te whatalo whatu i le tunu ure nei tai au fau. Whamano le whalau manuia. E o le si ufonga le neo le lau mua. O le amatali fuila na tautua. O tātou o riele so mua mati. Tausanga dua awhi dua sifun manua. Ma eu le lofa maleanga le leo le tua. Te te mailo so i fua mo na mātou wala. Ia lo mai au si mai el whaafonga o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei. Te ia le sunga le whaafenga inga. Reverend Aneteri asa o mai le kalisia na Sarita Samoa. I wainu mata au si mai el whaafonga. O te ofo alo fatu. Ma o fata alo fatu i le suafa manu malo. O Yesu Keriso lo tanto wali i faola. I lou ma leifua mai Samoa i le nei tai au fou. Malo lava le folau manuia. Malo fo i le ono sai. Ai alo maia. Se i o tātou tāpua i atu i le atua. I le suafa ma malu o le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. I o vai. E whaafonga mai i a upu. I si la fia mai le oi o lo loto. Lo tupue. Ma lo atua. E whaafonga mai le leo o lau alanga. Wow, te talo atu i a te oe. I o vai. E whaafonga ina e oe lo leo i le tai ao. O le tai ao o te sauni atu ai. Lau te talo i a te oe. Ma ou vava ai. Ki o tātou te talo. Nganga pa i ae. Lo mātou fesoa soani sili. Au noa ma oe i le mātou tāpua inga. O nao se tāpua inga whaifua. E mātou te vāla au lia lau mana whau. E te whau wai a i te mātou uma. Te whau wai le mea whai ngā ruenga. Ai mai se le whalongo longo a lau whanau. Au mātou tāpua i whatasi atu i a te oe. Ia mau alunga souvi inga le ali ie. Ona o Yesu faola mātou ole ma wala au atu ai nei. Amene, ma amene. I o tātou pepese atu i le atua i le vi inga ua saunia. Sauta tama i e taia.
mai ai faitauina o afionga paia o le tātou wari. Mo mai le tusi ar kenese lona mta upo e lua sifuru wha. Ona na fai upo e sifuru male lua. Ata mai le lua sifuru male tasi. Fai si te leo le tala e taun fai lava e wha pupu. Ina ia wha sao ina le tātou taimi. Wha fonga mai ai afionga paia le atua. Ona wha pe atu leo o ia. Io vai le atua lo matai o Abramo. Ia e wha manuia lava ia te au i le so. Ma e alo wha mai foi lo matai o Abramo. Wha uta au nei. O te tui lunga o le vaipuna. O le ao mai foi a fine o tangata. O le a ai e utu vai. Ia wha pea o na whai. O le teine o te wha pea atu i ai. Se etu tu ifo laukate sa uinua e. Ona whapea mai lea o ia inu ia o te whainu ina fo'i kamela o le teine lea ua e tō fia ma lau au auna o Isaako. O te iloa fo'i le mea ua e alofa mai i lou matai. Whauta fo'i e lei uma atula na upu a ua sau Rebeka o le afine o Petueli le tamatane lea Ameleka. Lea vā na kori o le uso Abramo sailona ua lana kate o le teine matua la le lava o le tau pou e le ilo e ia ni tane walu ifo ia i le vai ua utu ai lana kate matoe aluae ona momo e atu lea o le au auna o whaftai ai a te ia o whape atu. So inu a e sina vai i laukate. O na whapea mai lea o ia, lea di ie, tau mawhaia. O na vave tu ifo lea ia o lana kate i lona lima. Ma tuu atu ai ia e inu ai. Wa uma o na vatu ia te ia e inu. O na whapea atu lea o ia. O te utu fia foi, ma au ka mela. Se ia la tau fe inu ai, ia maali die. O na whatalise leo ia masasaa i lana kate i le umete. O na toi momoe i whai leo ia i le vai ua utu ae. I le ua utu ae e ia maana ka mela uma. O le tangata foi. Ua ofo ia i ate ia. Ua whalolongo i le fia i loa. O ua whamanuia i ova i lana malanga. Pele ai. Pamaria mai le atua. Mo le faita uina o na fionga pa ia. Mo i tātou le nei tae ao. O le tala manino. Mamala malama lea sa tātou faita uina le nei tae ao. Ile mana onga o le toia ino Abramo. Ina ia whaasolo ia ua pura la ngoto lona soifua. Ma ua manatu ai o ia ua o te taua na o i le teimi e ui aila na ula ilo na atali o Isaako, ma ua te taua i foi o na sa ili se a vaa mo lo na atali. Ma sa ia filifilia i loa lana au na toia ina o Eliasaro. O le sa pule ia na mea e sa ue alue e whaatino lo na manaonga. O te manatu o le atatia ia le tala malona wha moe pe ona iaile sa ilinga o le ava a Isaako. E o te fia tau tala i le ngai o inga mua sa whai e Eliasaro. O lo ta ua i le whai upu e se furu ma le lua ma o le wha mamafa fo i lea po le autu lea e au waile nei tae ao. O le tā ua o le tatalo. O le tā ua o le ngāruenga lea sa a o le i a mata o na ia tilo po fea tonu se tamaitai e tāla fea ngai mo lana au auna. A sa ia whaia mua le ngāruenga e te tau na whai. E ui na whai ngatale mana onga ma e le whai ngō fie fo ile le ta oto mai o
o le wha moe e peo na iai. Ai sa o le au wala sa ia whaia. O le sa ili atu lea i le atua o le tali o lana whainga malanga. Ma o se awa noa fo'i e sa ili ai se tō wha mai le langi. E tonu ma sa o le mea o le aia whaia. O se awa onga tele lea mo i tātou le au whafonga po le au keu siana uma. E ta tau ona tātou sa ili mua mua se tō wha mai le langi. Ai tātou tele i whaia lava seisi ngai o inga o ni whiriwhilinga i o tātou o langa. Le mafuanga foi lea o le manuia a tātou mea e whai ma se sea tātou whai unga. Ona ua whoringa mai ua wha moe le tangata i lona ata mai e wha foe aia i ana whai unga. E wha foe ai ana whiriwhilinga. E wha foe ai mea e manatu o ia e te tau na whai. A ua le aise tā pā o le whina ngalo mai le langi po le mea le e te tau na whai. E le tei manuia le tau mawhainga ai li asaro. Ona sa ia wha mua lava le mea te tau na ia whai. O le tatalo le i le atua. Ala le tatalo na i nā whai upo e. Sfuru ma le lua, ma le sfuru toru whangata, ma le sfuru wha. Sa ia whatonga atu ai i le atua, ma whailo atu i le atua. O ai lava le teine na te whainuina. Ia au ma ka mela, ma loto ma lie foi au maise vai moa. O te manatu o le whailonga lea o te iloa ai o le tali lea ma ua e alofangia le sa vali ala au auna. Leo tātou manino i le tala e pēno tātou whaitawina. O mea ia sa tutupu. Ma ua wha maoni ai e moni lava o loo whafufonga le langi i le tatalo ala na au auna. A o pisa o solo fo i lalo langi e peo na iai nei wha mai ma le tele o taua e peo na iai. O le lui tau lea mo i tātou le au whātua tuai. Tātou sa ili le atua le talo. Pau leo le tātou wha moe mau ai fo i le tātou malosi. Ua nao le tatalo lava. Tatalo o le tātou ave leo le ava noa mua i le atua. E tā pā aiso na finangalo. To e whafonga. O le tatalo so se teimia te tatalo ai. Wa e ave lau wha mua. Wa e tatala le ava noe ngā ioi mai ai le langi. O le mea moni e le whapeo pongi sa le langi o tātou manaonga. La tā vita o le whamanga ai o ngutu le ali ie. Wa leva ana e sila fia mea lo tonu i ata. Ai alo sa iri le atua le tangata e fausia pea le fesota inga. Fausia pea le manatu atu i ate ia. Ai atu ina atu mea uma tau te pole ai i ate ia le awala te talo. Ese male, e la ngona fo i le atua, le nganga fia. E a fai e te tāpā mua o ia. Ave mua lau wha mua i ate ia. Se isa ili mai lona fina ngalo le lei. Malana ami o tonu wa tala fia ngai mo oe. O mea uma sa ole ai ma whātonga atu ai eri a sara i le atua. Sa whaia uma e le teine o Rebecca. Toe wha popo ai maisi mea e le i tatalo ai le toe ina. Ai oe ese le mana ia a tātou tuhu i le atua. E le ngata na sau le atua e tali lo manaonga. Ai ai fo i ma le pongesi. O le pongesi le nā e whapeo na tu mai e le atua e fesoa soani ma wha maalo sia i pea oe. E au soe, te tātou te whiu e whe ei, ma malo a ma ti ngā aita linga o tangata, e le sui ai se mea. A tonu lava na le whātupu ita ma tau whai mai aini nai mea, e le sui ai se mea. E le ai a se isi au penga mo le au keusiano le teimini nei. O mea uma lo tutupu lo tātou soifuanga. E le o ngu wai le langi. O mea uma e te tau ana tutupu. O mea e te tau ana whātau nuina. Le anga e leo so tātou lalo langi le nei.
tātou te le tau fia foi le tutupu o nei mea. Leanga o lea o tātou whaitau aso. O tātou whaitau masina. O tātou whaitau tausanga. Wa o le teimi o le whātau nuina o fuafuanga a lea tua i le laulangi. Ma o te tau wai o tātou woi o tātou turi vai. Tau wai o tātou whaano no manu i lea tua. Pau leo lea upenga o te manatu. E fesoa soani i o tātou tangata. A whai o tau ngase o langa te talo. To e wha amalo losi o turi vai. To e wha amalo losi le tangi atu i o tātou loi mata i lea tua. Alo wha fonga mai o ia i a tātou te talo. E tali lea tua i te talo uma. Ala fo i leo le wha vai vai o tātou loto ni so teimi. Me wha pea oe o le tali a lea tua o le i oe i teimi uma. Le i e tolu a tali a o mai e lea tua i so stangata. O le i oe, o le ai, ma le wha tali e eilo na taimi. La le apostolo Paulo ia Efeso, i o tau ta talo i le anganga i aso uma lava, i talo talonga ma wha tonga uma. I o tau mata ala pea, i le na lava mea, ma ia matua tau sisi le wha tonga, mo tangata pa ia uma lava. Ma ia rau fai mai ngau se, vai aso e te talo ai. Ma i aso uma lava. Aso uma e te talo ai le aso ngafua, e o ai le aso saa, ko e alu, e koru se lau, ongo se furu lima, aso le tausanga, o aso foi na e te tau o ne te talo ai, i le tae ao, au a uli ma le afiafi. Aso uma, furu a wipu, mai te talo, ave lau ta vale, mai te talo, moa lau vao, mai te talo, wa uma mea te whaia mai te talo. E le wha pia se ilonga e te mo i ini, wha tu ata ua le nā mea o le te talo. Tango i wha lata mai le atua, pe o lai te tala noa, i le isi tangata soifua. Le foi nā le tau mamao le atua, ma tātou a mio a ia e pe fōringa mai, o le atua e mamao. A o lea wa ia te tātou le atua. Wa lata le atua ia te tātou, o lo te tonu ia te tātou. E au wala ilo nā anganga pa ia. E se whaupunga, ma nei a sa, se tasi tangata sa au whaitau yaso a ia. I whaperetania, mai le whaupunga a lea tangata. A day without a prayer is a day without a blessing. But a life without a prayer is a life without a power. O lona winga, mai o se aso ele ai se te talo. O se aso le a emisia i foi whamanianga. Ai o le o langa e au noa ma le tatalo. O le o langa lea e le ai se malo si anga o iai. Wa na o le tatalo e su iai le langi. Only prayer can change heaven. Pa mai o le pule a le atua na le whanau ai hana. Ai ale mea na whai hana. E ui a o le pule whai tōtasi a le atua na pai hana e le whanau. E na sui le langi o no turi vai o hana. To e finau hana i le atua e au wale le te talo. La le tala mala malama. A le na tali le atua ma ia foa i sa mwelu. Pau leo le au wala ma le au penga le au keu sia noe. A tau wha mua le atua. A le tali mata ngofie lea. Le tātou te va ai manuia o le atua. E au mai wha aliadi e le atua manuia ia te tātou. Fa mai lore whai upo e luas fuma le tasi. Fa mai o le tangata foi. Ua ofo o ia te ia ua whalo longo. I le fia i loa. Po ua wha manuia i e ova i lana malanga. Pele ai. Au tātou fo laua i le nei tausanga. Whai ma va ai po o wha manuia le atua i lau whai ngā malanga. E au wala i lo wola te talo. Wha manuia tele le atua i a te oe Samoa. Ma fua fuanga le nei aso. O no Yesu, te o tātou te talo. Le ali ielo mātou tamā. O ade o mātou fiu ngō fie. Au ni mātou sola muri ngō fie. Wao ngā ruenga lea le tia apolo e whawai vaia i mātou. Wao i loa le lei o le marosi anga lea o mātou tangata. O le finau ma le saidi atu i a te oel te talo. E iai fo i la le nei tae ao.
Mātou te whawhetai a oe le atua I mea uma. Whawhetai lo walofa, whawhetai au whamaunianga. Whawhetai fo I mea leanga ma lui tau e o mai. A wā ale ai nei lui tau. E le mawhai fo I o na mālo losi ma mātou wā ngai pēr I luma. Mātou te vi I ai la ua fio le ari ie. Ona o lau manatu mai a te I mātou. E le whasiringia. E le whasiringia yaso uma o le mātou wola. Lo iai whātasi mai mātou ma so se mea mātou te iai. Nei fo la aso le ari ia o sauni lau whanau. Ta ape atu I au ma ngā ruenga. Au nisi fo I walewa o na ngā rue mai le ne. I le pō e peo na mawai atu. Le ari ie. Whamamalu mai o awa lofa ia te I mātou. E iai le atua o manuia I lunga ia Samoa atoa. I le lalolangi atoa ma so se mea o mawhai. O na whafonga mai ai le atua I lau upu fola o le neitai ao. Ia o I la tau ma manuia o le nei aso. Pa manuia nea mātou whanau le ala usu ia wa onga. I se marutia o la tau wola le ali ie. Le o toi whai ngofia le ali ie. Le o langa ma mea o ua tutupu ai le ali ie lo mātou tama. Au ai a mātou wo I ai. Le ali ie se iwa ai sila ane o fufonga. Tau sia I la tau. Te so ani pe a wha so ina I la tau. Ele pongi sā mana mai lei. Mātou te talo I au whamonianga. Lunga lau au whai ngāru wenga te tofi so se whata whai taulanga. Ia alu male mana la tau upu fola. Whai eina ia vi I ai lau a fio. Ai leo mātou tangata le ali ie. Mātou te talo I ai au whamonianga. Te siu fonga le lau mua. Nei lava lei tio le atua. Wa tele mea le lei. O mātou wa wina mai ai le atua. Se whamanuia le pūlenga ma le au whai ngāru wenga. Whamalosi au ia te ila tau. Ia iai le atua lo o awa lofa. Iso se mea la tau te whaia le ali ie. O mātou te talo, mātou te tuina atu pea. Le iai o whamai le ie le nei lau langi. E le ngata I leo solo te te. A o taua le ie ma mea o lo te tupu le ie lo mātou ta mā. Mātou te talo wana oe o le tali. Sa unia oe ma lama le atua. Sa unia oe ava noa le ie. E ma whai e o na mātou maua le fia ma le toa file mu. Ma ave e se ai lo mātou popole vale. Ma le atu vale le atua I mea o le nei o langa. Mātou wala au iei au whamonianga I lunga ia Samoa atoa. E ngata I leo lau whamanga longa atoa le ie. Mai lava I se wau pito matua. Se ia o I se wau pito I titi. Ia iai le atua lau whamanga longa le atua. Ma au whamanianga. O le mātou te talo lea tu mau mai o manuia. Tu mau mai lo lava lo fatu noa. Ai mei se le maafutanga whai pea. Ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o I le whavavau lava. Yesu whaolo mātou ole ma wala aua tuai nei. Amene. Ma amene. O le nau a whawhonga le tunu I te tātou sānu ngā lotu o le taio nei. Taita ia le sunga le whawhingainga. Reverend Aletere Asa umai le kālesia na sareta sā mo I wenue mata. Mo le tuele ngā whawhetaitere lava. Ma lo tā pena mo le nei aso le au mori fo I le tua le whatawa ino le tatalo. Ia le mātou fo I le tatalo yang le rei atu le tua lau sunga mo le whatua. Ma pe fo ia le tapo inga le kālesia. Miso le nofo alo. Tā whatai lava manuia fo I. Fua fuanga o le alo atu iai. O luas fuma le 5 minute ua te enel fitu. Ia afal fitu o le tātou porkalame o le ata o le tai au. Ia o le pese whale nganga o le whafonga mai ai. Ia le whakasolo I leo le tātou porkalame. Ua
ele wa malama lama e ai le mana I talo sanga le o te pese pa apetai o le te talo ua o walai io e taua le tatalo ua o iloa sa taulo se ore mana talo sanga ua o mawai le o la tana ua e sai mai lo ua nana i le lolo tole amasala malave a ina lo ule iola ua o mawai le sa lo tonga io e taua le tatalo ua o iloa ilona tataulo se ole mana talo sanga ua o mawai le o la tanga ua e sai mai lo ua nganga i le lolo tole amasala palave a ina lo une iola ua o mawai le sa o lo tonga palave a ina lo une iola ua o mawai le sa o lo tonga malave a ina lo une iola ua o mawai le sa o lo tonga Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Alo faftai il tato por kalame le ata o le taeao i le fu tato filo ai lungo pe o le ea i le tautu amata i le nei aso i o e malo la vale fola umunuia tato ye la mtama o le masina lo tonu le tau sa malo fola ama le ta ya o lo wau pe isi me o vale ta lu o lu le ofo lo toile i le vavi o le tau sang va vete le o tato se il masina lo tonu le tau sang tautia ya ai ma eu fo ile le alofa maleanga le o le atu mon sa o le ya ai o le tali le o tatu talo yeso io tali le malo le tawa tai vai fa ele sui au lo fonga la le tau sa fie tau wa mai mo mai le tu
Malole. a ta whi loa i loi si tangata, wa ta whapena o i tāna whawhenga lua. Ia, a ta whi loa i loi tangata usau. Iau mtua ta fia pe vula ta whi loa i le tai, au le la tāl valu ta whi loa. Mtua. Mtua mana ia. Sa oe, ta ua te lere talo. Pe foi o le, whiau tau moni o le tai au, le ta ua o le te talo. Oka, mātanga o fia. Ia le ase si o tātou i le te talo. O le wha mao ninga o le la unga po le whiau moni o le tai au. Sa moa. Wei tangata ina mo le wha ma i tonu sumo tu pule na isolate o tonu o le wha ma. Ia lau toi fo iuma o te le lato. Ai go te le lo to fitu le na toi lau toi fo ia le o langa maa sani o Samoa. O langa matua o a tātou tunu i tuni vai te talo ma ana po. Ia o tātou fo ile i whafo tātou te talo ia leo tātou tunu. Ue vai ila mele wei. Oh, kāna tau tia. Matua la talo na e o whaatasi mga alwe. Ai le na te talo no whanofo. Sa te talo le atunu. Ia a lai whainga luenga le malo. Mai la tau. Wapena fo i tātou nei. Le lava tātou te talo ma tātou tau muli ngā luenga te mai tai palimia ta ialana. Le ua lai ona. E uia ona o le ua sau le atua le whamai. Ia a le ua sau o matua le titi tangata o tinga ina i whamai. Aua to tele whasau ina ona le tui. Mori lava. O te ilo le mta upona le whiwhi au nei tai. Ia sau le leia. Ina le pese le no tano tātua nei le tāua le talo. Sa au whaatala no ina le au so le i Samoa. Te mi ofenga lunga le siliti o i Samoa. Se le au langona ina atu se tasi o talo mo. Sa le whafonga mai le tunu usa whafonga mai le tāua. O nei tamiti o tamiti lauli. Lauli i anu ama. Anu ama, O le uri la ia e tātai le whailia le kalesi. O le tala la uri i uwhatala no ina. Ai whape o atu e o le wharisae o e whaileto anga whaili. Lai whanongo tō lai tu tono le wharisalo o matua o lai whaina na tatalo. Ia, lai whanongo a ta ulo lo matua i ngō la wali ia lau whaili. Nufule le aia talo lo matua por to ina le fia fia. E lau umai ngō. Lau umai ngō lo fia si dia la. La fia tu fu. Whanongo na wali ia. Tono le wharisa. O le mangu ma lo matua o le tatalo mai tono le wharisa. A lai ta umai la to i ngō. Ia, o mai lo la wali tu si ai lo le pese lea. Ese il man nei o le talo le si molesi. Ya bivela ta te talo foi tai te mo lu matasi, me le o langa o tama le o tasi va me si aso, ta fie vai foi tai si aso tele. O la foi talo na. O tai mo me si aso foi le lao ta tote. Fie. Ya malo fa talo fa le tulu. Fatalo fa le ia le malo dato tunu nei tai au mato fie e le malei fu mai o le ofinga luenga stofia le tua o fioio le tala lei e alo o fa mauta le malum fa faltulu ia e so fata faitau lang o lo mau mai dato fa salonga malo langi matafi ya fatalo fa fo i tamam tina matua ya le fo wa dato taunu mai le nei fo i tai au mo le nei masina lo no tolu le tausanga ya malo a fua i lau maua lo to soi fu maluia ya le fatalo fa foi le lolo dato tunu le foi wanga ya tu fe au manga luenga masani ya disi foi o lo nafa matiute ma faiva tonu ainga wa foi tau toina o matu tausi ma se foi tape nei no nai fanau ya ma fa pe foi ne tato fanau wanga ya tu ya onga ya ma lo soi fu maluia ma lo fa totoa fatalo fatu si fonga la moltasi ono tesmantas fa mo fa pe foi lungo tato web ia mal tato Facebook le Samoa Capital Radio malungo le tato YouTube channel ia malo se fo manuia nei taia lo folau malo tau atai ia o le porkalame le ia so le pe vai fai no atu ia e nei tato fatal tano anga i le taia nei tu so le afa le iva o le porkalame le University Victoria ia o le tau le sefulu ia o le porkalame le pule fa mai le al Pacific Health Service le Hatt Valley o la whanga i le sumu. O le afa le valu le tau nei. Ia le wii ta malo le ua ta wala uri ei. Ta mai tai fo mai le a nurse. Ia o mai tata ofisa se i whainoa atu le whatino. Ona wai o luma le whatino o le whaingo le test le o le rapid antigen test. A mai le whainoa le o takapepana i o luma. Tu sa to o tele ni se le tunu la wai loa whai. Ai mo ta ua mara to o tele ele i loa whai. Ia le la whainoa atu ne tai au tatu pokalame. Wai, e whānei vai, wai.
o le pepa lea. Ia se sau pel fo mai. Ia mal fasila au lea. Ia mal tama tube lea. Ia o e fai mai. A umana fai sa sai ese lea lunga i. A lona mono na le. Oh. Lo nga tasi la le Tesla na. E tasi ala me mai e fa mal test tasi. Lo no winga la se su mai pe ia le tama tai fo mai. Ona live le fai ngola test. A umana na e tango fa ta ino le fai ngola test. Ia ma le. Wai le fai na fo le tu sape se fai ngola test. Le fo se lo ele e negative. Ja, tu fo le se. O tu fo le se ba fa le la ta mata mal ta ya. A se tu au tango e fa sa mo ya. O le me fa ka ta o test le. Wa le la tu o le kema no ngol te mi le fa ta o le masini. Ja. A tu la e positive. Ngala na positive a ma bo le la test. O so lo fusi mo. Ala tu lo fusi mo. Wa fusi ai ia matua positive atasi mai a. Le ga iso le jam ta o I de biana. A talo ya o le positive, negative. Ole taua le ana le tatal no ia nafi. Ile faingo le test le ka ole rat test. Ia mo. Ai ole taua la ile failunga i. Ina ia foi le ina ia sila mai la to ola we la to testi ai le faia. Ai le faia mo. Ina ia nga mole a foi ngo mole sila mai. Ia ona fai tonu rola ga ia ile tulanga. Wa we ta to ngo ta tele mata le video la mai. Moli. Ia al fo te mi tau mata le video matulanga fa pena. Ia awali fa amtala ina mai. Ia le la su sa o mai alta mai tai fo mai. A fo Ia o la tonga luenga man ta fa yoi. Ia se fa a hilo atu dato tu ai fai testa lo su. Ia moli. A fa le van. A fulvan. Ia la ta se pese. Talo le tau fa mi nga so fu fa nga solo programa le tau. Ia pe mai alta to fa fianga me su nga semo a fiu semo le tu funga. O se pese mana ia. Pese malie. Aualofa I tu sia I upu Ia ngaua ia la ngona Se ua pele I loto mamana tu Au ni alofa anga I ainga mawo Ai ai mafutanga Wavala yo mao Usu se pe se malie Fa'amalosi au Ia tu sia I upu Fa'ala e au I fai mahai fofo Fa'amalosi ai E ua mafatia I le tino male mafaufau Au e ua mafatia I matua le taulau Usu se pe se malie
Ia talo falava usu mel whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pe le whaalia le ofisi le vai tau. Me le ofisi le vai tau, o le aso nei le matua i la ngile o le tau, o le aso tai au i nei timu. Aso tofi as whaele ma le asto nai matua i la ngile fo i le tau. Ka piti manua tu whanga nui matau naki le isi au e whaale lave le aso nei matua i la ngile le tau. Tau po na Hawke's Bay whapea fo i mawai rapa i la ngile le tau. Maupra ye nai timu le so va ye fo le mate le lai nisi o taimi. Maulano le fo le malulu o ye le iwa i taupo. E a mawhanu whanau le maulunga le ia i luas fumal wha, tau naki, luas fumal tolu o ia i whanui. Au ki lani le aso le nei, ia ele mai ai o le angi o le wha, wha ungo le vai aso e langi le lei le tau i le so, whapea fo i Hamilton e langi le lei le tau. Vai fo le motu i saute le aso le nei i timu munga le nuu leo Queenstown, Dunedin, ia e ina i timu, a ia le mate le lai nisi o taimi whape na fo i Invercargill, ia o Kalai Estete, ia matua i langi le lei a le tau le aso le nei, ne le soni, langi le lei le tau, au nuu i taftafane ne le soni ia Picton, ia whape fo i motu eka pi fo ni nga wha manu nisi o taimi. O le au te lenga o le aso le nei, na ole tu malo kispen po le nuu leo kispen le foringa e timu le aso le nei moto i matu nei. Ale o te lenga le moto i matu nei mutua i langi le lei ia le tau. O le moto i saute ia e whelangunan wa i lava pe timu nisi o taimi ia a ia le mato le lai nisi vahenga le moto i saute. O pia whamena ofisa le vai tau e au o le aso le nei lus furu iwa fo le vela. Lus furu lima le e mawhan whana. O le angoto i fo le lai le so Wellingtone i le fitu minute te ele valu le fiafia na nei. E oso ele la tai au le fitu i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington manu tua o yolo i le iwa wha solo i dunga le sifuma le tolu ma le sifuma le wha. E a mawhanwhana o lo i le sifuru ono so fitu ma le sifuma le valu. Ia, sifuru iwa la le iei paraparumu. O na wawaile le tala o le tai mo le au whangota le iaso Wellington e pe le tai le te au le sifuru le tai au nei sua le tai a for fai la auri i o le toi pele o le tai le te o le a for se furu le pona nei. O poni rua le whamena official le vai tau, ia sua le tai i le lata i le se furu le tai o nei, pe le tai i le toi se furu fitu minute i le fai le fiafi, ia o le toi sua le o le tai i le te o le se furu na nei le fiafi, tala le o le tau mo le tala o le tai mo le sile fie le tunu. Ia mo le ulaf tupe, ia malo lava le anga le lei, a fo mai ele. Ulaf tupe, le tai au. O le swing o le tātou tupe wa foi ia lo anga le lei nei aso. Tasi tala ni usila mo tupe Australia iwa sfulma le tas sene. Tasi tala ni usila mo tupe fiti e tā la tolu sfulma le iwa sene. Tasi tala ni usila mo tupe sa mo e tā la ono sfulma le 5 sene. Ma le tasi tala ni usila mo tupe Amerika e ono sfulma le 5 sene. Ia lewa tā la ono sfuma 5 sene tātou tupe, ia nei tai au, e manuia la foina o lo sereni. Tai. E il tātou as whanau leo a tau numel tātou i meli, ia whapenei, whamurianga, whapitoa, mo Nathan Tanuwasa. Happy 21st birthday to you today. Whaftaile atua i lana tau singa ia te oe, ia ustai ma lofa i lo wainga sili ai le atua, lo whaanga mai o mātua o ene mo ma ha emo Tanuwasa. Ene ma ha emo Tanuwasa, your grandpa o Puaelo Tanuwasa, ai maise lo wainga atoi Wellingtone. Ia alo whaanga ia o Pepe Tanuwasa manuia tele ia le aswhanau o le atarii ia Nathan Tanuwasa luas futasi tausanga le asole nei manuia lo aswhanau O le tusi whaitau le nei e whaala e au inai fo i la tō uma ua whamanatuina o tō soifua ia e mai se fo i le atarii ia Nathan Tanuwasa mo mai le tusi mua kolonito o rona mtaupu mua a o rona foi upe iwa e whapea, e whamaoni le atua ua wala awina o tau e ia ina ia mafuta whaatasi malona alo o Yesu Keriso lo tātawari. Ia, le whamaoni le nao le atua
lea wa taʻitaʻina mai lo tou soifua ma lo tou ola ma le tatou ola ia ua aulia mai ai le atoaga o tou aso soifua manuia tele le aso soifua a le pese lenei taina atu mo tou lenei taeao.
Atala fatule tulu Ismail fa fonga va va ile le tala fa so pito lo langi ne yaso me na tupuai ile aso mo mo ma se no mati. O le soltu sanga e tasi 5 na maua ile a ile o Rio de Janeiro i tono Brazil. Ia na fa vai ile ile pe na maua ai mano foia ma matano le utato i lo nei ai to ua lo langi. O leva tele tau sanga tasi 5 O le solta usanga tasi fitu o na whaailoa i le nuu leo Sweden la la tau lava kalena o le Swedish calendar. Tau mawhaile tu whaatasi le la tau kalena ma le Gregorian calendar ina iave sea ai le Julian calendar. O le solta usanga tasi fitu iwa sfulu ea na whai ai le urua i tusinga i ngoa ale malo Amerika. Tau sanga e tasi iwa o tasi ia na whaavai ai ia le ami ale malo Australia. Pe na whaamautu ma whaavai ai loa ma amtalia ia le ami ale malo Australia i le sol tausanga tasiva o tasi. O le aso nei le tausanga e tasi valu fitus furulua le pasi ai le konkelesi Amerika le avea o le paka lea ta o le Yellowstone National Park o le urua i paka lea i le lalulangi ta o le National Park. O le asol nei tausanga e tasi iwa luas fultasi o le au kirikiti Australia na kapeteni le tangata lea Warwick Armstrong o le urua i au kirikiti nei na manu malo i le taamilisanga fo le Ashes i le vao Australia ma England. Swipi umma i taalonga. Ai e valus furu ono tausanga mulmuriane le i to iai lava se au Australia po England i le swipi whapea. Te leo taalonga a malo Australia e malo ista alonga e fai ina ista alonga fa pena fo England. O le sol tausanga e tasi iwa onos furtasi na whaavaya i le Palestine o Amerika o John F. Kennedy i le vaenga o Peace Corps i le utato i loa o whaau o pea i la tau o Peace Corps i le malo Amerika ngā lulu el Pasifika i o lātou tō mai SS i maisi nu o langi i au fie fo isa moa tele Peace Corps na atu na tunu. Whaavai le sol tausanga tasi iwa onos furtasi. O le tausanga fo le nā tasi iwa ono tasi na tuto tasi pe na whai elwhai ngā malo ta o le self-government a le malo Uganda e na whai elwhai malato whai ngā pārota mua lava. O le sol tausanga tasi iwa 5 o le upenga le o le Yahoo e na whamautu i le sole amatalia ona nei voi tautua i le lalolangi. O le asole nei i le tausanga tasiva i vavalu o le ata tifanga o le Titanic. O le ata mua lea i le lalolangi o siria ma le tasi le piliona ta latu pe wao mai ai. Ia, o le la isi ata mulmuriane na ova voi ma le piliona o le ata mua lea o le Titanic. Ata le fie ia tasi aso ia o aonga i Samoa. O tatu tala ia te maulfa poponga te masani whaftai lava.
teile tō tātou toi whailoa ili nei tae au fau, le aso mua le masino mati, ai o le whaopoponga o tala fau mai Samoa. E le Italia e whaamasino mai New Zealand e tō lua, talo sanga na tui nā tui tue lua e tawala atu e lātou loia, e lātou e tō valui na whaasanga i ele tangi a le fionga le teitai o le malo, le fionga le palimia, fia mena o mi mata awha, lo lātou leo sta i o ni whaai unga le whaamasinonga, ma lo lātou lafo leo ni le fonga, e tau mai na inga ruenga whaamasino, o le whaamasinonga mā walunga Samoa. O i lātou e tō valu o lo au fiai le fionga le teitai o le itua ngai, o le sa avema teitai o le malo le tele o tausanga, manisi o sui o le vanga whao bufai e le JPP, e au fiai ma le sa avema whongwhitalai o le mota, le fionga le au pepe to le fua whaafisi, peitai e le whaatasia tu le whaangasolonga le whaamasinonga, ona o ngase o lo whengai maia. O le sui teitai o le itua ngai, le fionga la wofo fontoe la wofo, le fionga le ala le pule rimoni a yafi, o le tamaita i loia ia mai yava visikota Peteru, ma le sa avea mawhaila utusi le ofisi o le fono, le tō whaatia cram tualo le lei, ma le sa avea malo ia sili, sa vale noa ma Reva Betham Annandale, ma le sunga le sui whaasale lau al TV tasi, le sunga tau le ale au sumai sio e le alo whaifo. E lua vaenga o le tālu sanga na whaaulu le whaamasinonga, e au fiai le tau le angaina o le whaamasinonga, ma le whaalawelaweina leo whaai unga whai e le whaamasinonga. E le wala aunga mua le mata aupule nei le whaamasinonga, na whafonga i nai whaamatalanga tustusia mai a i lanto lo whaasanga i le mata aupo, na wholasia i a lanto lo ia a lanto whaatu e senga uma i lanto, na tu i nātu i luma le whaamasinonga, e tusai o tūlanga o lo o tangi ai le fionga le palemia, mandisi o sui al vang whao po whai al fast, ma ua tālo sanga tuai i lanto ia, ina ia tue ave tua whaamtalanga o no lato lafo. Wai luma le whaamasinonga se pepa ua mai o na saini e tu ume lua, na tālo sanga i naile le whaawa wino le mata aupule nei, peitai, na tongi whafo e whaamasino e tō lua mai New Zealand, ma Rayan Asher. E na ua mai ai loilonga mua nei mata aupu, ma ua ta oto e nei ta lia se aso, e lawi nai le whaai unga. O le whaalawelawe le na mua le pampenisine le fionga le suifai pule, o sa fata numer mua, le fionga le anamarani posini, e le aso se fulma limo le masino mati tausanga te nei, o leo wa wha amau nia mai e le sui komisino le mtanga luenga leo, awa pa aulongo i Tino Filippo, wa tau fia i nei se li es fulfitu tausanga le matua, e le molianga o lona sasunu ina leo le pampenisini, mu whaatasia tue ma le lolia le ainga e whaiva a whangota, lea na ngalua e lea li i tala vau. Whamau nia mai e awa pa au, o le ata video na maa ua ma pue ina le me pue anta o le pamu, na maua le le iai le teimi na utu ai le lolia le itu ainga o le taina, sa ti e i lato e to tolu le pito i tua, na tutua i le li i lea seafi, ma tongi anga i le pamu, e le teimi a utu le loli. Na whaalia se tasi o le ainga, o le loli le malanga tuai i tala vaune i to tolu, o le loli e whaata wai a tasi o waafangota mai si omu lava. O le temi nei wa amata na toe wha le leia ngā luenga o le pamu sa wha le angaina, mai ua mai a fo i le ifonga ma le whaato e senga le ainga o le televona tu lai mai e le whaafita auli e le fionga le whaipule malona ainga. O lo wha wausu e su e ngā leo e whaasanga le mata aupo. Ua whaisi mawalunga le tau le swau u mō le nei masina o mati, le ua whaalau ilo mai le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio o i se pepo whaamtalanga, tau fau le swau e afu atu i le soa so mō mati. Sau no le fionga le minista, o le asi i tia le tau le pensini, mai le lua tāla iwa tolu sene le sa iai, e le tolu tāla se fultasi sene le lita. O le tiso, o le asi tia le tolu tāla fitu sene le lita, mai le lua tāla valu fa sene le sa iai mo mua, ma le koresini, o le asi tia e le lua tāla onus furuiva sene le lita, mai le lua tāla fa sfuru onus sene sa iai mo mua. O le tau mo o loa tau suau mo le masino mati lua whelua se fulma le lua, o lo whaatulanga ina mai le tau o le suau i Singapore le masino Januari,
Le sa siti ai I lunga le tau I le vao le se furu tā la, e le se furu ma le lua tā la Amerika le paelo swau. Sa wha mawina le tu mau peo le tau mol fela awa ingol swau I lunga le vasa. Ai pitai, sa maita wina le vai o le tau o le fela awa inga e le tā la Amerika, pe a wha li liu le tā la Samoa. O lo o te le vave le whatu pula I o le mana onga mo o lo tau swau. Nai lo leo wha inga o le swau o lo o ngā o sia. Ai maise lava mai a tunu I te tono le OPEC, e peo Rusia, aanga I ese atu le larolangi mai a awhianga matauti o le whamai. O le sofa ina whaata amilo e vaenga le militele Lucia tua o ia Ukraine, o lo tu lai mai se popolenga I le whaamautu ina o le ngā o sia ina leo le swau. O le a avea le matulanga e maa walunga atili ai, le tau o le swau e maise, le a fio I la tu e whaata wina le nei o loa, anga I atu I le lumanai. O lo wha wausu e su e ngalamtanga wenga leo leo, matao sanga I nai le fisoa ni el malo le atunu o, e nisi lantou te loa se wha amtalanga e wha atatau I le televau se furuono tau sanga le matua, na moa o ta tielu na tino wa manua mai ua le loa se mea, e whale wha atalipasi sa valalo I pia. O le televau se furuono tau sanga o lo iei manuanga mai o mai le aso e le malamalava, mai fōringa mai reporti pe o na tā ue o paaulongo I tēno Filippo, e fōringa mai na whao o lima iei nisi sa isi no whanga, ma awi nā e ai whaata atia le no whanga I pe o na tā ua. O le li se furuono tau sanga I mai le awhio anga o tanga, ma ua mai an longo le mtanga ruenga o leo leolo na ainga, e na ia fisoasoani a o tā o fia I le whanmai, ma sai nia le pepa mo se malienga, e whai se tā o tonga mo suenga whaapitoa, I manuanga olo o ia te ia. O le mtanga luenga le fui mō na o lantou ave le tino le talavou le whanmai, e na ua report ane nisi na tawana iai, ma vala a waile fisoasoani. Sau noa o pa awa mai te wina, o I no whanga ia whaataripasi sa valalo ia pia, wa tele nei nā ngā I e talavou, e lama mai nisi o lantou vā, ma whaatupu ai vevesi. O tala fōwia mai sa mō manuia ne aso, Fasoi foia. Tala flava al whapoponga momoa tala whauma lisi ufonga le lau momo le nei tai au. Le aso momoa le masina o mati lua whelua lua. O le toi tasi le minu te li tu lais fulma le lua le vai luanga o le po le aso lulu le vai aso nei. O le a le toi whaanono fo ese ai tangata ni usila e toi tali o mai au se talia. Ai o le po le aso wharaili. O le amawhaiona toi tali o mai tangata ni usila mai isi vaenga o le lalangi. E au noma le toi whaanono fo ese a pe atau no uile atanu. O suinga ia na whaasilsila le bale mia Jacinda Ardern mai le bale mene I le awa ulio le asonga fua. Ai e whaanono fo ese a lava tangata I taunu o mai whafuele I whaiani tui pui pui o le COVID-19 fluiva. E te tono no whanga I whaanono fo ese a tangata I taunu o mai whafo. O le pōle aso sana te tala atua iani usila. Ona whai tuto ai ona tangata o loo I au se tā lia. Ma o le aso sifulwhao mati. Saulwa I fufuina ma whai e tangata ni usila. Ma isi tangata anga waa. Ona malanga mai isi vaenga o lalangi. E ulu fale mai le atunu o peitai. O le otoetu mai luma le toi tasile menu te le itu lai se fulma le lua. I le vailuanga o le pōle aso wharaile. Na sauno Ardern e whaataa ua pea le whaingo suenga mo le vairusi. E te tau tangata umalawa e malanga mai. Ona whaiele suenga o le rapid antigen test I le aso. E taunu uai ma le asolo na lima po le asolo na ono. E te tauna restala umasuenga rapid antigen test ia whaamaonia wa afia le vairusi. Ma toi whaia seisi suenga muli ane o le PCR. O le aso saana tu ina tu wai se whautuanga polo Fesa David Skek I le malo. Mana ia saunua e tāua pia no whanga I whaanono fo ese ai tangata. Ai ona o lea wa yesu enga le rapid antigen test wa yailo la tau talitonunga. O se taimi tala whea ngaile nei ave ese eitu tu ungal whaano fo ese o tangata taito tasila vaia mo tangata ni usila ua mai a umatui pui pui. Na sauno le minista mo le taliatu le COVID-19 fluiva Chris Hipkins I le vaia so taluai. Sa tauli mai nei le malo ni fautuanga
Pe mo mia pe ona whaanuna fo isea tangata ia i o lātou ainga i le taimia taunu wai ini usila. E to asful wha whiono se lau tolu sful tolu leo wha inga fō tangata na wha maonia le COVID-19 mai to tono ni usila le asoa na nafi pe ona wha maonia ele matanga alwenga o soifua maloloina o whainumere ina maua ina ua whaopopo whaatasi su enga mai rapid antigen test ma su enga o PCR. E wawhe tolu se lau malili mai au kilani e ono se lau male wha i Wellington e porirua makapiti ai lua se lau valutasi i le Heart Valley Wairarapa e 5 e to tolu se lau fastful whatangata i watau fia i whale mai ona ole COVID-19 e au fia le to 5 o lo tau fia i potu mo ngase tinga aina na ta awai wha maumaunga le matanga alwenga o soifua maloloina o lea e popo fōuli pepesi o le Omicron ai ua whaalia i wha maumaunga ia ua maua pe whaafaina e to tele e tuwaili whai numero tangatele i whaiani tui pui pui o lo tau fia i whale mai ma o lo umamulia toi se fe au maneno o le whai o le tui pui pui o le awhisosani e tau fia i le avel tangatele whale mai pe a whai ai a fia le COVID-19 mai ma whai foi o na whaasawi nai le soifua e to tolu sifulu ono po le sifulu whantas mal tolu pasene o tangata o tau fia i whale mai e le i whaiani tui pui pui se lau se fulu ua mai a umatui pui pui a olo o tau fia i whale mai. Wa ta ue whapeto o sifulfitu tangata wa a fia le COVID e yeli pitanga i le solo te e le lotoa o le pale mene. O ana na file na ato tonu i le lua tau sanga talo na maule tangata mo mol COVID i to tonu o ni usila. Wa ta ue ripoti le silia malekuato tamaitia o nga umalawa yeno no foto mau i whalele University Victoria Wellington wa whaamani al COVID-19 na ta ue le Chief Operating Officer Mark Lavant e to ono se lau fastful valu tangata wa a fia COVID-19 mai leo whaingo whana wa o ngai to lua whilima se lau o tamaitia o nga uma u whaamani le vairusi e whaanono fo isea i o lātou potu mai la ua tu fo ia i lātou tau mafa wa i fo isa sapalai o rapid antigen test mo whale no fotu mau o mātu o tamaitia whaamani le vairusi e mawhaiona o atu e piki a lātou whanau ma ave o lātou ainga e tau fufua i le mata upo o mai ona tā pena lātou fufua ngai whaatino pe a pepesi le whaamai. E whaitau se lau whaaputunga tupe o Kiwi Saver ma tupe lo Investment Company Lucia, whiawhiani whaalaputuputunga te tele o lo langlango ina il malo. Na ta ue Barry Colts o le pulisili o le Mindful Money, le upenga ta whailangi fsoswani, le olo o whailoi company umalava o investianga iai Kiwi Savers, e ao ona sila fie tangata, e le o langolango ina ya la tau whaaputunga tupe, me malo o Lucia. Na ia ta ua o investietu samal se lau miliona ta la, e au fifa aputunga tupe Kiwi Saver, sopa ani weta a New Zealand, tupe Investia Company male ACC, ele te lele vai ngā tupe pe a foile lalulangi pe tai, e elo lato tal tonunga, ole ato o telefo itanga tole atunu e popole, e wha pe te ua wha o ngā lato tupe langolango inai Company Lucia, i se taimiolo ufa amata uina mawhasi o tia itanga talau tele, e vaenga au a Lucia. E to whani tangata sa lokaina, matau fia i leo mai le solo te e talu mai le aso sa, i le loto al palemene, e au vise tau lele a ua molia ona olona umio se au upenga, e tu sai ma whamatalanga leo, wa whaititi alfai numero tangata olo poto ai, pe ona ta wise pepo whamatalanga leo, mai tu samal to olua se lau tangata na api e le pole aso sa, o tangata iana lokaina leo, e au vise tau lele ai tolus ful tolu tau sanga le matua, ona olona leo sta ioni tu unga na tatala i itua, e whaatalela na mata upu, masatu la ilfa amsunonga whaitu malo Wellington, ile aso ana nafi, e 5 tau sanga se tamana maulia mai tu la ilfa amsunonga le astofi, o se tamafu i 5 tau sanga, lena tu la ilfa amsunonga le aso ana nafi, maseisi tau lele e tolu tau sanga le matua, e tu la ilfa amsunonga le aso. Petu samal to luas fultanga tatite ina poto i fafuane o le pipitea marai, ita ina toi tu uale no fuanga, ina uamai o na talanoa i ai leo. Na ave sea fo i leo ni paipa manilau papa na tamu fainis tanga te e ave anga i ile no fuanga, leo lo o tapunia. E 2 miliona tala se vai ngā tupe ua fōa i New Zealand, mōwhiso soni e tiliwa mō tangata Ukraine. O toi whaapopo le Unia Europa nisi tu ungai whaasanga ia Lucia. Whiau le tapunia o ala i lunga o le ea e whaasaona toi uia e waalele a Lucia.
Whaatase mal poloko le silia male afa o tupe whaaleo leo whale tupe a Lucia. O whaatawina fo ini au upenga e tusa male fitse lau 5.2 miliona tā la. Na whaaluina ai maave Ukraine. Sa whaasisila Ukraine o le po ana po. Lea na tape na ili whiloa inga i sui le malo o Lucia ma Ukraine. Moni talonga e whaile tua o yo Belarus. Mai le iau while Presidente Ukraine lea au malanga. Na whaatono ina Presidente Vladimir Putin o Lucia la tovanga au ina ia no fosauni Itali atu. Ia tunu uieta ita ile neito. Samana o Lucia i se mali lia ngai manu ia itu umai lua. Masa amataina le whilo ingo sfulu lpoana po taimi New Zealand. Na whaalia le palimia New Zealand Jacinda Ardern e ono toi whaapopo fo inisi tapu ale atunu e whaasanga ia Lucia pe toi ei fo inisi aseta Lucia i tutono New Zealand o le ata ofi. O ana nafina tatala inalo i el company of sota ingali 2 degrees la la tau au nanga o interneti sawa ma televavavele 5G masa amata mai e ona maul sota ingali 5G e nisi o tangata i vaenga o ngā tutono au kilani ma Wellington e whaapima ni vaenga o kalai estete o le amawhena whaalauti le ato le au nanga isi vaenga o le atunu o le 5G isi le ato na whaatoa ina mai sila tufu ina sawa pena ta ue Martin Sharrock o le whaululungo le itu tau Technological Company. Ma o tala whiaunga le lele taimi o tatala ile au nanga tele le company ma le nofsauni o tangata whaatau e whaongali le Technology. Wasilia ma le lua tau sanga talo na tatala ia au nanga ale Vodafone ma le Spark. O la toi whaafo i whaamalo sisi tau le initia iona mana onga whaapitoa ele masino Aparilla e ui ua lua sfululua tau sanga talo nau mau i New Zealand na te ina inala na talo sanga ona o soltu la pono nei whaatino ina le valu tau sanga o tua nai o le taimi nei o ieni popole nga tele molona soifua malolo ina malona saunga le mo o whalima tau sanga o Narin Durjit Singh mai whealwa ilo na fofa atawa le vale ele mwhaiona ngā yoilo na sulu ngā titi e tau lava iona vai mai ei fo isinga se a fiai na taunu umaile tau le amalona ainga i New Zealand tau sanga i luafe masata liela na tau sanga no fomau peita ai ole luafe sfulfa na ia whaaleanga i naise ta avale o nei whaape whaamata lava o i e lona tua oi e amo ilo na mana unga whaapitoa mani upu whailonga lano na avela na whaasea i leo peita ai ele ise ngai o inga na whaia iai na le maoso na tofi le mu malu ila na ta avale masa so aile ta avale lona tua oi ele ise tasina manua e na io e singi lona molianga o ta uwal whaipulo le green mum ta aptau pepa malanga ele leo na suile poliso fe malanga inga ina isili atu se visoso ani mo tangata e ye mana o ngā whaapitoa. I ta alonga, o saun tatai tani ina wasese si ala pese
nui ngā tai o whale alu mo mama ai aloa o le pai sua ua tele Tota po ai lea o whawhine Maua sui ai si ana pese Mai e tata o tane ai le tata o whawhine Sila isi tama ua taatia O le tufunga lea ua amatali Talofa ua tangi au ewe Ua o te solo i le ata kulu tele Sole ya e loto tele O le ta alonga whahata matana E ui lava ina tinga tele Ai buli ane ua e whewhete Ia le walos fo matasi minute ua te aile tu lai valu ia e fa marulu atu fo pa ia malu tatu tunu ia o fa fonga mai lunga tatu app ia ono tu langa i le fali tonu atu mai fekolosia ia yo leo mtala noanga ia ono le tau a fo tu fa fitau de tatu msini ni tayau manatu ia staimi fo to e winatu leo tatu telefon ia ma tatu tala mai Samoa pe ona fitai tunga sunga ta Salam Sam ia fa pe fo to meta ia savlinga kasiano ia more longo pu ia li ia malo tatu tunu ia le nei fo itai ma tango fi malo fa to malo le fo lau tatu tunu nei tayau ia staimi fo ia ona tau nu mai lolea i tonu tatu wa ala leonei ia le mai tai fo mai ia kero mesa talo sanga kome ia awa fo ile peno tatalo to na fi ia lea la tam fai ina ia fa alawi lo atu dato tunu ul fatino ina ol tato tui ia e pe ona yai ia le tato test fo ile e lo tui ol test le ta ol rat test ia awale fo ile le fengo fie ia tato e mas fo ne tato matua ia olo no fo na olato ia ona fatino fa mo le stem fo tonu mai le sunga tu fo ia male tai fo mai ia so ni mai mole fa la ulo ina male fa i lo ina tu langa al fatino ino tato test ia fa fo mai tato pes senga su fi floi il ne fo itaiao
o taimana ia au e fiata o tinga lo fatfata. Te whengai mo tua i lalo siau i lo tu mai i whawhore o le lea wai malo i lo taso. Ula ula ua uma, awala ia e te ula. Ula i lunga malalo, ua mali e lo lautalo. Ula ula ua uma, awala ia e te ula. Ula i lunga malalo, ua mali e lo lautalo. Ia, whatalofa atu nei taimi le mai mo mai le tātou tunu. Ma lo le soifua, ia o te lofo ie, e fōfo ia le nei tai au le matou, tanoa atu matou mask, ono le mafuanga. Ia, le ui tātou ma lo le ua mafuta le nei tai au. Ia, o le tamatai fo mai nurse, ia, pe o mesa fome. Ia, wala ulia le po kalame le hata o le tai au, tatu tonu. Ia, to tele le tātou tunu le ua, maua ia to inga testi ia wala fuatu pe wa fatawina fo. Ia ma leia le whailoa tu lunga le tatou YouTube ma le Facebook. Pe fa fen whaonga, ia una inguna fuare o e whaonga i no fale. Ia le la fatalofa tu ai Kilmesa, talofa Kilmesa. Malo, malo. Wa mai o le tai. Ja, manu ia lava fafatai. Ia malo. Kilmesa, ia o le la ufa sa mo wa le ma malama ia te mai tai foma. Ia le la fa whapeutania mea ia no tango le whaali watu. E mwhaida whamatala po le atonu ale me ta o le RAT po le Rapid Antigen Test. Yep, so a RAT test it stands for Rapid Antigen Test. And so instead of going to lining up at testing stations and then waiting 1 to 2 days for your test to come back, a rapid antigen test gives you fast results at home so that you can just test at home and get your results within 15 minutes. Ole toenga test fo le o te lia malo ni usila whaonga. Te lo te imitau te tutu e le kiu fo ile o ile whalma e whaitatou test ia pe i tū la, wha lima i tū la. A le la mo moli atua e lo whale, ia na whai ale o e lau test, ai o le matau tia o le tu ainga lea. E se fuli ma minute o mawale tau nunga po le result. Ia lera la fata ita ia te au tai au nei ia mesa fengra tala pusa e se i. Tu sala tono pusa le fia ia test le tu. So for every box you get enough supplies that will allow you to do at least 5 tests per box. Oh ia le fa tala mai tono box le fa no tu le 5 test ia no ninga fa pelto ainga to 5 tangata. Ia fa na 5 ia teste mo i to o te no la o le fsili le tau langa e le mautu mai pe fia le tau le box pe ade ia ele mo atu le tau i a mo se time ia e me faila na e fasino la me failo mai ia va nga la fa nga e tau faila o test. Yep, so the first thing that you're going to need is you're going to need a swab.
And so the swab looks like a ear cleaner, but just longer. Ia. O le vaenga le tu loa. Ia la whaonga wha o le vavai e tatu malesi la mar. Ia whaonga ia tau tātou o le vavai pe se tia niu lea. Ia leo so sila mai ele me pe se vavai le pito ilunga. Ia o le tamatonu anana le la atu utono le puiso le tangata. E pupu asi o puiso a whaisi umi te lo le vavai. Ia mo le sila fia la le atu. A whapene la whai le tina le siaki le tama. E le whapea la asuru a to ala vanga le tutonu. No ni ngari ali mentaringa pe a. Ai o le mafu anga ringa umi. Ia no le si vaenga ula ulima. Le la si de sila mai whaatinoga. Ia lua. Yeah, the second thing you're going to need is there's a tube in here with a little bit of water in it. Ia o le wewa ai mai tama I whangu le plastic le. Le wea la malono momono le. E le tama I vai le I totonu. Ia le o ngā le vaenga lea. So once you've finished swabbing your nostril, you will then dip your stick into the solution and you will try and get everything on the stick into the solution. E taimi ala umai na tuu le vavai le atu loa I lo puisu. Ia o na tala lo tāpuni samsama le ai tuu I totonu le vavai. O vaenga umai ale la tu loa ngangana ia ma le la mau I le vavai. Ia o la ai totonu uma le vai lea. Ia la tau sila me le whaatinoga. O le ale si vaenga lo tonu. And the last thing that you are going to need is the reader. So this is what's going to tell you your result, whether it's negative or positive. Ia o le vaenga lea pe se mita lea masini lea. Ia o le la whaitau ai. Ia pe negative, pe positive. A wha pe sau ne la result ai negative. Ia la wha matala tu fo I e keo nesa. Ai a sau la e a wha pe te ua negative. O na winga o le ale ma whai o na whaari mai si vaenga I loa I positive. A le la wha matala tu a pe a o le taimi e. Whai le test. Ia. Le la la watu le te keo nesa e. E whai test e tapu ai mela uli la ala me tupu. O la abu moia tu lo fusi mawi msili ala e. E talo mai ina ia negative. Te o le tu sau tu whenga luenga. Yep, so the first thing we're going to use is the swab. Yeah, swab. And what I'm doing is I'm putting it up and we stay there for at least 8 seconds. And while we're there, we're rotating the swab in while it's inside. And now we're going to get our solution. Yeah. Pia, was moet ik kon alleen maar Al talen evalu se kon Evalu se kon ja. Put it inside the solution. And we mix it inside. And so just before we take the swab out, we want to squeeze it. Ja, vai e milo ai to tonu. Ia no o tom faile o omi le vai I le omi fa tasi male vai male plastic le ja. And then we want to take it out. Ja. To solo le fa fo. Ja. Ona tapuni no le? Yeah. Do I know? Ja. So at the top of the reader, which is the monitor that's going to tell you positive or negative. Yeah. There's a little well at the top. Yeah. There's a little well at the top. And what you're going to do is you're going to put in 3 drops of the solution. Yeah. 3 drops of the solution into the well. 1, 2, 3. So ele vai rapito I tu ole mele ole mita le. Ia e kango fasinga ngi drops te ton tas I lua ton. O omia ia sina sinale tu tonu le vai le. Temnela le la fai tau le la sila mai ai le. Ia il vai ngale. Ola le
Fia la minute le la tatu fatali. So wait 15 minutes, at Yeah. least 15 minutes. Le la tatu la se pese. Ya sila mai pe le camera na I va ai pula swinga na. Olo ye fisili le tu foi ma ke mesa po le ale umi se tu fa manino mai ale umi e tu wai le fasila vai na tono lo puis wan fa fon le no. Ya, mesa le tali e Yeah, valu se so kone. at least 8 seconds. Ya, pe ama le valu se kone. Tu mai tu I mai fingo fi ai pe. Ya, le la tatu pese. Ya. Ya on fa tali lo la ye le o le futulanga pe o ye tatu test le ai pe ya te va ai tua matana positive mai. Na, mesa la fafitai te no le ua silsila mai le atu no ile vaenga na to te silsila mai le terminate ya ole test le na po le tama imita na le na fai le test me sa fai la fai sa tala ma tu si atu lo lima ile peni le fa matala la ole ua mo le result of test fa matala ina la le tu ala ta fa sa mo Yeah, so if you can see there's one line, so one line means negative. ya na to silsila mai le laina na tasi tafta for si e tasi le laina ya na la fa ino mai e negative la test I fa feel up a positive. If your test was positive, you would see two lines in this test monitor. E lua la laina pe fa pe positive o fela e o so ili si laina fa mon. The other line will be across from the T. So T. there's a C and a T. You'd Yeah. have a line in the C and one in the T. Ya le to fa forma o le laina le a fa pe negative na le tasi le laina na ya lulu o le si na to si la mai le camera. Ai a fa pe positive e ma si laina ya fa a ma kolosi mai le tu la ile T. Ya o te mai la stala fia ya negative la test. Ole se to fa sino mesa ole la su mai si la e fa la na test. Ona mo lo time. Yeah. Yes lai. Ono le ta o lo o le fai o lau test. Se tau fata ita ile atu ure mele fa sina sina ye le vai. Ya. Ah. Ya le lato ta tu na pese
ia e tatou musika tuade pe ngole atana masini na fa mole lava mari le foi na sila mai ai vanga na ia le la talpes ia la se mai sila la i pa mole tai lava mesa mo tai ni sauni sile la e felan test ia le tulanga ia sauni mavitao la toi fa pe sa positive ta como lo fisa ia le watu ale la tatal pese ai fatino mai pe o lua wale la mai mo mele tudo la to sila mai le vaenga tonu lava se I se kia tulu kia ma ona se manino le ona fa sino tulu le vaenga tonu lava fa tulu ye ni fa tulu se tolu ya wa ole tesle sam sile la ye ile ava no la luma lam ti ata na to sila mai fa tau ai ya ole pito tua ya ona ye tama I pc ava no na fa tulu ya wa ile tesle fa nga sile la na manino le si malti al tesle fa nga ya e malisi leta na ye se fo awala te anu fu ile sim taitusi Fina vange mala u fata si au tafa. Sin sila mena tunu le senga ya na to sin sila mai o le tesling o le masinin fanga ya una ye le CT mal N. Sa wala el pol el N. Ai sin sila le tesle fanga sila la ya na ye le C mal T ya se e tolu la drops. Ya si fa fong mai la se tapel PC ai sin sila mai. Tonu le drops ya lela tat fata dalila ya my mom bia Sauni lo tomo ifa fo mari
le tala fia na uto mai mo mai. Ia le uma ma test masilia la ia negative uma test e lua ia lena na uto vai mai le sila mai le tunu I lunga le laina nai o le sina ia le laina ia le test na sila la o le si foi na ile laina na lunga o test e negative uma la maua ai mana tua la a positive e tauna lua laina o le isi laina fa alava I lunga o le ti ia te loa o lela tu atu e Maria tato videos ia I lunga o le tato YouTube channel ia mawhai ono tau a ngai ia ipe wha pe whia ono whaia ia mo le a ngai luma o testa ia la wha ngai tato le tele waso ia mesa mo le atu whaftai tele a monu taini tai lava mo lo lava mai fo ie la te pisi e la waluenga ia lewa e sau whaile whaanga lea mo si le fia le tunu ule totu mai mo mai tu sa pe ama le wha mita le mawa ma mesa le taimile nei ia le kemno ale whain tu whata siena pe la talata tau sila mai tai lava mo lo tai mesa Yep, tai. Ya, me foi le tu e longa luenga. Thank you. Ya, tai lava. Ya, te nei le la to foi ya tu tato fa fianga foi pese. Ya, ta dia tato telefone o to 4 minute. Ya, ona talo le iva. Talo le iva. Ya fa forma no le ya tato telefone fa tai.
e tusua maleti sana nai oli mai vai ngafa o lau fanua na ole oli una pa ala e nu ue ole tau sala olo o te uile malu sana oi muli fusie tanu male maloto fana Tata wole taua Isale a aunua Safa atu muli anu umoa tu ua Fa ato ala ve ia Ele fili ia fale puasi ilo ale taua Toe maua ole tu ia tua Sale bala si ole aina lea Tulanga mua I whaina mea Ai ngau tupu inu uma Samoa Sale bala si na mua mua I paia Ua uma ona tofu O upua Samoa Ole atu ua vela Ua whaasosoa Ua lele ole rupi Male mea atoa Male lau olive Nai leva aonoa A oa unei lava O lela awole toafa E tupu tupu malie Maala usisala O naifua ole oli Oli ole foama No uofisa sili Lenu uoloto Fanatato muaia Ua malefia fia Faapeio le matai aina nai tapuamia Sale balasie Ole fua matani O pua tusia Ile talitaie tato muaia Ua malefia fia Faapeio le matai aina nai tapuamia Sale balasie Ole fua matani O pua tusia Ile talitaie Alo e whafonga mai tautu ati whonga le mua le teimi o le tae au ia na whasa launga o le teimi lea ua toi 2 minute ia o le tālea o le iwa. Tāle iwa whafonga tatu le fōu swinga pokalame le asa nei awha le iwa o le pokalame le Universitea Victoria. Ia o le tāle se furu o le isi pokalame le soifu manolo ina tala no isa velina kasiano ia ma le fionga na nai pati mua au le unanga le Pacific Health Service i le Hart Valley. Ia, tala fia mo ta ua le o nekati o mata test. Ia. O le tūlanga le nā e moli ai fo I whaatele pele whaftai I le tumaitai fo mai ke o mesa talsanga. Ia I tūlanga fo o lono taimi whaavanoa mai la e tele le pisi. Ia ai ono o le tūlanga fo I lea mo le tāua wā fo le au nanga fia whaari le tunu. Ia moli. Ia wā pei o le au tū nā ma le wha moe moe o le tātu pokalame nei. Ina ia whai o tāua test. Ia ese I mai mua mai ia na I ta mamana I tina. Ia. Wa nei te ua lei se whai ala tau masini test ia. Ia ala wala tau sila fia mai le tūlanga I peone. Ia maro whaftai I le tumaitai fo mai. Ia o fia wai atu le tā o tau pole atu no whapeo wai atunga pi tau lui fo male. Ewa toi le aila. Kilia taitas. O le mo te. O mato muzu ia mesa ia maro.
e positive lau test o la le o tali tonu fa o e positive test la e mato tali e to no le nga choka tia o va tia o mua to fo ringo le pe wa se la no tilo ai la fai la musunga a mato pula to al masin ya yo vai tu happy tasi ale leina le tau fa de fu me lo vai pe ai paua e lo fangia ta o le tu ai o tau tu ino le tunu i hala le ala leo ya ma tu ala le tu atu no ngor tatu YouTube channel le yaso ya le vaenga le ya na mai moi le a wa le la atu fatu la vai ya o le la tele fa nga tatu o le tau le pusana e sile fia na i la pusana le fa mo ila to e mai se tangata fa mo ina la vasa o le fainga luenga ia la to o le tau le pusa lea pe amal vals futa alta vals futa la pe afa tau ai o el pusa ya ai ono neva tau o le ai tu fa mai lalo o etal malo ya i service providers le le ona mai fu ya a fu ya telefon tu pel malo le fa alu fa tau ino o le sili la o fe mai o le tali le wa mai e te alu i le testing station pe la i le testing station le i le Bedford ya ona e maua ina fena e fai e la wanga na le pe alu lau tava le kiu mi ya fai fa mole pe fa fena o maua i testing ke alma fale lua e ma fena e vili le healthline ona vatu lo le code ya we o le numela la le healthline ya se vatu pe numela le ya o le overlu se lau ono testasi ono vili le healthline na faile te mana o i red test ia ona mai no le code ia o na helu le o le fale talavai ava pe ini se fesili ia ava pe te anga il fale talavai na la talata ni lo mota na fesili le fa fe no o anga va ai test ia le faia nei maua nei le tali ia ona vai nga umana tau te fesili e so soni mota to fa sa o le tu le kiu stenu ma le dai mon mau fa tu la na tu le kiu fa tu la ale mana ia foi la le pusale le pe on fa ali atul to mai tai fo mai ni tai e tasil pusa e lima ia teste fai ya no vinga la o mal tolu a solisi test ia o le fitu a solisi test ia fa pena la vana ia pe fa longo tau ia ni foi le ni fa longo le fa mai ia test le pe fa ia te masal sa ia ma lo ta to no ia os mai fa fonga tala mai sa mo telefone ni tai o ta liva Whafteile tō tātou toi whailoa ili nei tae au fau, le aso mua mua le masino mati, ai o le whaopoponga o tala fau mai Samoa. E le Italia e wha masino mai New Zealand e tō lua, tālo sanga na tui nā tui tue lua e tawala atu e lātou luia, e lātou e tō valui na wha sanga i ele tangi a le fionga le teitai o le malo, le fionga le palimia, fia mena o mi mata awha, lo lātou leo sta iyo ni wha ai unga le wha masinonga, ma lo lātou lafo leo ni la fonga e tau mai na inga ruenga whaamasino o le whaamasinonga mawalunga Samoa. O i lātou e tō valu o lo au fiai le fionga teitai o le itua ngai o le sa avema teitai o le malo le tele o tausanga. Ma nisi o sui o le vanga whaupufai le JPP e au fiai ma le sa avema whongwhitalai o le mota le fionga le au pepe to le fua whaafisi peitai e le whaatasia tu le whaangasolongo le whaamasinonga ona o ngase o lo whengai maia. O le sui teitai o le itua ngai le fionga la wofo fontoe la wofo le fionga le ala le pule rimoni a yafi o le tamaita i lo ia mai yava visikota Peteru ma le sa avea mawhaila utusi le ofisa o le fono le tō whaatia cram tualo le lei ma le sa avea malo ia sili sa vale noa ma Reva Betham Annandale ma le sunga le sui whaasale lau al TV tasi, le sunga tau le lea usumai sio e lea lo whaifo. E lua vaenga o le tāna sanga na whaaulu le whaamasinonga, e au fiai le tau lea ngaina le whaamasinonga, ma le whaalavlaveina leo whaai unga whai le whaamasinonga. E le wala aunga mua le mata aupule nei le whaamasinonga, na whafonga i nai whaamatalanga tustu sia mai ai la tolo whaasanga i le mata aupo, na folasia ia lantou loia a lantou whaatu e senga umai lantou na tui nātu i luma le whaamasinonga e tusa i tūlanga o loo tangi ai le fionga le palemia ma nisi o sui le vanga whaopo whai le fast ma ua tālo sanga tuai i lantou ia
ina ia toe ave tua whaamtalanga o nau lātu lafo. Wai lumal whaamsinonga se pepa o mai o na saini e tu umai lua na tānsa ngai naile le whaawa wina o le mata aupule nei, peitai, na tongi whawhoi whaamasino e to lua mai New Zealand, Marian Asher. E na ua mai ai loilonga mua mua nei mata aupu, ma ua ta oto e nei ta lia se aso, e lawi nai le whaai unga. O le whaalawelawe le na mua le pampeni sinde le fionga le suifai pule o sa fata numero mua le fionga le anamarani po sini e le aso se fulma limo le masino mati tausanga te nei o leo wa whaamau nia mai e le sui kom sino le mtanga luenga leo leo awa pa aulongo i tino Filipo wa tau fia i nei se li es fulfitu tausanga le matua e le molianga o lona se sunu ina leo le pampeni sini mu whaatasi atoe ma le loli ale ainga e whaiva a whangota, lea na ngā lua e lea li i tala vau. Whamau nia mai e awa pa au, o le ata video na maa ua ma pue ina le me pue anta o le pamu, na maua le le iai le teimi na utu e le loli ale i tu ainga o le taina, sa tie e i la toe to tolu le pito i tua, na tutua i le li i lea seafi, ma tongi anga i le pamu, e le teimi a utu le loli. Na wha lie se tasi o le ainga, o le loli le malanga tuai i tala vaune i to tolu. O le loli e whaata wai a tasi o whaafangota mai si omu lava. O le temi nei wa amata na toe wha le leia ngā luenga o le pamu sa wha le angaina. Mai ua mai a fo i le i fonga ma le whaato e senga le ainga o le televona tu lai mai e le whaafita auli e le fionga le whaipule malona ainga. O lo wha wausu e su e ngā leo leo e whaasanga le mata aupo. Ua whaisi mawalunga le tau le swao u mō le nei masina o mati, le ua whaalau ilo mai le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale mōlia o i se pepo whaamtalanga, tau fau le swao e afu atu i le so aso mō mati. Sau no le fionga le minista, o le asi i tia le tau le pensini, mai le lua tāla iwa tolu sene le sa iai, e le tolu tāla se fultasi sene le lita. O le tiso, o le asi tia le tolu tā la fitu sene le lita, mai le lua tā la valu wha sene le sa iai mo mua, ma le koresini, o le asi tia e le lua tā la onus furuiva sene le lita, mai le lua tā la wha sfuru onus sene sa iai mo mua. O le tau mo o loa tau suau mo le masino mati lua whelua se fulma le lua, o lo wha tūlanga ina mai le tau o le suau i Singapore le masino Januari, le sa si tia i lunga le tau i le vao le se furu tā la e le se furu ma le lua tā la Amerika le paelo suau. Sa wha mawina le tu mau peo le tau mol fela awa ingo le suau i lunga le vasa. Ai pitai, sa maita wina le vai o le tau o le fela awa inga e le tā la Amerika pe a wha li liu le tā la Samoa. O lo o tele vave le whatu pula i o le mana onga mo o lo tau suau. Nai lo le au wha inga o le sua o lo ngā o sia, ai maise lava mai a tunu i te tono le OPEC, e peo Rusia, a anga i ese atu le lanolangi mai a fianga matauti o le wha mai. O le sofa ina whaata amilo e vaenga le militele Lucia tua oia Ukraine, o lo tu lai mai se popolenga i le wha amautu ina o le ngā o sia ina leo le sua o le a avea le matulanga e maa walunga atili ai, le tau o le sua o e maise, le a fio i la tu e whaata wina le nei o loa anga i atu i le lumanai. O lo wha wausu e su e ngalamtanga luenga leo leo, ma tāno sanga i nai le fisoa soa ni el malo le atu nuu, e nisi la tu te lo se whaamtalanga e whaata tau i le televau se furuono tau sanga le matua, na moa o ta tielu na tino wa manua mai ua le loa se mea e whale whaata li pasi sa valalo i a pia. O le televau se furuono tau sanga o lo iei manuanga mai o mai le aso e le i malamalava. Mai fōringa mai reporti pe o na tā ue o pa aulongo i tēno Filipo. E fōringa mai na whao o lima iei nisi sa isi no whanga. Ma awi na e ai whaata atia le no whanga i pe o na tā ua. O le li se furuono tau sanga i mai le a fio anga o tanga. Ma ua mai an longo le mtanga ruenga o leo leo lo na ainga. E na ia fisoa soani au tāo fia i le whanmai. Ma sai nia le pepa mo se malienga, e whai se tau tonga mo su enga whaapitoa, i manuanga olo o ia te ia. O le mtanga luenga le fui mo na o lantu ave le tino le talavou le whanmai, e na ua reportiane nisi na tawane iai, ma vala a waile fiso soani.
Sau noa o pa awa mai te wina, o ino whanga ia whaataripasi sa valalo ia pia, wa tele nei nā ngā i e televou, e lama mai nisi o lātou wā, ma whaatupu ai vevesi. O tala fōwia mai sa mō manuia nei aso, whaasoi foia. Toi whaatala whātua le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Wa sainia nei New Zealand Peritania se malilianga o whaatawa inga sa loto. E atangia mai le tele o tiute ma la fonga. O le a ave sia mai le tele o loa whaatawa ato New Zealand i fafo. O le whaamoemoenga o New Zealand. Ina ia whaatup tele ina ile o telenga o lona tamau ainga. Mai ona vaenga ese po lona GDP ile vao le fitselau miliona ma le tasi le biliona ta la. Na whaalia le staff whaatawa inga New Zealand. Damon O'Connor. O le whaanau New Zealand ma Peritania mo lea malilianga ina ia o atu le whai tau sanga nei wa amata whaamamaluina. Pe atalia ina ma whaamauni e palemene a malo e lua na ta wal palemia Jacinda Ardern o le ale tutongi se tiute e au fiei o loa titele nei e peo a ano manufasi pata malesisi. Episoso an tele to e vave whaalele el tamau ainga o le atunu. Na ta wale minsta e se fulu miliona ta la le tiute au whai mo waina whaata wato o le ave esea e ile valu se fulu ono ma le se lau le tiute o le hani o le ale to e tutongina o le amwhaifu ina awina mai nisi o loa Peritania e au no ma le tutonginga ni tiute po la fonga i New Zealand e au fieisu kalati o caravans manisi o loa teo tino. O le toi tasile minute le itu la se fulu malilua le vailuang o le pole a solulu le vai asonei. O le a le toi whaanunofo e sea I tangata ni usila e toi taliu mai au se tālia, ai o le pōlea sofa Riley. O le amawhaiana toi taliu mai tangata ni usila mai isi vaenga o le lalangi, e au noma le toi whaanunofo e sea pe atau no uile atonu. O suwinga ia na whaasilsila le bālemia Jacinda Ardern mai le bālemene I le au au le asonga fua. Ai e whaanunofo e sea lava tangata e tau no mai whafuele I whaiani tui pui o le COVID-19. E te tonu no whanga I whaanunofo e sea I tangata e tau no mai whafo. O le pōlea sa sana te tala atua iani usila, ona whai tuto ai ona tangata o loo I au se tālia, ma o le aso siful whao mati. Saulwa I fufuaina e mawhai e tangata ni usila, maisi tangata e anga waa, ona malanga maisi vaenga o lalangi. E ulu whale mai le atunu o peitai, o le otoitu mai luma I le toi tasili meno te le itu lai se fulmale lua, I le vailuang o le pōlea sofa Riley, na sauno Ardern, e whaataa ua pea, le whaingo suenga mo le vairusi, e te tau tangata umalawa e malanga mai, o na whaiele suenga o le Rapid Antigen Test I le aso, e taunu uai ma le asolo na 5 po le asolo na 1, e te tau na restala umasuenga Rapid Antigen Test ia whaamaunia, wa afia le vairusi, ma te whaia seisi suenga mulimuliane o le PCR. O le aso sana tu ina tu wai se whautuanga polo Fesa David Skek I le malo. Mana e saunua e tāua pia no whanga I whaanunofo I sea I tangata. Ai ona o lea ua Yesu enga le Rapid Antigen Test wa yailo la tautal tanunga. O se taimi tala whea ngaile nei ave se eitu tu ungal whaanofo I sea o tangata taito tasila vaia mo tangata ni usila ua mai a umatui pui. Na sauno le minista mo le taliatu le COVID-19 Chris Hipkins I le vaia so talwai. Sa tauli mai na le maloni fautuanga pe mo mia peo na whaanunofo I sea tangata ia I o lātou ainga I le taimi e taunu wai ini usila. E to sful fa feo no se lau tolu sful tolu leo fa inga fo tangata na whaamaunia le COVID-19 mai tutono ni usila le asoa na nafi peo na whaamaunia ele matanga lwenga o soifua maloloina o whainumere ina maua ina ua whaapopo whaatasi suenga mai Rapid Antigen Test ma suenga o PCR. E vafe tolu se lau malili mai au kilani e ono se lau male wha I Wellington e porirua makapiti. Ai lua se lau valutasi I le Heart Valley, Wairarapa e 5 E to tolu se lau wha tangata I watau fia I whale mai ona o le COVID-19. E au fia le to 5 o lo tau fia I potu mo ngase tinga ina na ta awai whaamaumaunga le matanga lwenga o soifua maloloina o lea e popo fo le pepesi o le Omicron ai ua whaalia I whaamaumaunga ia ua maua
Pe whaafaina e to o tele atu waile whai numero tangata ile I whai ni tui pui pui o lo o tau fia I whale mai, ma o lo o momoli atu aise whi au maneno, o le whai o le tui pui pui, o le afisousani e tau fia ile ave o le tangata le whale mai, pe a whai, aia a fia le COVID-19 mai ma whai foi, o na whaasau ina I le soifua, e to o tolu sifulu ono po le sifulu whantas ma le tolu pasene o tangata o tau fia I whale mai, ele I whai ni tui pui pui, se lau se fulu ua mai a umatoi pui pui a olo o tau fia I whale mai. Wa ta uwe whapeto o sifulu fitu tangata wa a fia le COVID yeli pitanga ili solo te ele lo toa o le pale mene. O ana na file na ato tonu yeli lua tau sanga talo na maule tangata momol COVID ito tonu o ni usila. Wata ue ripoti le silia malikuato tamaitia o nga umalawa yenu no foto mau I Falele University Victoria Wellingtone wa whaamani al COVID-19 na ta le Chief Operating Officer Mark Lavant e to ono selo fastful valu tangata wa a fira COVID-19 mai leo whaingo whana wa o ngai to lua whelima se lau o tamaitia o nga uma o whaamani le virusi e whaanunufo isea yo lato potu mai la o atu fo ia ya lato tau mafa wa ye fo isa sapalayo rapid antigen test mo fale no foto mau o matu o tamaitia whaamani le virusi e mawhaio na o atu I piki a lato whanau ma ave o lato a inga tau fufua ili mata upo o mai ona ta pena lato fufua ngai whaatino pe a pepesi le whaamai. E whai tau se lau whaaputunga tupe o Kiwi Saver ma tupe lo Investing Company Lucia, whia whiani wha putonga te tele o lo langlango ina le malo. Na ta ua Barry Colts o le pulisili o le Mindful Money, le upenga ta whailangi fsosani, le olo o whailoi company umalawa o investianga iai Kiwi Savers, e a ona sila fia tangata, e le o lango ina ya la tau whaaputunga tupe, me malo o Lucia. Na ia ta ua o investitu sa malselau miliona ta la, e au vifa aputunga tupe Kiwi Saver, sopa ania weta a New Zealand, tupe Investia Company male ACC, ele te lele vai ngā tupe pe a foile la langi pe tai, e elo la tau tal tonunga, le ato o telefo itangata le atunu e popole, e wha pe te ua wha o ngā la tau tupe langolango inai Company Lucia, I se taimi o lo ufa amata uina mawhasi o tia itangata lau tele, e vaenga au a Lucia. E to whani tangata sa lokaina, matao fia leo mai le solo te e talu mai le aso sa, I le loto al palmene, e au vise tau lele a ua molia ono olona umio se au upenga, e tu sai mawha amatalanga leo, wa whaititi alfa I numero tangata olo poto ai, pe ona ta wise pe po wha amatalanga leo, mai tu sa samal to olue se lau tangata na api ele po le aso sa, o tangata yana lokaina leo, e au vise tau lele ai tolus ful tolu tau sanga le matua, ona olona leo sta ioni tu unga na tutalai itua, e whaatalela na mata upu, masatu la ilfa amsunonga whaitu malo Wellingtone, ile aso ana nafi. E lima sifulu lima tau sango se tamana maulia mai tula ilfa amsunonga le astofi. O se tamafu ia lima tolu tau sanga, lena tula ilfa amsunonga le aso ana nafi, maseisi tau lele e tolu tau sanga le matua, e tula ilfa amsunonga le aso. Petu samal to luas fultanga tatite ina poto I fafuane o le pipitea marae, ita ina toitu ualeno fuanga, ina uamai ona talanoa ia leo. Na ave sea fo I leo ni paipa manila upapa na tamu fainis tangata te e ave anga I ile no fanga leo lo o tapunia. E 2 miliona tala se vanga tupe ufoa I New Zealand, mofiso sani e tiliva mo tangata Ukraine. Watoi wha apopo le Unia Europa nisi tuungai wha asanga ya Lucia. Fiao fiele tapunia o ala ilungo le ea e wha asao na toi uia e wa alele a Lucia. Whaatase mal poloko le silia male afa o tupe whaaleo leo whale tupe a Lucia. O whaatawina fo ini au upenga e tusa male fitse lau 5.2 miliona tala. Na whaaluina ai, maave I Ukraine. Safa asisila Ukraine, o le poa na po. Lea na tape na ile whiloa inga isu le malo o Lucia ma Ukraine. Moni talno ngai whaile toa o yo Belarus. Ma ile iau while Presidente Ukraine ile au malanga. Na whaatono ina Presidente Vladimir Putin o Lucia la tovanga au. Ina ia no fosau ni Italia atu. Ia tonu uia ta ita ile neito. Samana o Lucia I se mali le ngai manu ia ito umailua. Masa amataina le whilo inga sfulul po na po taimi New Zealand. Na whaali alpalimi New Zealand Jacinda Ardern. E ono toi whaapopo fo inisi tapo. Ale atunu e whaasanga ia Lucia. Peto iei fo inisi aseta Lucia I tono New Zealand o le ata ofi.
O le atoi whaafo I whaamalo sisi ataule le ini tia iona mana onga whaapitoa ele masino Aparila ewi ua luas fululua tausanga talo na umau I Niusila na te ina ina lana talo sanga ona usoltu la pono lei whaatino ina le valu tausanga o tuanai o le taimi nei o ieni popole nga tele molona soifua malolo ina malona saunga le mo o whalima tausanga o Narin Durchit Singh mai whealwa ilo na fofa atawale vale ele mwhaiona ngā yoilo na suru ngā titi e tau lava iona vai mai ei fo isi ngase a fiai na taunu umaile tau lele amalona ainga I Niusila le tausanga I luafe masata liala na tausanga no fomau peita ai ole luafe sfulfaa na ia whaaleanga I nei seta avale, o nei whaape whaamatau lava oi e lona tua oi, e amuilo na mana onga whaapitoa mani upu whainonga lano. Na avela na whaasea I leo peita I elese ngai o inga na whaiaiai, na le maoso na tofi le mo malu I lana ta avale, masa so aile ta avale lona tua oi, elese tasina manua, e na io e singi lona molianga, o ta uwal whaipulo le green mo mta aptau pepa malanga, ele leo na suile poli sofe malanga inga ina isili atu, sefe so soani mo tangata e mana o ngā whaapitoa. I taalonga, wa whailo Dame Valerie Adams, lona malo lo mai tauwanga ma taalonga whaavao malo, ile tongi pulu mamafa. O le luaf malvalu na manu malo ai Dame Valerie, ile pine aura le Olimpika I Beijing malone tona, ile luaf isfululua. Aina manu malo ile siliva I taalonga Olimpika I Rio, malepine apa memea I Tokyo, ile tausanga taluai. O lana Olimpika lona 5, safa ye masuya lau taalo Niusila e tau aveina le tanga Violet no, e whaafao na siampini lalangi ile alava taalonga. Na whaalau loa Dame Valerie, e yesa na whaasila silanga tele o le awha yele so, mai ele tau matenga o le awha amuta I lana taalo I taalonga, whaavao malo, le ualua sifulu tausanga o tau vai, mo Niusila. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai na whafonga le tunu I tātou telefo le tae au, ia, mauna mino te whafonga I le au uli sifunu mo le lua, taimi le ua lufuru tasi minute ute e nei le iwa. Ma nei fo ile si vaenga le au no le taunu ungo le tesle na whaini ta ua negative. Ia. Ia, alfusili la, whape whiala pe a positive le test. Whiali poti, ia. Ia. Wa taunu ungal na tauna fai tua ia le negative e pe ta ua le li potia I tai. Ia, ia ai pe o le ala o le fisili na mana ia la e tu wha manino le lei mai le atunu pe a fai e positive le test ia wha manino mai le po fia me tau naruanga ia le lipoti ia o le ufa ino mai a wha pe fai ane lau test I le whane I le vanga le ma wha teita ia tu nei ai positive na e tanga o le vili le health line numela le o le o valu se lau ono tasi ono vili numela le health line o valu se lau ono tasi ono mali poti iai ia o nisi ima whamatalanga e whai mai elato ia ele loa la tau ai tala noa au tau whatainga whapele o positive le test le speaker le whai whatatai le speaker ia no vili leo ta uape vili speaker e whai le health line o leo umana whai lau test e positive ia ona tala noa mai leo la tau me tau na whai ia mauti noa lava la isolate loa pe whai no fo isea le speaker leo mole se furu aso. O ila tau ela talata ia te ia pe o lona ainga e whanau fo esea mole fitu aso. Ai whaifu ini la tau test. Ia o se tala atu lana. Tanu aila maa nei a tele tau unga leo nekati umatau. Ia. Ia lea lan whai ana ta whiwhiwa ia lau whau manu ia ai. Oi. Tete lei whai tete. Tusa leo ka whiwa ia lau matua I tila fia mai tato ainga o I leo kama ia ele o ai o lisi mi vanga taua pe a wha pia lela e fes la e tau mwhai e longo ele helpline na soi fumalolo ia e mana tua lau NHI number wa lopo I nai mua mofisi mai o lea lau numela le HNI number na numela na le tu mai lunga o tusi fo ia o appointment pe a mai fale mai ia numela taua tele numela na Astara fia fo. A whai ele maua ia te au. E ma whai na uta ua ilo I ngoa ma whai u ma lo was whanau. Ia na su ele la tau. Ia pe o lisi. Ai awha pe na ia oe. Ia. Vave. Ia au vai nga umana. Ia sa o fo ilo ngoa ma lo whai. Wan mena lena tupu li melina o aru le vala au lena I le whaingo test.
Whakulame le ngā umina tutuis. Ia. Wha mai ia e se whai u leo mai tau mai e se whai u e alo i lato. Ia. Ia ono le se e lua whai u e whapena. E whaonga fui. Whaonga O le si fui. whaenga oro i ngoa le whaonga le tus for lau ma me o tus tu singa le tato ma Ia. New Zealand o le bank, o le tus for lau, o le tusi mai le immigration, o le tusi mai poai lava. Ma le IRT. E le a whai ele o iei lo suafa matai. Au le whaonga ina lo suafa matai Ia. i tuai ai. Whaonga ia pe o la lo suafa le te alua i me i al malo. O lo ungola. O lo ungola te alo i vaenga i al malo. Simona wali se montafa. E vai la, e te leo whaonga ina lo suafa matai. Ia. Whaonga suafa matai, le umon le stala i sa mo Ia. me fai. Alu roi me fai al malo. Ia whaonga lo le Ngalo ngoa le ngon baptiso i. Sa le Ai lo fisilia tu le o le pala. What's your name? Le fionga ia. La tuna fionga. Poi ia lava lea wal fasino ia e na umbia ia lea whaonga le suafa la vave ai fo. Vave. Nei fa mtalanga ai e tele ni fa mtalanga to e maua tu por kala mele la tal no ai sa velina mo le fionga nai. E te o misi atu por kala mele taia. Ale nga ia so soni le tatu tu. A wale tape na ina o no le umai tau ina pe o nga tono le masina nei e alua i so fa fa na fi pe ha. Sul fa fe on se lau tot suma tot. Anafi. Ana nafi I gala nei ia lo fi pe sa wi pe fies fu wa. E silia tu la ia le aso sa se ful fa fe fa se lau tot on suma tot ina ai sa on nafi ia o pa umai nei se lau. Se ful fa fe o ka se fa no mele nate. Ai pe la tamala le o va venga na mo al television. Ia o le Tamala le test le. Le rat test. Le la o matua manina na umana sai ta o. Wa afua ye ta test na fa ni. Ele a tosta is fu minuto no fai mi. Sa o le ia. Va vetele. Ai ono ta ua e maralo sta toto. Negativa. Ai tau maros tele oi. Ai e fa mena vaga me na le fulu ma. Ele le o le la se e mai ia le se tato por kala mele a foliva. Por kala mena le a l'Université Victoria fa tau taia to le fiong le pule. Ta for fulu se e mai le o Savelina. Ia mo le se tato por kala mele se fu ma no ina fa ta tele la vele to no ala tata to pese. Ia lava lama
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ele
le tai au ia mai sunga ia lau vale sua po le ala I fola lau vale sua le taimi o le ua toi lu su familu te ana tano le se fulu a manuru atu le tunu suinga le tato por kalame le na I lava le wha moi le tai o le por kalame le University of Victoria ia le utoi wha ilo mai ua le taunu por kalame lea ia le la toi wha ua le tato por kalame le atau le tai au ia ua lau fo ina I wha manatu mo le silfia le tato tunu Ya, e fa penana, yel fisu ingo tato po kalame ya no le. O vai taimo le fama I fai tete a ya tulanga le fio inga ma tulanga fa pena. Ya le yo na fisu inga. Ah. O nei le o to ya e ile onga le Wellington Curls, o to ile na. Ta ofisi ya onga le ono le solo tete. Ai o le fai tio isi tanga tai I Wellington le o le ma uela to. Tu so le ticket la vanga ia le City Council Wellington. Ta vale tangata le atu e faila to fuanga le so. Ai le o ticket ta vale la solte. Por me fe la vanga ia o ticket ta vale pe. Ia pe le mena e sa o le ta te vai atu e le o se telefenga o le tangata fa tau. Ma tangata le fainga luenga ma la to pisini si fa ale fo le e tau ono me ai ia le fa avano o paka o kapaka. Ia ale o ticket. Ale wa leva ana sa tu la fono tangata le le solte ya ale le se finga o fai anga ye lo no winga e te le a fo se fa fi no ngole a fai le vai ya ono le alu vale o tangata te mi ni tangata tu la ngole te ya le fa va no le wa I lo te tonu ngai le titi se tu pe fa le ye taile I luma o le parlement ile fale anga ina le fale anga I tulanga a va tu ki la ni na wisi va o ki la ni no fo ile o te me no mino yo le ni te o tuai yo no to polo ka fo ile ma tuai ile e fa pena fo ile lo Nelson na fo ta o mai al tele la to le polo kai ina Nelson ia o tele fo ina le fia ia le polo no o no la to ia le to fo mai le va ia le tapu polo kai le lo Nelson ya o le tangata ia malana ia te tau ia e wha ngafoli ia tau me I talawhia ngai ai le ia tau I sui tangata rea whaina o le talawhia mo tātou ne Wellington e pia na e tātala no I whai tuare ea o le mai le ua matan tau wala mai o le ua malanga te tau na tala lo le tātou au wala lea whiwa inga o le whai mai wal tusilo na lua le ua o mai e la tau ia lea e nafa male le fainga le transmission kali le la wa vatu le vaenga le Land Transport Authority ia fa ngalo le awala mo tangata fewa e no winga la atonu ayo le wala tamai la tamista ia tato wa ai pe mate tu wa fe se tu wa le se fi mata tu ai te tonu le lingo le monga le tafatu tato po le o le lava vai ngale faia wa so umasa wa le dominant post le foi sa tai ne ia o fitus fu fa so talu no te ale taimi lo na lima sa ta tala wa alo por me na o no e te tala ia a ve se mato go mo I no newspaper Wellington na le wa pressure le o le wo na ia le media ia tu langa pe ona ia wa afo ye lu afe sul fitu ia le na fu te tala lu afe lu se fu ia po le lua fe luotas ia ale fo o mai lua fe lua ia le lava le o se el masine todo ia le lava le tala ia ai on sai per tato tu o si va ngale fi fa ino atu le va ngale ta fa tu te le ta o fa ta simul tu te koma mo to le atu le va vai le se todo el pu isu se tu lo wa tu tono le tube le titi vo le plastic le we mo le fa e mo mi le o mi vo le ia o le plastic ai tango o mia fo le tau fai ia sau mai fa fo le vai ngai pil vai ia le tau fai le o mi tau fi ai le toso I fa fo le vai ia le fasila au le mau le vai io na vese le fa fo tapuni ia fa tu tulu no le wa e lua vai ngai o mi mai fang yo o mi tino fang o mi tino fang inga ia tu o le vai tonu wa se mai ia se mal vai o mi squeeze foi le ina ia tau ile per tau ina ia lu mai al vai ngai na tu lo ia o te no le o te na mo mai ia le fa te le tai mo ai e tu na fo tatu tu e va ai ia le tatu YouTube channel le sa mo Capital Radio e te mau ai le video le por kala me le tai
le la tu ia a fa pelo la sa ni failo lau test a wala tu fusi au tama fa test tamau tina matua fa ye I don't know what samo Capital Radio lunga li YouTube na ye tamana tu fu ma tamana sile la elesa fa ye la test na fata ita ile ye finga na fa tu mete foma pe o tu ia lau talavo o ilo to ino no ma Fasa un laina ya. Tu sai e vidi lom tu pu iso to mit. Ya fai lom tu to in test. Vai le na luenga e fai le lab le o I tanga to mana o winale. Ya le la pa to in mo ma tu fa. Ya wai to nga foi le wa e o mi fasila. E le pela le ne fam tala le fa tala silo mo tu o te ia tu alfa sila o tu ai ali alimentari o te mo ele ai awal vai galina ia te me tangi no bat le le finga e fo mai nei ele I foi le na sa eu foi le le finga le na fai ale finga le na fai o ile test sole o le matua ai tangi o tamata so le pe o mena le tu mai lo ma fo fato a fainga o test nei ai sa Winston Peters fa mai pola mele fa ngai li sa live ia ai te o ala ya lu ata to le fasila au le sa e bu isu wa na fa fo ngale tu ia ai ma lu le ia le fo la ngal tato tu nei ya so mo masino mati ia mo fo se fue se ya so manuel ne ya so tato tu no ta poi sa o le ya to no ya mati ma pe vila pe masina o le aso maliu sa yo ya le fera la tato ta pena tu ai le vai taule fam la tu le maliu le tato ri ai o le vai to le sa o le aso maliu pa o le aso fun male lima o masina pe vila pe wo tu ia susu ya ai o se tala foi le la tamai sia tu no Ukraine ia le tau te ia le vai tau talo fai sia tu no maftia o no tu lango le tau ia pe o le mai tau tu o pulu al tau le temne ai o ma mafala vala ia ngayo inga foi le fa ngai ia o no fe raso ingo tupe ia o Amerika o Japani e ile o nangana tau le Swift le fai Swift ingo tu ia le la o matua ia fa inda ya Lucia le temne ai o le ua matalo na fa fe Lucia la langi mai ia te penale tato vai ngale me tau fa di kilia sa ni nem ta penal lu nga pio ile la apa isi alo va tu le tayo o le o va tu le news fa pe mai International Criminal Court to investigate Russian invasion of Ukraine wa va vena sau ia fa msinonga le ale la lolang o le ala tu fa ia sa ile lingo tu sai ma le fa inga alusia no winga e alu man tu fo me na fa ile ta tele sa ta Hussein ilo na malo si mo na mai eu fena ia ele sala loti o le me foi na no o ile ta tele o vela da me put e tuaia ai le taimi e tu o le mo fa msinonga la na o vai tu tangata li pe e se foi ana ia ngai ele pe o le ai va tutu la lo malo o fatasi me nato a wale ia e pe pula matasi ale la lo ma foi le me fai mai na ia na ai o lona alo fanga ia na me tau fa nuclear o le popolenga le na a foi se tau fa fefe ele o fata mala foi America la to ele o fata mala foi Britania o tunu tele ia ai tato le lo ai te mai no fo mai o le nga tonu le miro isto isala e wa no fai tau tu le tala tamale o le tamale o tala le mai no tu singa o le president a Ukraine o se tangata foi le sa mata mai fai me mari ia mo atati fa pena ai o tangata elon so elon na pitope alon tina ole o Israel o fa pele ele tio foi la a to fa pele ri ma pe foi lo na manatu foi le alua ya wa le si me mana ia o foi le ri wa le alua la o fa tu America e mo faina la to va tu se e mai na ia foi le ave se mai mai o se lo fa ma tama le ai o te le mana o mia se mel na o le se right o te la toina o te mana o mia le mai o ni me tau fa
ni ki fa mai ni me tau so swan ia o le wa stand by atu ia o le wa fa au ni oli atu ia matu tanga te fa ngai na ia me tau te le nei tama nei tupula televo nei tina la to fa te tai o le si foi news no fa tau le no Lucia o Lucia e se fulu valu no tau sanga e tama tala vo se fulu tau sanga e no mia lo walu e te koleni e fai lo training mo tau sanga to ile ami le so stama Lucia se fulu valu tau sanga e anu no e koleni le ami mo tau sanga to po le vai con le militari po le Air Force po le Navy ia na sa no le fili po la lisi ga lunga tani al finger na e ti ala mano si wa o le fatu nga nga yo me tau ma tele nuclear la langi pe no me stasi a Lucia me tau nuclear mal me foi na le fe ile la langi ni te ufa nga na uli ia me tau fa nuclear ia le stala le mo la langi ia o le fa ali la to me tau fa nuclear ai fo ise tunu o le fo e o mi ai la lo tele la to me tau fa nuclear pe o le fa ali lo fo le o nei no ai pe o foringa me o tau fia hiti la ia whainga Putin ne foi vai tau ia a lai whai ai shona nutua oi wa tele na tau whai ia Lucia foi le whatoi lalo ai Ukraine pon me le mana o atu watu Ukraine lalo a le utu totas ia ai tarsia ia foi se file mu le fo wa ai atu tai o kalesia o nofta talo e vai atu foi le pope ia le pope foi le o le vakitano la fo o talo ma tai ia le telo o talo le atu i le lalang ina ia mo file mo le atu o le Lucia tu sa le o le i tonu ale tu la i mal temine o ia le fai tu la fo no fo le wi nei e tu oti il tofi plestende tata le vela de me put le foi la umul masaina e le foi pas il tu la fo no se de tu oti il tofi plestende le la ti ia tama ye il tofi plestende ia tu oti e le no e se longa oti fato a sui fo ai o le si foi tu le mai tau tu temine pe e fa longa ta tele ia le ule ko le ma tu e la talata ia Japan o le va son te dei na fanda ile sia la to missile blasting missile ile test ia ai o le foi va tu ia saina ele o longa po fele tu le tu ai e ma to o le foi la ma saina Taiwan au va tu tanga Taiwan e tu mai la tu la ko lango ia Ukraine no vinga la o saina ia Taiwan o Lucia ia Ukraine ia ai o winga faaliali o le ule no Korea ia Japan tu sala pio no fa ro tatana le temile la langi mai tawoti ia o no foi e malo no si foi malo si la tama ainga me tau malo so fita mai si va no fa pe ia e alu ai tatu va ai ia fo il malo si anga e fa mai ale le tu si malo ala eto o America te mineila ia pe le tau te mai tau atu ia Joe Biden e fai mali sta po ile Joe Biden ai o la foi me natu ista ta America o le foi me la fai Joe Biden o no ma fu ale so se taua e fanno le tele so i fu o te vita America ai o la tau ana tau ana fa pe o le si tau Lucia ia America ai te milane o le to no fo la ai e tanu ai ia o la watu ia Amerika fitu afe mo le tupu pe i siamani le watu tola wapi au le telo la to mea tau o loli o taavali ia o le fa o ngai so songi le NATO so songi fo ia Ukraine ia o vai atu na fil fa mavaenga na fa mavae mai ia nei fita o ali i tamaitai Amerika fita ngisi tuafta ngisi mo la to ai ia ona le pe folding mai o la wala to lo o le la to wole la ele o lo po le atu ai tau pe atu to foi mai file mu ia e fainga ta tele la to vai atu o i fa nau fa ma vai o la to tama ma ona o la to tina ia ele fainga fi vai la ia il tagata to tasile o fa ma i tele le taua ale wa fi to le tele o tangata ma o la to ai ai pe o tu la fono a fai o le se sa o le tu la fono le o tu o ti le president o le ala fifiti fo ila le to o no la no fo le power
La wale tonu ai e to alua le e te mini. Ola ua le whai tu la fon. Le la waiva ia i whaaswingi ia no fua. Whaaswingi le li no fua Palestina Rusia. Whaaswingi le isi li no fua Palestina a saina. Ma whai ia whapea la mi. Ia whai nai tangata lau tene. Tele fwoi tangata Rusia la langi le ofia fia le tau lea. Ia lofa ia Ukraine. Ia sa o leo la ngol tai au. Tatu talo. Mana tua nei tangata Ukraine. Ia lo tal jonunga to ilaloa ia Rusia i se taimi lo to mau. Ia matu la i mel Palestina le tu fa masidonga. Il mele wo ia fia le taimi. O atu tu lo fa tasi e tunu o le lalo langi i mene o fa masidonga. Ele ia la se Palestina po sta ita se malo to tasi em faina alo fiina ona o le wala to ye umai lalo tu la fono fa le. Sa tu se tabu se idva masidonga. Ia fela o ye. Fela o ye. Sala doti. Le lanto su e tu au alu atu e li le lue la fia. Ya, le la wo i wana umatu ya se tamu sei. Ya o malo asuria. Tamo Iraq. Ai, le la fa fia lo fe pesel. Ya, ta pena mai le stat por la militar se fulu. Ya por la militar atal ta au fa tele le tu. Fe pesel le veva, ya lui el ta au fa tai. E fo. Solela susulumai ma o mana tuai la usamo lo o tinofo ai te fa apete na ngalo tu o ele mai samo o le benina o tivia fia iai o solela Susulumai, ma o mana tuai La usamo, lo o te lofo ai Te fa apete, la ngalo tu o ele mai Samo, o le penina, o te fia iai Ani mai se tangi Mamali antuai alo faira kusamo matalasi Angi mai se mutangi mamali antuai alo faira kusamo matalasi Solo, la foia non a paolo Le sani I ila, le sulungia e le masina Me fa a pepea, la ngalo tu o ea ita Samo, o le penina, o le vasa pacifica O ao le lea, ma solo La folia non a paolo Le sami I ila Le sulungia e le masina Me fa a petea La ngalo tu o ea ita Samo O le penina O le masa pacifica Angi mai se tangi Mamali atuai alo faira usamo atarasi Angi mai se tangi mamali atuai alo faira usamo atarasi Fia, le afia, le asava, le vali, le la le, volinga e penanua I. Te fa a pepea, la ngalo tu o roi oa. Samo, o le penina, o yo le vasalo loa.
matango fie e aki aki e asa vali vali e la lele polinga e te la ruai e fa a pepea tangalo atu lo igoa Samo ole penina oyo le basa loloa Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na usamoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo fai na usamoa matalasi Se matangi e mamali atu ai lo fai na usamoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai lo fai na usamoa matalasi
whaatalo whaatu fo nei vaenga o le tai au, por kalame wha solo ale si ufonga le lau mua, talo flava pe lawan wha lau lo atu. Tai masani neo tato po kalame o le soifua maloloina, pe o ngā lue whaata sempulenga whaafalmai tono Wellington e Porirua, Kapiti ia Malhan Valley. Tau nei le fu whaata si mai le fionga ia nanai pati moa au, i o le pulesili leo le au nanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley, whaawau fu i tanoanga niso vaenga tau o le soifua maloloina, i le nei tai au, ta lo falau fionga nanai malo lava le soifua. Alo fo i le soifua manuia Savelina, ia whaatalo whatu i le sifonga lau mua, ia i le pulenga e mese fo lau whainga luenga, ia whaatalo whatu fo i Samoa, i ona tūlanga whaalupe, malo fo i le ala whai mai whanunga le lei, i le nei fo i tai au, e ui lava, ia o lo o whapea ona la matia pea le soifua ma le ola ona o le whamai, ia e whaftai le alofa ma le anga le lei o le atua o maua le nei lao lao, ia tātou te lau lua fasila wha iai pea o le ea, malo lava, tātalo whatu. Ia malo fo ilon sa i taltonu ia sa fia ngai fo i malpiso ngā luenga alfa i ungo leva yaso, ia leu toi anga i mai fo ile amtango neiva yaso. O le sa whanga solo tau po kalame fo ile pia fo na whaalawi loa o le whainga o tui pui pui e sa whaatino mai tutono la o tau au nanga i tono nai nai. E taltonu e te fia sau no fo ile vaenga na nai pena, a mai le wha moe le astona. Whaftai Savelina, ia sa pule alofa le atua sa whataunuina le manuia o le tasile nei la asanga tāua o le tātou o unanga i tono le Hutt Valley mo le sila fia lava le atunu. Ia sa mātou whaatinoina ia tuwinga nei mai le taimi o le COVID i lalo o se whaatananga mai i le matanga luenga a le soifua maloloina e awala mai lea i le te aan po o le te awa Kairangi Health Network. Sa mwhai e ona mātou whaatinoina ona o sa tau mawhai ia la mātou le stala o le au onanga mua la nei sa whaia po o le tuinga le sa whai le stonai. Ia ua tatala ina ai ua mawai le mātou accredited registered vaccination provider o le ua whaatanga ina ai mātou tenga whaia lava le tuinga e ala lea i le pūlenga le Pacific Health Service Hutt Valley. Ua le toe mana o mia ai ona mātou ngā lue whaatasi. Ia manisio au unanga peila ona iai lātou ia ua maua lātou le stala. O le tasile nā tala fia le nei tai au, ia ona o le au unanga le nei Pacific Health Service Hutt Valley. Ia lea lava ua tu ma oti i le whaataunu wina o vaccination po tu winga i le lumanai. O lona winga po whea lava la mātou te ngā lulu ai. Ia o lea lava ua le stala le tātou o unanga. Ia mo moli ina ia mai whaataunu wina o le nei au unanga. I so se tu winga e le ngata lava fo ila i tu winga o le COVID-19. Ia ai mo le telefo i o vaccinations o lo mana o mia alo ma whanau immunization vaenga umalava na ia o lea ua maua ia le nei whaamanu ianga ia ua le stala whaapitua sa umi o tau mawhaile nei tūlanga o nei tele lava vaenga e mana o mia e le ngata i le pasia ina o le nofoanga e whaiai ia ai whaapea fo iona pasia uma tūlanga o lo o whaia e le tātou o unanga ia e whaatatau lava i tuwinga e le ngata i le tomai e le au whainga ruenga. Ia ai whaapea fo i le malu pui puia o vaila au o le whaonga ina o vaenga umala nei wa umona pasia e le mtanga ruenga a whaitu malo po le 2 District Health Boards ia e awala mai ai ia pulenga nei mai le official soifua maloloina ia whaaftai e tuai le tapua i ngā le tunu ona o lea fo i ua tau lau le nei whaamoe tāua. Ia o lea o le anga lulue lava le tātou au unanga nei Pacific Health Service Hutt Valley. Ia e ngafa ma le whaataunu wina o tuinga nei le lumanai. Ia o le ale to iai se tūlanga fo i le mana o miai le ui atu i tutonu o sesi whaalapo tonga.
Malo whaftai ia na le mawhai o na tātou awai e le aso ia ono nei tuatuangia fo i o i lātou i whai a tātou masini ia matulanga lava o isi mafua anga ia ai talitono nasa manui a lava lwha ngā solonga le pol kalame. O tele lope sa maua mai lau fionga na nai ia le taʻitaʻiga o le whainga o le suʻesuʻega le o le RATS ia po le Rapid Antigen Test lena whailunga le tatou le tio le tae o nei tu fuemsili ala e ia mastasi fo i o tamaitaʻi po o tausi soifua o le sa ngā luai whaatino. E iei nei fesili la ia e fia tu ina atu pe maua mai fo i lau fionga ele ia nga ia tu i le isi vaenga le o lau saunoanga lau pol kalame. Po o whea mawai mō tangata lau tele ia suʻesuʻega ia ai o le afo i le me whai pe a positive pe ua whaamaonia le tangata o le altapenanga le tangata le whai pe a maua mai ua wa afia le whaamaile mai le whaingon suʻesuʻega le RATS whaamole mole. Ia, whaftai Savelina. Ai le io atu i le talina o le whafsili lea. Iai ia se whasisilanga tāua lea fia tu ina tu mōle si le fia tātou o tunu e mai se lava i lātou o lo ofsota i atu tātou o nanga. Ua vaelua ina ia le tātou team i papo se lua o le team Eila o le e amata le vai aso nei o i lātou i o le angarurue mai le tātou ofisa o le team B ia o le angarurue mai tonu o ainga ona o le naunau ta inga lava ia malu pui pui al au whaingaruenga ma ia maua pele ava noa e whaawau ai le au nanga pe a te i ua yeisi si o le au whaingaruenga e positive ma maua i le whaamai o le taimi lale nei e whea wawai a uma ona ngā lulue le team A mai tonu o le ofisa ia ona o foile i lewa i aso ia fisu ia i ngā lulue mai lātou le whali ia ai o atu le team B i ngā lulue tonu le ofisa ona o le team lava la po le au whai ngā luenga o lo i tonu le ofisa e ma whai ona maua fisota inga ia ma le lautele ma tangata lautele ia po i lātou fo la amana o mia le fisosoani o i lātou fo i la ia mwhai ona o atu i lo maota ia ma watu le fisosoani pe amana o mia ai o i lātou o lo ngā lue mai tonu a inga ia o lo whaia pe a lātou ngā luenga i lunga o fisota inga e pe ona iai le nei vai tau e whaangai nai telefoni, computers ia ai le mawhai ona lātou o atu e whaatau uina nisi o tiu te peila ona iai ia le physical contact lea ia po fisota inga e mawai ia le bala lata lea po le fisota i ainga e pe ona iai o le swinga na o lo iai o le taimi le nei o lo tilo mo lisi ono vai aso o le afa pe na ona whai ai ia le swinga le nei ina ia malu pui pui a pea ia lau whainga luenga ia ai maise o i lātou o lo omana o mia ia le fisoasoani o le tūlanga e pe ona fisilingi ai le vaenga lea o le mea mua lava o le taimi le nei na o le au whainga luenga lava o lo o mawhai ona au mai i ai le supply le nei o le RAT test po o le Rapid Antigen Test lea o lo o fisilingia mo le puipuinga o le staff ma i lātou o lo ngā lulue se i vanga na ai ia vaenga nei o lo o lātou tuwhaina foi peila o no whanga nei o lo whai ai pea ia PCR test o i lātou nei o lo o aile o tele foi se supply o lātou tuwhaina i tangata o le taimile nei o lo o whaatalitali pea ia le ora sa tu uina le tātou o onanga ina ia mawhai ona mātou tuwhaina i ainga ia a tele fo sa palai ia ona tufale tono e kalesia o le taimilale nei ele i tau nuu mai ia le ora lea le tatu o nanga Savelina paula vala ia i lātou o lo mawhai ona mātou whaonga ina iai ia test nei o i lātou nei critical workers ia po i lātou nei o lo o ngā lulue
e whaatino le au nanga e au fia ai le tātou au whainga luenga. O le taimi nei ia o loo mātou whaataunu uina i le tōru test e tauna whai e le vai aso, ta inga o le songafua aso lulu ma le asfaraile. E test ai lātou umalawa o aile i amatalia ngā luenga o le songafua, e mua lava on whaataunu u test nei ina ia iloa o loo positive uma i lātou o le ai tutonu o le nofuanga po le au nanga. Ia whapena fo ila so lulu ma le asfaraile. O le si vaenga tā ua lava i mafuaina whai e vaenga nei. Ina ia ona e fo ia tu lātou i o lātou ainga. O le puipuinga la le ia malu puipui e fo ia lātou ainga o le a fo ia tu ia ia i lātou nei o lo whaatino ina ngā luenga nei. Ai o nofuanga nei o lo mawhai ona lātou tuwhaina atu. O nofuanga ia o lo sa masani le o lo whai ai pēr ia test il taimi nei sa velina. Ai o lea mātou te iloa o lo uti ia le supply le o lo iai. O lo tele i lātou o lo whaasea ona taitolu i tū la le o lo tutu ai mo le rat test. Whaatali le rat test. Ona o le sapalai o lo iai. Ia o lo taun whaila wa fōi ina ia wawe ona o mai a tātou. Ai pei fōlinga mai o lea o lo whaamua no whaanga nei wa tele le pepesi al whaama i peila o Kilani, Hamilton. Ia pei o vaenga na o lo whaamua. O inei ala i a tātou. Ia lava mai pele on sai. O le taimi lava e taunu uai ia le supply lea o lo oda tātou mo tangata lau tele. Ia ona maua leo le hawa noa le na e mwhai ona whaasoa atu ai ia i lātou o le mana o mia le test mantua foi. O le taimi nei, e leo whaapea o mana o mia le test o mo tangata. O se i vanga nā lava i lātou ua close contact i le o whaamao nia. Ia whaatase foi mai o lo ua i loa ia unga. Ua ia unga ia ona whaonga leo o test nei. O se tau mwhaile na e tali atu Savelina. O le sapalai o lo ia i le taimi nei. Ia e le mawhai ona ngā whatia ai i le whaasoa i nātu i le lautele. Ai ona o lo whaamua. Awe le whaamua mua ia i lātu o lo ngafa mga luenga nei. Ia o lo whaatino mua ai la i test nei. Ia ai a tau no mai loa. Ia ona mwhailo leo na whongaina ia ma tuwhaina atu fo ie o le amana o mia. Ma lo whaftai lawa lau whionga na nai ua manino fo i malama le tali o lea whaafsili. Ia e tolitono e tele vaenga o lo e fia saunoa e mwhai na whaawa waile pol kalamel nei tai au o anga inga fo i mafuafuanga a la o tau au nanga o lo o fia whaalau ilo a tili. Whaftai. Tau aina avatu pēr ia se update fo i lea o tūlanga o lo iai ia tuinga. O le mea moni lava o le au tātou no nofo ma le whaama. E le to iai fo i se alofanga o le lautele o le tātou community. Se i vanga na ai le puipuinga le o lo iai o le atoa le leio o tui e tolu. O le lua tui na amatai ia ma le booster. O lo o whaasolo pēr le taimi nei tuinga o alo ma whanau la iti le amata atu le 5 tausanga i le sputas. Mai o le taimi le nei i whaamaunga i le tae o nei. I totonu lava ia o le Hat Valley. Ia le ua ausia le 5% o tausanga ia o alo ma whanau nei le 5 e tau le sputas. Le ua ausia le 5% i tono le Hat Valley. O le awhai lava i lātou e te tauna tui po le awhai o tamaiti o loo iai i tausanga ia le 5 tau sutasi. E awhi 5 se lau luas fulmaltasi. Ai o le awhai o i lātou o loo totoe ele i whaia se tui. E whit se lau onos fulua. O lona winga. O loo toa te le lava i alum whanau ele i. Ai se puipuinga lea.
puipuinga le a o le o tātou no nofo ma le whaamai, o le o tātou wola whaatasi ma le whaamai tēnei nei. Ona toi whaamanatu atu lea ia fitu se lau onos fulu lua le nei o Tamaiti Pasifika i to tonu al Hutt Valley. E lea ele i whaataunu wina ia tui mua. A o tasi le nei o nofoanga o lo ua pipisi el whaamai o tonu a onga. O le vaenga la lea to e whaamanatu atu pēr ma to e tui atu ma tu o lalo atu. A whai le puipuia ia alo mwhanau. Ia o le alamatia fo ilalo la tu soifua i tonu o a onga nei o le au whale atu iai. A o le o lo tele le pesi o le whaamai tonu a onga temi nei. O tonu o Porua ma Wellington po o le CCDHP. Le whaato a valus furu pasene le au whai o Tamaiti ua mawhai on whaatau wina tui. O lona winga. O le au whai ato o Tamaiti Porua ma Wellington i le 5 i le sfutas tausanga. E lua awhe valus e lau lua sfuru ma le lua. I la atou nei le eligible mo le tui. Ai to e afe tolu se lau sfulu lua Tamaiti. E le i eise tui. Afe tolu se lau sfulu lua. Lona winga, o le au whai fo i le i o Tamaiti. E le o eise puinga lava e tasi. Mai le whaamai. Ia a o lea o tātou nofo whaatasi ma le whaamai. Mo Boosters Savelina. Le whato a ono sfulu valu pasene. Ia Pasifika. I whea lea. O to tonu o le Hutt Valley ua ono sfulu ono tesi ma le tasi pasene ua uma ona whaatau nuu. O lona winga e a fo i o loo to a tele lava i lātou ele i whaia le pusta. I tai. Ia lua afe tolu se lau sfulu 5 le whainu mera o tangata Pasifika. O lea e tiu ia lātou posters. Ia aere i whaia. E toe whaamanatu atu pēr. O te matea o te le o mautinoa lei pēna sila Savelina i le li potile na au mai Amerika il pō na pō i news. Ia na mōli mawina i e se tasi o scientisi ua lawi loa fo i le waainga o le nei whaamai mai tono Amerika. Lea na sauno ai i le mai maa wepe ana whaapea o le whainga lea e whaia i New Zealand sa whaia i tono Amerika. Manu ua tele i lātou malu puipuia, tele ia soifua e whaasao ina. O le mafua anga o le sauno anga le nei se tasi nei o scientisi lau i loa. Ona o lea ua iailo na tali tonunga. O le te le o le pasene o i lātou le sa vaccinate tono New Zealand. Lea ua mafua ai le whaititia o i lātou ua umar soifua. Le a whaatusa isi atunu. Whaatusa i le whaitau a whai o tangata po le population. E pito si li au na to ala iti tātou. Ua wha tia le soifua ona o le whaama. Ona i loa ai le ina. O le tau mawhainga le o lo tau mawhai iai ina ia malu puipuia mai le whaama. Paua le o le tātou puipuinga. O tuina i e tolu, whai le posta, whaatase e malo mwhanau, ia whai o lātou tui puipuia. A whai ai maua ane le whaamai. A o lo iai le puipuinga le nā. O lea ua mauti noa. O i lātou ia o lo ua uma le soifua, ia ma i lātou foi o lo ti ngā ina i to tonu o whale mai. O i lātou ele i atoa lātou tui, ia po le matuale ai fo ia se tui ua fai i lātou nei ia lea ua moli mawina
le se tasi o li la kapila wiloa o le tunu o fiti. Ia le ana maliu mai Amerika. Ia le ise tui na whaia. Le aise tui na whaia o le li o Vendiri. O moli mau onga na. E awa ia ona tui una i atu. Ia tangata Pasifika. Ina ia whaatino ina o lātou tui nei. A whai ele a tōu tui e lua. O te tau na whai. A whai o loo. Totoe le pusta e tau na whai. Te tau na e su nei e whai le pusta. A whai fo i o loo iai alo ma whanau o loo tō mau whaatasi. A ele i whai atui. Pau ale o le puipuinga o loo iai temi nei. O lea ua pesi le whaamai mai ua tātou mau whaatasi ama le whaamai. Pau ale o le puipuinga o tātou. Ia o se toe la pata i atu le na mo le taimi nei Savelina o loo ngafa pele au whainga luenga ma le whaatino ina o tui mai se o nise o unanga vaenga lea o loo tele ina pisi ele au whainga luenga le taimi nei o le tau mawhai e lango a inga o loo whanofo esea po o le care in community o le porkalamil na o ave i ele wha mua i le taimi nei. E au peala ona toi wha amanatu atu. Mō a inga o loo ua positive. Mai ua wha anofo sea i tu tonu o lātou maota malawa. O loo iei lava noa na e mawhai ona fsoasoani atu ai ia au onanga o loo tu whaatasi. I lalo o se fuafuanga fo ilea ina ia awane i a whaina i tūlanga taule tau mafa ina wae le tauana toi o i whale o loa ai o loo mawhai ona fesoasoani atu ai ina ia maua ia se to'o manga o ilatou ia a o nofo e sea ai i ona ua positive i le whaamai. O loo mātou mulimuritai lava la i whainga ia Savelina whaataita inga o le taimi lava e o mai ai whaamaoninga o se tasi ua positive. Ia ona fsootai lole ia i o le au onanga ia mawhaataatia loa ia se fuafuanga mo le umilea o le a whaanofo e sea ai ia o hafo i mea o le amana o mia. E le ngata la i tau mawha. Ia a ofsoasoani a whai o le a iei alo mawhanau whateita inga e mana o mia pea le a wai i nia o onga. Ia tau na wa aipo o iei ia ni tātou fuafuanga fo ie mo computer se tau ona fsota iei tonu a onga. Ia maisi lava vaenga tā ua a whai o loo iei ia whanau la iti fo leo pepe ia e mana o mia ia tau mawha mō tamaiti. Vaenga umala nei o loo ngafa ma tātou o onanga. Ina ia awane i aise a inga e polonga po ilea ona o le lava o tūlanga nei o loo tau si ai. Le ai maise lava i anum whanau. Ia au whaanofo sea. A whaifoi o iai a inga o loo whaanofo sea i le taimi nei. Ai le i o atu lava iai ia au onanga nei a o lai ua positive. Ia e mawhai lava ona fsota i mai ia le tātou ofisa. Fsota i mai ina ia mawhai ona mātou ngālu lue whaatasi ma le mtanga lue ngāle ale soifo malo roina whaatasi ai le MSD. Ina ia o atu le fsoasoani lea i a inga nei. O le telefo i au tātou. Pei e positive loa. Pei fo i lea e maua le whaasua matamuli i Savelina. Ia. E leo se tūlanga e ono whaapea ua ole e te tau ai ona o se tūlanga whaapea Savelina. O tātou umanava e ono maua le whaapea. E le aia se si o toe mawhai ona alo mai ai.
ia aua ne'i safa ai fo'i lea ia le tangata po o le ainga. E au noa ma le whaafisiri mai pia i ni fisoasoani. Ona ele ngata lai fisoasoani nei social support po o le upu leo upu ina e tamanaki support leo o lo mawhai ona ngā lulu e ai le te leo o nanga e tu inatu i ainga nei ua positive ia i la tu o lo whaana fo isea. Ai o tu langa fo i tau le soifua malolo ina o le mawhau mental health. Ai maise lava i le autala vou o lo o iai fo i ia fisoasoani na e mawhai ona fisootai atu iai fisootai mai. Ia ona ngā lulu e whaatasi leo tātou o nanga nei ina ia mawhai ona o atu le fisoasoani ia i lātou o lo mana o nia. Ai e leise mea o le awha asua matamuli ai fisootai mai. Ia ona maua leo le fisoasoani o tātou lava e leo se tūlanga leanga le maua le whaamai. Ona o le tūlanga e o uma i ai tātou o lea ua pesi le whaamai o le mawhai ona tāu fiofi. Ia a e tātou ngā lulu e whaatasi ina ia awane i ono sai tia ai o e ma avea matūlanga e ono awhaina ai lo a inga ma mea umana pe awhaina e fori soifua o tamaiti. Ai o loo iai ia fisoasoani mawhai ona ofo ina atu. Ia o se tau fisoasoani atu lea Savelina ai o alama ni whaafisiri ia fia fo i e tari atu pe a mawhai ona tari atu. Ia, whaaftaia e nei whaafisili e tu mai lunga le tātou Facebook ia male YouTube whamole mole ana nai a tonu o nisi fo i o loo fia maule fisoasoani. O le whaafisili mai o tūlanga le au nanga pe mwhai e tangata Wellington e ona access pe mawale au nanga le Hutt Valley le Pacific Health a oto. Iai pe fo ise au nanga le fa Pacifica i tono Wellington e lono winga o la tau le au mau Wellington e. Iai le o mau se au nanga fa pe ai pe mwhai ona apa mai le au nanga o tau pe o atu fo i la tau pe a fia maua lava se fisoasoani na nai. Ia, e le leia ana so tai mai tātou telefoni. 5 o tolu i wha e le mawhai ona o le mea lava o tau mwhai mātou iai po o ai lava a inga po Porurua po o Wellington a o lo whaanofo sea ona ua positive. O lea ua mātou tau mawhai e ngā lulue mō Wellington atua. Ona o lo iai fo inisi o providers po o nanga o lo i Porurua. Ma Wellington fo. Ai lātou te le o i loa ia a inga nei o lona winga o le ngā ruenga mātou e whai. A whailo e fisota i mai a inga i Porurua po a inga i Wellington. Ona tau mawhailo leo tātou o nanga le Hutt Valley. E fisota i anga i o nanga ia. Ina ia mawhai ona a wala tu ai fisoasoani nei i o tātou a inga. E le o maua fisoasoani nei tono Porurua. Ia whaatasi ai fo i ma Wellington o lona winga. E le o tau fia le fisota i mai Savelina. Fisota i mai a whapea Wellington, fisota i mai. O le atau mawhai a le tātou team ina ia fisota i awananga i olo iai i vaenga nei o Wellington. Ina ia mau atu ai le fisoasoani lea mo a inga umanawa olo o sai tia ona ua positive i a lātou result. Ia. Al telefoni la leo le 5 o tolu. O tolu iwa wha. Iwa wha. Ona so tai lea ia o le tamaitai o lo ngafa ma le coordinatinga o EPI leo ia pe fisili fo i leo le atali na mai telefoni ia o EPI o lo o ia le na o le coordinator tātou care and community ia o ia fo i na e mawhai ona so tai ia i lātou ne ta o spokes e tofu lava ia le area o Wellington ia ma i lātou ne ta o spokes lo iai le spokes i Wellington lava ia whapena Porurua whapena fo i le Hutt Valley ai o epila ia o lo iai ia le mwhaiana so tai iai ia ona process ai la ia le ina ia pe amata i loan whaangai oi ia a inga nei i whafoto le Hutt Valley ina ia mawhai ona mau atu fisoasoani nei mai o le toa tele ia
au nanga ta ua o community connectors. E le ngata i Wellington, ai whapena fu i Porua. Ai ona ole mea le nei o lo mātou mai tau wina sa velinga. Se i vanga nā lava ua fiso tai mai i a tātou o nanga nei Pasifika. Whātou a vave o na tau nuu ia ni fiso soani o tātou ainga Pasifika. E tau tala pe ma le whaaloalo i le tele o nanga fo i e pālangi ma au nanga Maoli ma au nanga Eleni au nanga Pasifika. Ia o lo pisi fo i la tau i isi fo i a tangata e se mai lo Pasifika. Ai pei o le au ngale na o le fiso ta i mai i au nanga Pasifika. O nei wha mua tātou Pasifika. A vea le wha mua i tātou ainga Pasifika pe a fiso ta i mai. Ona o lea mātou te iloa matali tonu. Sili atu le need o po le mana o mia o lo o iai o tātou a inga matangata Pasifika. I lo le toa tele ai o lau tele e le whaapela ua whaapito au ngafa se au nanga. Ai o lea ua mātou tali tonu. O lea fo ia iai au nanga e whaapitoa ia mō tangata Māori. O lona wingai. Ave fo i la tau wha mua i tangata Māori. E o fo i la ia tātou. Lea ua iai tātou o nanga nei mō tangata Pasifika. Mātou te ave fo i la wha mua i ainga Pasifika. Ia, malo whaftai. Nau si fisile ale tasi eisi ainga le whaapeo wa ato le vai aso na whaile testo no le tamaititi na maua iaunga. Ai mei le ato le vaso le i maua se tali o whē wala au le health line pe se si au nanga whaapito whaamolmole na nai? Ele leo na so ta ile numera nasa o ta winatu. Ia. Ona fisili lea ia epi. Ole au ngā ole so ta inga lea o mātou e au mai ei results i lato ua positive pe a whapeo Pasifika. E mawhaifo i la ona siaki e epi. I le database po o mawhai ona show up ai ia le results lea. A whaapea e le show up. Ia ona mawhaile o ngā track fo i lea. Po whea ua o ia i le test. Ne i te i o la lava ua positive. Ia. Ai o lai ua fell through fo i lea po ua iei se whaale tonu. Ua misi ai ona notify ia le ainga. E fōlinga mai, there's a breakdown somewhere Savelina. Ia. Ua lewa na tau na maua le result le na. Pe negative, pe positive, tau au na maua. O tau na maua te minei. O le umia o le tolu aso. Ai fōlinga mai o le naeli i maua. Ia, a whaapea fo i o se rat test sa whai. Ia, e tau au na maua le 15 minuti. 15 minuti maua le result. Ia o, ai so tai pele no merele na. Ia, o le a maua le so soani a EPM, whai ona track ai. Ia po fea ua o i le result. Ia ai po show up fo i lunga le database lea e ngā lua ia tātou o nanga ina ia. Awane i umi o whaatali ia se aiva. Ia i so soani nei. Ia, wale lei whaftaina nai se i tua se pese se i wawai fo i o na toi whaawau lea o le tātala noanga ma le whaaloa lava. Ua mawhai o na whesa
peso tai ai ua tu e nei le whanga i koa i lo su e mano Samoa i le leiti o ua tato whanu ai ua mawhai o na peso tai ai o le tai au le tala lele walai o le tato penei ia so le pongisa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tato au lea mai i nei manui a ua tato maua mai Whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua E ai le si whopongau le lau mua Wala lau nei o le whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua Hey, I let you fall from all in our mua. On the tie, I'll let the lady while I heard a tato penny. Yes, I told me so. Oh, me, woman, I'm fine at her. On a toss of a tato, I'll live my in a manuia, a tato, my. Ia e toi whaatalo whātu lau fionga na nai le nei fwoi vai ngol po kalame ma lo lava le unsa. Alo, malo fo I Savelina, ia inai vaenga tā ua ia le whatu a pasi mai fo I le talanga. O community test centers ia po o no whaanga ia masani o no ila to whai e le PCR test. Ia o no whaanga na o lo o mawhai o na ona lato whaanga ina fo I le rat test. A whaila e te taunu watu. Ia whisili pe iai le rat test le na. O le vaenga le mawhai o na siaki iai nisi no whaanga fōu. E ta ua o le healthpoint.co.nz. O inae mawhai o na siaki iai. Po o iai nisi no whaanga ua whaau popo e mawai le rat testing le. Ai o le taimi le nei. O lea o loo whaanga solo fo I lea ia awanoa e tu inatu I whale talavai po pharmacies. E mawhai ai o na lato administer ina ia po o le whaanga iu I lato o na whai o test nei. O le sivaenga Savelina ia o loo iai ia ni awanoa whainga ruenga I tato au onanga. Ia a whai o loo iai nisi e o loo mana o mia ia o na so tai le tato o onanga ia ma so tai I le tamai tai o Candice Apelu. Candice Apelu le o loo
ngā lue nei o le general manager o le Ia. tātou au nanga. Ia o lea ua si ta i mai le mo le ono masina mai le i le 2 DHBs. Ia e tau o veina ia le tofi nei o le general manager. Ia so ta iai o lo iai ia ni ava no whainga luenga na e mwhai ona apalai atu iai. A o nisi nei o toi whaamanatu sa velina e sel tā ua o te tonu e le mawhai ona malupui pui al tātou atu nu upe a whaapea to tele lātou ele i whaia ia boosters. Ia. E lua afe tō se lau sifuru 5 tangati Pasifika i tonu o le Hutt Valley. Ele i whaia ni boosters. Ai whaafe se lau valu sifuru i lātou i Pororua ma Wellington. Ele i whaia ni boosters. A tu whaatasi fo inu mera nei. To i titi a fitu afe. Le ua over the fitu afe. Le a whai o tangata Pasifika. I to tonu o Wellington e atoa. Ele i whaia ni boosters. Ai o le Omicron lea o lo o wasasao nei whaafi. E puipuia le booster. Ia le tūlanga ni tūlanga e afo i e ono a fia ai mare so i fua o lona winga o i la tō umai le i whaia boosters o lo te lele risk le na le ono tinga ina ai ia ma o tua i le whare mai ia po o le a whaina ai fo i le so i fua ia pe a whaia le i whaia le booster o le toe la pata inga lava la tātou au nanga. Ia, ele ai asesi pui ngolo i ele taimi nei. Au afua le i o tātou whaapea ia. A o lea ele mea la iona te eis tangata i o lo te ia. Te ei pea i lātou o lo fia te. Ai, ia ele tātou lungo tātou o nanga. Ele ai a sesi puinga o lo o maua i sesi a mea po au mai fo i nisi tangata. Ia. Pawan ni o puinga a tātou le whaia loa la. Ia, ua whaapea fo i o nā whaina ai te le ia le avano le a whaina ai tātou. Pe a whai ele whaatino ina ia le pusa lea. O lo to a tele fo i lātou alom whanau le pe ono ta ua le 5 tausanga i le sfutasi tausanga. Le i o le 5% o Wellington e atoa ua whaia tui. Le whato a 2% o a breakdown la i no whaanga na e pe o le Hutt Valley. Ia le ua 5% ia le ua ausia le Hutt Valley. I le sfutasi i 5 i sfutasi tausanga. Ia ai whaato a fast food 1% ia Pororua ma Wellington. I lātou nei le 5 tausanga i sutasi ua whaia o lātou tui. Tui mua. Nana i te ua ulawe tala atu le te saunoa no le ua o lau saunoa le vahenga lea. Ia. Ai ona iei sina ona nai mātua fo ile pe o le iei sina popolenga la i titi. Pe ola nei se stasi fo whaafsili le watu ina mai. Pe fia ni to ai ngā waila awe fili mai mātua e whaitu i o alom whanau mai le 5 nga i le sfutasi tausanga le matua. Ia pe o lena no whao atu la wale fisili le au mai atono stasi o matua o loo. Ia se polenga i to ai ngā waenga whapena pe mwhaila wana to e whaapula teisi mai le waenga lea na nai. Ia, tautala mal whaalo whaaftai mo whaafsili. E mawhai ona o sa ilia ele leipe ona ta watu a olo ai tūlanga tau le vaila au. Ia. Ia, e le mawhaia ona o avatua se whautuanga i tūlanga tau vaila au. E olo whaapitoa fo i lātou e ngafa ma le tūlanga lea, whaitete fo. Ai, e mawhai ona mātou sa ilia le tali o le fisili. Ia, ona wha o mai lea sa velina ia te oe mali leiti o ina ia whaalo i atu. Ai o loo iai fo i lātou ua lava lo lātou to mai
o lo iai ia ali matama tai fo mai o lo macho nga li fa tasi fo ia e mafai ona fa afisili ia i tulanga lea ia e talo sanga tu fa mo savelina a mafai ona i mediatu le atoanga o le fisili le na le fa tai na macho tau mafai le e talina le fisili se tulanga o lo o iai ia lo na fa maoninga o lo ato atoa fo ilo na sao ia nei te i o talia tu nei ia ai le o se fo mai ma le fa alo lava ia ai e taua ina toe lapata iatu o le na ua vatu fa maunga na e pe ona iai le tae o nei ia o te le a le a fa ina o tātou ona o le to a te le a tātou le i whaia boosters to a te le fo i alum whanau ia ele o iai ma se puinga ua iai ia ai o te tonu le utaunu o mai i si ui o le tāpor kalame le nei tae ao Sevelina ai tau na toe lapta i tupea o le alava le taimi e mawhai ai o na mātou vatu le au nanga e wingala i rat test pe atau nu mai le tātou ora o lo whaatali pea ia o na longo loa lea o tātou o tunu e me se lava i lātou le Hadeli ai mo i lātou o lo mana o miefso soani nai pe a whai o lea o lo o positive mai o lo o nofo va ai te tonu ainga ia so tai mai per tātou numero na i lātou o lo i whafo atu le Hadeli so tai mai tātou numero na 5 fitu o tolu i wawha ia fsiri mo tamatai o epi ina ia mawhai o na fsosoani atu ele o iaise nganga e whaapito o ngawhai le Hadeli ono o lea mātou te iloa ia o le whamai ia o le whamai o lo a fia whaatasi ai ia Wellingtone ai la mātou tau mawhai la vai se whainga e o tuai le fsosoani ai lātou lo mana o mia mai isi tu o Wellingtone nei ai whaaftai tele sa velina mo nei tae au whaaftai mo le avanoa o mātou maua ia e whaasoa tuai tātou o tunu e me se foi o tātou Pasifika ia nisi o ngā solonga o lo iai ia le tātou o nanga i tono le Hadeli nei ia whaapea foi on whaamani tele le atua i tiufonga lau mua ia le atua i lau fionga ia me se foi o le taitai fono mal pulenga ia mal pa i lau whaingaluenga ia whaamanuia foi le atua whasausau ngā Samoa ia i le nei aso ia whaapea na maua pea le saonga le mu malu pui ia le atua ia le soifua ma le ola o le tātou atu nuu ia ai o whianga iai ia ma le nei whaama i whainga tā ia whaamanuia tele le atua le nei aso soifua ia ia malo whaaftai lava lau fionga na nai molpo kalame le nei aso ia whaaftai tele lava le tau longolongo i le whaingo fie foi ia e tele i foi fili o tangata i to inga ngalwenga whaapea ia ai malo alon sai ma le loto tele ia ai whaamania foi le atua i ngalwenga umo toil nei vai aso i lau fionga ma le au whai ngalwenga tātou toi whaila i foi staimi o i luma ia Emmanuel nei aso whaaso i foi ia lau fionga na nai ia soifua ia Fonga se yo pese fatalo fa como lo sa to foi mai le talonga tele fa ma wanuma fa no mai ya fa tuma wa tata atu mai no mai huma mai ale fa fonga se yo pese fatalo fa como lo sa to foi mai le talonga tele fa ma wanuma fa no mai ya fa tuma wa tata atu mai no mai huma hula hula
taimana ia awai te ata o te ngaro fatfata. Te whi mai motu wa uinaro si au i lotu mai i whawhole o le lea awai malo i lo taso. O kasi au lau whaiwhai na pe te lo taimana ia awai te ata o te ngaro fatfata. Te whi mai motu wa uinaro si au i lotu mai i whawhole o le lea awai malo i lo taso. Ula ula ua uma awala ia e te ula ula i lunga malalo ua mali e o lautalo. Ula ula ua uma awala ia e te ula ula i lunga malalo ua mali e o lautalo. Solo peale malanga a ofai peale leitama Waila na fa atonga atam ia fa atalianga Awale fa afao ina le ile ino mai o na forina Malito uasawi mai ole atani la masua Nalilo ilo no pinangano se paala velame oli se paala Talai mai no le filina maua solo le alofa Solo peale malanga ua savalia lea eila Me mea lena e inoa o matenga na matea i ole ia Me malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masangari Na whaavela ina le langei Ulo ulo le sumarai Matoe fo I whaase I le sami Fa'afua se iona ma'aia ole ua mutalali E ai fo I le tasi upu e whai isi o uru E ai oni mea o tatoe o oni toe o samole Mawatu ole ia Ua toe aina o huna A ua huma a ano Tanu le whaatamana Ule tasi whaalame lave O tangata sa ngole ngole
sui nei o salongelo pa tele tele matilo tilo masaulani wa avela ina lela nei ulo ulo le suai matoe foi pa se ile savi ai fa a se io na va ia ore tua salari
e sanga i maia sa vali vali pea i luma momoli la upa amalo i le tapua inga a pio pa a fea ngainga ma le pa i o le a pio ana mita mita nga oro ua nganga i lotu a uala na omo omo sapa
With a bit of rock music
You're a teaser, you turn him on. Leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17.
Samoa e se I e whafafonga I nei mau mea ua tutupu E fia pa I mai e fia whaata I tai I le lasi o nei a upupu O wha upunga wha Samoa moni e manino iai o so se nupu Ai talo whae ua e tua I mai wa e saua e tau tua mai Malatu iau upu whai whai a olea ua e a apa mai Wa e whaangai na olo umalu si malo utau tinga sa whai E manatu ai o ne pukane sailo na whaama walunga nai ai Na iui na whao ina no ile ele ele o ina na tue atamai ai Mali e ia la whaafofonga Samoa o na pangolo o whaano anoa Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatua le Samoa lea E whaabae I lea tua Lafua atama se ungomo ai mana o lava ia I loto Ua e kopi e tele I whaano I pe fia fia ia I loto Ai ui I le ua masale I kuwa yele mawhai o na toe mawa mai Tu pea ia losi vale aua o malua mai fale Mali e ia la whafafonga Samoa o na pangolo o whaano anoa Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatua le Samoa lea E whaabae I lea tua Mali e ia la whafafonga
ma Samoa o na pangalo whaano anoa Amasua tulama fo I ua umau te leto e fia mana tu ale Samoa lea e whaamae I lea tua Saungi Tamalela maalili e tato I o vitana Tamalela maalili e tato I o vitana Tamaole puatano fotango I o faiva Tamalela maalili e tato I o vitana Kai kai au po fe ala mo fu mau se ka mai ko le pese le na olo ko mai le au a menelo o pe ku fa makala me ka malulu le me ai sa sale mau sa sa fa sa sa la ta 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 hey awangi e ku ku ta la ta ta ke ia lo kang I masusu e umanga fasile skai a e kingole alo fa ia lava lo on sai umalanga luenga ben sa vali ngi pa wai ko ka ua el pai sa o le mangua vai wala sta mai ti pe sa mal fa un shampoo passe il o fai tinge ia e passing au kuku a eika o a o solo mali ke kangi ai a fili e fai mai ke fi fa ali le lope alo I fe ia o angi me fa pe o nga wa kangi ai ko sa mal kala ka ma me tele o nga yo se vai ko so le vang fa pele uma fa fa le tiny ngole le fe pa I se la wele ele pe ano lo ko ino ai ma se fe o ke le do ai pa o le mo fu ba u Tamalela maalili e tato I o vitana Tamalela maalili e tato I o vitana Tamaole puatano fotango I o faiva Tamalela maalili e tato I o vitana Ai se mea I leanga I lo elia e akamai Ai se ulo unga fole toko e la e pa I lo fia ai Fiu e kau mawhai e concentrate e le mawhai Se wakili ai o ngā kwa I mawhia fia lo vai vai Oso mai male fiu, wha oso se mai mariu Siaki mai ngale mai, I kwa I pulu le ngā miu E pelo fo iai le pelo ale pankama kwa I maonga Sala fasi ka ngale povi, ai le kukongo le poku aonga O fika whai uaso, e pei ni fika e mai kanana O le whainga o leo fo, e pei o le whainga o pau panana Sau oe, kamalea usu mai sau pese Au le kang, ia koe usu se siau pese Au le kang ia, ia koe usu se siau pese O ngai kango maali e folo lea I lo pastese U mai lo ulima, pa mai sau akanga E kawa mai lau kama ia moria la le la amai Ia isko fale o loali Ia ue, kai au sau masko kola e Mangi pipei, ia I man ko o fingo finga le naiki Mai mas TV foi ngale a plus all mighty Kangola ia e mai mas pisi po Asa Maria angale nei Ai awang e fai kala pe fai a teacher it's okay Kamolela maalili e tato I o vitana Kamolela maalili e tato I o vitana Kamaole puatano fotango I o faiva Kamolela maalili e tato Maula o onga ma me ke mafau fau iai o se flenka la sikala moenga o fa kau kau iai o le ngole kala o me ke lulu ki pepele o te le fo nga o manguia ma me ke sele a fa nga fa sawa ia mai soli kula fongo e ke sele puponga e pe se mai solo a makuno fu mau do a vele fa mai example so skolisi polo ma sava i mai kau langa kau le tanko o le kau se file mu e va fa e iai le anko ta rock ele triple h le fia makulu mo yo rampo manga ia o le me o lango ese mai a onga aku ua fika wikai filoa I mawhakalofa kalikali e mapoka ia pe laka pipe soka a onga wha ma vai mo I fale e misi a ufa kolisi e o salafai tato I o vitana Samoana tato I o vitana kolisi e tuluai ule tato I o vitana Samoana Someone else to
vitana. Samoa na tatuo iyo vitana. We peacemakers. Santa,
Pesi makasi pe kuaka lang pipia fanga mo le kue mo kwa mo le so. Lang mang mo ba ke ngolo ko ka sangi fama mo le kaya. Leo ko pa ni ngayon mang mo la mafiku ka mo malo. Sa fama ko lang ko mi ke na so ya ka mo ma ba sa fa ni ko lama. E wi nga bong sala ngo pe fa ko pi selama. Mama lo lengi malo mo fa malo me le tua. Kuya nga malo mo ka sa ni sia ba wala pero wana pa le tua ba fula ko so fua. Mo le aba se bai. Ale bai me anu ke ku fuele ma na ta fe to shero le spai ma kera baiola. Mo le vai a seitu. Ale tu spai ma binga ba mo sa unia. Paso ele ava pa ele mo mo. Mo mo ele ma ku ku la ku pico fa na ma fa ma fa fa wala ma ma ka ser ka la ngala fa ma pa ku le fa ma. Si le yesu kau kau. Kau kau wa ila kau pa ia. Cara le malo le langi o mo lo ngalo pele ko kasinga fio me ngi ko ngi ole la langi ma ma ma. Yo ko perfan. Con le mio ma cosui vai se ma va bene come lo pego le fu ma le talo. Oh, la passa sa. Si la va per passa sa. Tanto vai se so viene per mani per fare un po'. Ya vai si on the tower ile angano. Le algo se usu, non le matai ma avai u. Ai ate aleinati, e au manga I fa anati nati. A ole tau po ile tano awane isasi. E palu ava ya kupoto ai uma ota ma itaki. E fola ava, ia emana tua. Inati ole tano a, ia te amua mua. Ole la asasi, papea male lupesina. Se mea lelei I le ola nei Nau I whai ma sei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tau talama aia E te sila fia mea uma
Ia e mauti noa, ua le lua ina oe, tau talama. Ia na o soua lofa, ave e se aine tinga. A o mauti noa, ua e musuia ngangana ma. Ia vai malu i lo unoto, ave e se ai o utinga. Ma o ulo i mata. Aso whaingata le fili ua le anga tau talama aia. Ave e se ai mawhatia, na olo utama, mea o ilunga, na te sila fia, tau talama aia. Longolo fa ile masaliga, ia e mauti noa, ua le lua ina oe, tau talama. Ia na o soua lofa, ave e se ai o utinga. A o mauti noa, ua e musuia ngangana ma. Ia vai malu i lo uloto, ave e se ai o utinga. Ma o ulo i mata, ma o ulo i mata, ma o ulo i mata. Tangi ume o maya i tina, nile anga silio na whaingata, tale mawhai o na tite e na ono i mata. O te whisili fo ia te apu, o whelo poto mulo umalosi, o te tite e atua i matangi mawha, matangi mawha. So o se mea e te le mawhai, lo le mauto no sa le vai vai, ama e popole na yo vetelai, o tu uma e tinga i na o mai, o au e malolo ai, le ali i lo umatai. Te sili sili solo i tanata, o fea e au so teri ma mama, au le au na lea tu o lo tau alana. Oi le tu ai po ua e i tamai, po o au ele wha a po mai, ua sili le oti e matuai, ua se tali mai. So o se mea e te le mawhai, lo le mauto no sa le vai vai, ama e popole na yo vetelai, o tu
na yo vetelan o tu uma we tinga ina umai o a e malolo ai le ali ilo umatai so se me et le ma fai lo le mauto no se le vai vai e popole na yo vetelan o tu uma we tinga ina umai o a e malolo ai le ali ilo umatai so se me et le ma fai lo le mauto no se le vai vai e popole na yo vetelan o tu uma we tinga ina umai o a e malolo ai La pele e wa ole lava nei mautala was on a fight e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa ya so umalava tongi ia sauma pea faie e ai so anga sala so se ya la fo I fonga va a tele lo u lo fa o tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana si halasi lo ne yo o le fa avau Whafteile tō tātou toi whailoa ili nei tae au fau, le aso mua mua masino mati, ai o le whaopoponga o telefou mai Samoa. E le Italia e whaamasino mai New Zealand e tō lua, tālo sanga na tui nātu e tue lua ta wala atu e lātu loia, e lātou e tō valui na whaasanga i ele tangi a le whionga le teitai o le malo, le whionga le palimia, fia mena o mi mata awha, lo lātou leo sta ion whaai unga le whaamasinonga, ma lo lātou lafo leo ni le fonga e tau mai na inga ruenga whaamasino o le whaamasinonga mā walunga Samoa. O i lātou e tō valu o lo au fiai le whionga le teitai o le itua ngai o le sa avema teitai o le mālo le tele o tausanga. Ma nisi a sui o le vanga whaapu whai le JPP. E au fiai ma le sa avema whongwhitalai o le mota le whionga le au pepe to le a fua whaafisi peitai e le whaatasia tu le whaangasolonga le whaamasinonga ona o ngase o lo whengai maia. O le sui teitai o le itua ngai le whionga la wofo fontoe la wofo le whionga le ala le pule rimoni a yafi o le tamaita i lo ia ia mai yava visikota Peteru ma le sa avea mawhaila utusi le ofiso le fono le tō whaatia tia cram tualo le lei ma le sa avea malo ia sili sa vale noa ma Reva Betham Annandale ma le sunga le sui whaasale lau le TV tasi le sunga tau le ale au sumai sio e le alu whaifo. E lua vaenga o le tāna sanga na whaaulu le whaamasinonga e au fiai le tau le angaina o le whaamasinonga ma le whaalawelaweina leo whaai unga whai le whaamasinonga. E le wala aunga mua le mata aupule nei le whaamasinonga na whafonga i nai whaamatalanga tustusia mai a i lātolo whaasanga i le mata aupo na wholasia i a lātou loia a lātou whaatu e senga uma i lātou na tu i nātu i lumba le whaamasinonga e tusai o tūlanga o loo tangi ai le whionga le pālemia ma nisi o sui al vang whaapo whai le fast ma ua tālo sanga tuai i lātou ia ina ia tue ave i tua whaamtalanga o no lātou lafo. Wai luma le whaamasinonga se pepa ua mai o na saini e tu ume lua
na tāna sa ngai nai le le wha awa wina o le mata au pule nei, peitai, na tongi whawhoi wha amasino e tō lua mai New Zealand, Marian Asher. E na ua mai ai loi longa mua mua nei mata aupu, ma ua ta oto e nei ta lia se aso, e lawi nai le wha ai unga. O le wha lave lave le na mua le pampeni sinde le fionga le suifai pule, o sa fata numer mua mua, le fionga le anamarani po sini, e le aso se fulma limo le masino mati tau sangan te nei, o leo wa wha amaunia mai e le sui komisino le mtanga luenga leo leo, awa pa aulongo i tino Filipo, wa tau fia i nei se li es fulfitu tau sanga le matua, e le molianga o lona sasunu ina leo le pampeni sini, mufa atasia tue ma le loli ale ainga e whaiva a whangota, lea na ngalua e lea li i tala vau, wha amaunia mai e awa pa au, o le ata video na maa ua mapue ina le me pue anta o le pamu, na maua le le iai le teimi na utu e le loli le itu ainga o le taina, sa ti e i lato e to tolu le pito i tua, na tutu e le li i lea seafi, ma tongi anga i le pamu e le teimi a utu le loli, na wha lie se tasi o le ainga, o le loli le malanga tuai i tala vaune i to tolu, o le loli e whaata wai a tasi o waa whangota mai si omu lava. O le temi nei wa amata na toe wha le leia ngā luenga o le pamu sa wha le angaina, mai ua mai a fo i le i fonga, ma le wha toe senga le ainga o le televou na tu lai mai e le wha fita auli, e le fionga le whaipule malona ainga. O lo wha a wausu e su e ngā leo leo, e wha sanga le mata aupo. Ua whaisi mawalunga le tau le swau u mo le nei masina o mati, le ua wha alawilo mai e le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio o i se pepo whaamtalanga, tau fau le sua ue a fuantu i le soa so momo mati. Sau no le fionga le minista, o le asi i tia le tau le pensini, mai le lua tala iwa tolu sene le sa iai, e le tolu tala se fultasi sene le lita. O le tiso, o le asi i tia le tolu tala fitu sene le lita, mai le lua tala valu fa sene le sa iai mo mua, ma le koresini, o le asi tia e le lua tala onu sfuruiva sene le lita, mai le lua tala fas furu onu sene sa iai mo mua. O le tau mo o loa tau suau mo le masino mati lua felo se fulma le lua, o lo fa tulanga ina mai le tau o le suau i Singapore le masino Januari, le sa si tia i lunga le tau i le vao le se furu tala, e le se fulma le lua tala Amerika le paelo suau. Sa whamawina le tu mau peo le tau mol fela awa ingol suau i lunga le vasa. Ai pitai, sa maita wina le vai o le tau o le fela awa inga e le tala Amerika, pe a wha li liu le tala Samoa. O lo o tele vave le whatu pula i o le mana onga mo o lo tau suau, nai lo le au wha inga o le suau o lo ngā o sia, ai maise lava mai a tunu i te tono le OPEC, e peo Rusia, aanga i ese atu le lorolangi mai a afianga matauti o le whamai. O le sosofa ina whaata amilo e vaenga le militeli Lucia tua oia Ukraine, o lo tu lai mai se popolenga i le whaamautu ina o le ngā o sia ina leo le suau, o le ale a avea le matulanga e maa walunga atili ai, le tau o le suau e maise, le a fio i la toe whaata wina le nei o loa, anga i atu i le lumanai. O lo wha wausu e su e ngalamtanga luenga o leo leo, ma tāno sanga i nai le fisoasoa ni el malo le atunu, e nisi lantou te loa se whaamtalanga e whaata tau i le televou se furuono tau sanga le matua, na moa o tā tielu na tino wa manua mai ua le loa se mea e whale whaatari pasi sa valalo i a pia. O le televou se furuono tau sanga o lo iei manuanga mai o mai le aso e le i malamalava, mai fōringa mai reporti pe o na tā ue o pa aulongo e teno Filipo, e fōringa mai na whao o lima iei nisi sa isi no whanga, ma awina e ai whaata atia le no whanga i pe o na tā ua. O le li se furuono tau sanga i mai le a fio anga o tanga, ma ua mai a longo le mtanga ruenga o leo leo lona ainga, e na ia fisoa soani a o tau fia i le whanmai, ma sai nia le pepa mo se malienga, e whai ei se ta o tonga mo su e su enga whaapitoa, i manu anga olo o ia te ia. O le mtanga ruenga o le fui mo na o lantu ave le tino le talavou le whanmai, e na ua ripotiane nisi na tawane iai, ma vala a waile fisoa soani. Sau noa o pa aua mai te wina, o i no whanga ia whaatari pasi sa valalo ia pia,
wa tele nei nā ngā I e televou, e lama la mai nisi o lo lātou vā, ma wha tupu ai vevesi. O tala fōwia mai sa moa manuia nei aso, wha soifoia. Te whaatala whātua le whauponga o telefona le si ufonga le lau mua mō le ne yaso. Wauna ina le au popota I mta uptau le suwinga o le tau I le lalulangi, atunu umai na I whaanatinati o na whaia nisi ngai o ingai whaasawa I le pāneta. E tu sai maseri poti pitolata mai o le Intergovernmental Panel on Climate Change. O le ripoti, o se lapata inga malosi e tu sai ma whaafitau li o ngaonga o iai, pe a le isi ngai o ingai whaia I le suwinga o le tau. Peona whaaliele te taifono le IPCC, Hoe Song Lee, I sa lātou pe pao whaamatalanga. O le tui whaafo inga ma le puipuinga o le tolu sifuluanga I le 5% o le lau ele o le laulangi, o na swawai manino, ma mea o lau nono fwai le vasa. O le a tele lava ni whaamnianga e maua mai e le sio manga, e au fia I matangata soifua, peona ta ua le ripoti. O le taimi nei, e lalo I 45% o le ele, lua tasi pasene o soa vai manino, ma le 8% o mea ola I le vai, o lo ini vai ngā o lo puipuia, ma o le tele lava whaatulanga ngā whaanga solo I puipuia I nei no fuanga, mai le suwinga o le tau, wata ua fo I le ripoti ele o lava. O le taimi nei e 3.3 I le 3.1 piliona tangata, e no nofo ni se o manga mtuala matia lava mai le suwinga o le tau. Mai lata le iwa se lau miliona, le au whainga o tangata e au maumanu nofo, e lata I talawhata I lo mtua pito la matia mai le suwinga o le tau. O le awha sa o loto Presidente Volodymyr Zelensky, nisi o pāngota i o lātou to mai e tauwai, e puipuia Ukraine mai o sifa inga fita ma vaenga awale malo o Lucia. Wa lata atu fita Lucia I Kiev, o se aia lata I le 3 miliona le awha inga o e ononofoai. Mai le o mautinoa pe ave e sea tangata mai le a ai, wa o ofo I Ukraine tangata le ngau singa o po muafi. Wa tufa ina ato le pulenga ni au upenga I so se tangata e mana o I pui lo lātou a ai, ma lo lātou taulanga. Na whaalia le Presidente o Ukraine. E to asfulu ono whana witi Ukraine ua fasiotia, ma le isi whaasfulu 5 na manu no ayos whainga Lucia, o le whaamatalanga le ali Presidente. E silia ma le whaafe 5 se laule o whainga o fita Lucia na fasiotia, ma ua wala au fo I fita Lucia e na ia la fo ia lātou au upenga, ma o ese mawainga au a Lucia, watalia fia Zelensky. Nisa ua whaia e malo I sifo e whaasanga ia Lucia, le whaape o matua au maia I lalo, le maa losio le tupea Lucia, wa wala au fo I Zelensky le Unia Europa, ina ia whaanatinatio na whaavanoa le au wala, e o fia tua Ukraine, o se suyul whaala potupotonga. Wasainia na New Zealand Britania se malilianga whaata wa inga sa loto, e atangia mai le tele o tiute malafonga, o le a ave se mai le tele o loa whaata wata New Zealand I fafo, o le wha moemoenga o New Zealand, e na ia whaatup tele I naile o telenga o lona tamau a inga, mai ona vaenga ese, po olana GDP, ile vao le fitselau miliona, ma le tasi le biliona ta la, na whaalia le min staff whaata wa inga New Zealand, Damien O'Connor, o le whaanaunango New Zealand ma Britania mo lea malilianga, ina ia o atu le whai unga tau sanga nei, wa amata wha amamaluina, pe atalia ina ma wha amaoni e palemene amalo e lua, na ta awal palemia Jacinda Ardern, o le ale tutongi e se tiute, e au fiei o loa titele nei e peo ano manufasi, pata ma le sisi, e fisoso an tele to e vave whaale le el tamau ainga o le atunu, na ta awal min star, e se 5 miliona tala le tiute au whai mo waina whaata wato, o le a ave esea, e ili valu se 10 ma le se lau le tiute o le hane, o le ale to e tutongina, o le amwhaifu ina awina mai nisi o loa Britania e au no ma le tutonginga ni tiute po la fonga I New Zealand, e au fieisu kalati, o caravans, manisi o loa teo tino. O le te tasile minute le itu la esful ma le lua le vailuang o le pole a solulu le vai asonei, o le a le toi whaanunu fo ese ai tangata ni usila e toi tali umai au se talia, ai o le pole a sofa Riley. O le amawhaiona toi tali umai tangata ni usila maisi vaenga o le lalangi, e au noma le toi whaanunu fo ese a pe atau no uile atanu. O
O suinga ia na whaasilsila le bale mia Jacinda Ardern mai le bale mene I le awa uli o le asonga fua. Ai e whaanonofo e sea lava tangata e taunu mai whafuele I whaiani tui pui pui ala COVID-19. E te tono no whanga I whaanonofo e sea I tangata e taunu mai whafo. O le pōle asa sana te tala atua iani usila. Ona whai tuto a iona tangata o loo I au se tā lia. Ma o le asa sifulwhao mati. Saulwa I fufuaina ma whai e tangata ni usila. Ma isi tangata anga waa. Ona malanga ma isi vaenga o lalangi. E ulu fale mai le atunu o peitai o le oto e tu mai luma le to e tasile minu te le tu la se fulma le lua I le vailuanga o le pole a sofa raile na sauno Ardern e whaataa ua pea le whaingo suenga mo le vairusi e te tau tangata umalawa e malanga mai o na whaiele suenga o le rapid antigen test I le aso e taunu uai ma le asolo na 5 po le asolo na 1 e te tau na restala umasuenga rapid antigen test ye whaamaunia wa afia le vairusi ma te whaia seisi suenga muli ane o le PCR. O le aso saana tu ina tu wai se fautuanga polo Fesa David's cake I le malo. Mana I saunua e tāua pia no whanga I whaanonofo I se ai tangata. Ai ona o lea wa yesu enga le rapid antigen test wa yailo la tau talitonunga. O se teimi tala whea ngaile nei ave se eitu tu ungal whaanofo e sea o tangata taito tasila vaia mo tangata ni usila ua mai a umatui pui pui. Na sauno le minister mo le taliatul COVID-19 Chris Hipkins I le vaia so taluai. Sa tauli mai na le maloni fautuanga pe mo mia peo na whaanonofo e sea tangata ia I o la tau ainga I le teimi e taunu uai ini usila. E whai tau se lau whaaputunga tupe o KiwiSaver ma tupe lo Investing Company Lucia. Whiawhi ni whaalapaputunga te tele o lo langlango ina il malo. Na ta ua Barry Colts o le pulisilo le Mindful Money. Le upenga ta whailangi fsosani. Le olo o whailoi company umalawa o investianga iai KiwiSavers. E ao ona sila fie tangata. E le o langolango ina ya la tau whaaputunga tupe. Me malo o Lucia. Na ia ta ua o investitu sa malselau miliona ta la. E au vifa aputunga tupe KiwiSaver, supa anya weta a New Zealand, tupe University Company ma le ACC. Ele te lele vai ngā tupe pe a foile la langi pe tai, e elo la tau tal tonunga, le ato o telefo itangata le atunu o ipopole, e wha pe te ua wha o ngā la tau tupe langolango inai Company Lucia. I se taimi o lo ufa amata uina mawhase o tia itangata lautele, e vai ngā au a Lucia. E 2 miliona tala se vai ngā tupe ua foa I New Zealand, mo fisosani e tiliwa mo tangata Ukraine. O toi whaapopo le Union Europa nisi tutu ungai whaasanga ya Lucia. Whiau fiele tapuni au ala I lungo le ea e whaasao na toi uia e waalele a Lucia. Whaatase mal polokal silia male afa o tupe whaaleo leo whali tupe a Lucia. O whaatawina fo ini au upenga e tusa male fitse lau 5.2 miliona tala. Na whaaluina ai, maave Ukraine. Sa whaasisila Ukraine, o le po ana po. Le na tape na ile whiloa inga I sui le malo o Lucia ma Ukraine. Moni talno ngai whaile tua o yo Belarus. Mai le iau while Presidente Ukraine ile au malanga. Na whaatono ina Presidente Vladimir Putin o Lucia la tau vanga au. Ina iano fasauni e tali atu. Ia tunu uia te ita ile neito. Samana o Lucia I se mali le ngai manu ia itu umai lua. Masa amataina le whilo ingol sifulu po na po taimi New Zealand. Na whaali alpalimi a New Zealand Jacinda Ardern. E ono to e whaapopo fo inisi tapo. Ale atunu e whaasanga ia Lucia. Beto ia I fo inisi aseta Lucia I tono New Zealand o le ata haufi. Ita alonga. Wa whaasila loa ia Dame Valerie Adams o le amalo lo e le to ita alo mai ta alonga a Feleti. Mana ia whaamaonia lea whaiungai au kilani I le tae au na leila I lumolo na ainga o ana wo matustala I le atunu. Wa malolo Dame Valerie ai ua 2 bine euro na ia mawaina I ta alonga Olimpeka tasi le siliva tasi le apa memea. 3 bine euro mai ta alonga malo taupulenga wha siampine o lalangi maisi fo isu enga siampine o lalangi o ta alonga I whaiei titono fale e wha sa mano malo ai. Ma ua taulunga ilo na soifua ta alo, mai le 20 tausanga ua toa nai, sa whai masui le malo New Zealand, ele ta alonga o le tongi polo mamafa. Tala whauia ma le si ufongo le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli.
mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasi no manga o le ai ngā taua ana le matua moepo malona ai ngā toa fitu o tama awhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tawana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Samoa e usile whaafofonga se I o rupe se mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasi no manga o le ai ngā taua ana le matua moepo malona ai ngā toa fitu o tama awhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tawana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Ia o le whawhiwhianga na vivi inga o la whioanga o whale la tai. Ia I le neifo I vaenga o le awauli. Ia toi whatalo whatoa I le pa ia ma le malo tatou au whafonga. Ia ale siu whafonga o lau mua. I le nei awauli mata ngō while sulu o la. Ia I whafotu fo I le tatou o fisa whasa lau nei. Ia ai mua mon whaate atu ia le whaasitilanga lea. Whaasitilanga tā ua. E whātulau atu sa mua I lo tau whafonga anga o tau pa ia mamamalu whaale atu nuu, o pa ia whaale atua, o pa ia mamamalu whaale malo I tiute mga luenga, tulou na lava. I le ava male whaalo alo e whaasila sila atuai, I le pa ia male mamalo al mafutanga ale e kale sia katoliko I le visa le imoa. O lo alalam papa au I Wellington e nei mo na nuutua o I umai whaapea. O le nei wa tau nuu mai le tusi mai Samoa I le tatou e kale sia. E talosanga atua I le tatou mafutanga. Wha mole mole lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. O le a whaia le tatou wheloa inga I le aso no mati. Talosanga nei. I le hola ato New Hall. Tua tusi sfunu le lua Calliope Street I Cannons Creek. I le itu lai lua I le awauli. Alofangia le atua tai lo o tau soifua I le aso tātou te whelo ai ai. Whawhetai, sainia e le tai fono ma le laulau a fono o le tātou mafutanga. Sainia ia e futialo o le numere whawso tai pe a mana o mia nisi whamatalanga o le o lua tasi, o lua valu, lua o tasi valu wha. O lua tasi, o lua valu, lua o tasi valu wha. Whawhetai. Ia, sa mola tunu pele ia le foi o matou o ma ngal lue to lua to fo I le ni fo ia o le ia ma le uso ia Savelina Casiano ia e fa awa winda foi le tiute
ia le siufonga lau mua le ni o uli. Fatalo fatu Savelina au le lei mai lau sei. Ai, whaftai, au oi fo ia, malo la e. Ia, malo lava talo whaana, toi whatalo whatu fo i lau whafonga nei aso, ia, me se fo i la tolo maua, mali tato tautua i lunga o penga ta whailangi, pe o le Facebook, ia whaatasi ai ma le YouTube, ia malunga le tato app, malo lava lon sa i nei aso. Malo lava ia o te ilo fo i lewa, malo no mai fo i le malo la tunu ia wata mafutanga o le uli. Ia nga te leo la to inga luenga le ia o fai mele o fai simoko le taimini nei. Ia o te iloa na o faa fifianga lai fia faa fonga mai ai. Ia ai mau fo ini talafou fo i wale mwhai ona au inatu i tatu talafou. Ia tala no ai fo i lea le nea wa uli ia ai watu sin faa fifianga Savelina. Ia mo tatu au faa fonga. Vivi inga ia o la fio anga o toa mua.
Ia, toi whaamalo atu nei taimi le aso, o le ua 2 minute ua te aine le to la 10 lua, ia toi tasi al minute afa 10 lua, ia umailo fo imal malolonga, le stangata wa masalo le na le afa i tu la na malolonga, ia la ua maloloa ia wha i tu la, pe i tu la mal afa, ia taimi nei ia, maneu fifia fo i walata ina le aso lua afa le aso, lata fo ina manawa ngā luenga, ia ole nei fo i aso lua, ia olo la so lulu, whai ngō fia fo i ne, wa afal vai aso, ia. Te lo bena mata mai su engo o tolo fo i opu iso la vai, ia na lela. Na o whaalongolongo mei au te le mata mai, na o whaalongolongo mei le tio. Mana ia te le mana ia lai mau atu e negative, ai o te iloa ana positive e tau te le o mai. Ia sawa. E isolate ai ana la ui. E isolate ai tono potu lea wa. Moni le wa te le ia mana iwa whailoa fo i le malu la tunu. Sa venina whaonga aina. Ona ia o ta fiu fo i na watu i le testa la ula i titi le au ngai via. Ia o kai e saua ma le link e te alu e su e mata i le video. E o whape e le lea la tangata fo i le lai e iloa alulunga o penga te whairangi. Ia ai nei e tātou mātua e whawhaing tā fo i a lātou. Na, sa o leia. E istangata sa lafo mai lātou whisiri te mina whailpuka la me tanoanga mana nai. Ia i le fia maula ni soani fo i e mo le pelau o suenga la ia. Ia le na manino a le saunoanga a le fionga i ana nai. O taimi nei na o lātou fo i o le i ngā luenga ma au nanga mo mia. E le taimi e matua ta lātou ai ai le tunu. O nei tele o oka ia a masalo po utau no si oka le tunu. Ai le i mai o na whaasoa atu i au nanga i whaasoi fo malolo ina lātou te tu whai nātu ia ma whao atu i malo le tunu. Nala mai lava pelo na sai. Ia i le taimi e mwhai ona o atua ia suenga ia o le rapid antigen test, le vavena mo sulima, le safai test, po su engal vaenga i al taon lela, al numero la nao 5 o tolu i wafa, nei te le lava so sonim whena mo mai nai i le au nangal Pacific Health Service i le Hutt Valley, ia e fsiliei pe i eini si vaenga o fia mautinoa, tu salava pete nei porirua ia po o Wellington a wa fiu tau su ele au nanga le la tala tea o e vili la ia numero le fasino mai la tok po fela au nanga e te la ta yai fa ingo fia fo mo tato moni leo te lo ala le fa tutu ngata fo e ni se tangata le fe le pi fa titi fo le tinga o le puisu se vai anele ina le watu apiki ma pu ai fo tau fa titi e le ki o laina te le lai tai au tau savelina i me if no fanga i fa test po lai la vai e tiu la mato la vai ona fi ia on na fina o ia tua i pitone wa ele si no fanga nai fa iso e ngai nai pitone ia sa masani ai na ia tate ia tuana o na o cones fo ia la no moli la fa tua le i man tangata ele i temi au temi la ne o pisi fa mai an na fila ia wa ia la o leo awala fo ia fa sino fa nga solo ta vale ala e fe lolo fo ia le lai no ta vale la ia i mo tangata to fa ia la to suenga ia no winga la e nga solo tangata wan ono le wa pisi fa ma moni va ve o tau sanga ia le tatu i la so mo mati sa ole o te le lo pena ma o tala le va ai atu po ni o tau ai nga fo i fe Queenselania le te watu matua o New South Wales ia le matua lolo vai a mai i si vaenga i o New South Wales le vai wo o tu mo fa le wa o le vai timunga te le timunga i le fai ungor vai aso ia sa o le ina lava la i Queenselania ia Savelina na ita tala le mo ta pipa na ele tama titina sfu fata usanga pena o fingo tafuina sami o le jellyfish ia te pula fasa mo ina taipe o se alu le ele foi peni le ta foi stingray e play ta ungo le mamaina si tama titina na le ta ele aceitulo ile sami
Ia ai wo whele o sai e E ave o le mea o le Ele vana ave fale mai si mea e o mai lona soifua le fale mai. E mantua i lava e whai mata whanga i nei le tele na whaasa ona si e la tunu ono le pe ata tele ia tamai. Ia na. Wai e tasi o i to ngā whi ngota ia po o lea lava le taunga o vaenga le sami e matua i matau tia e whaingofio na a fiema mali wale tangata le fōua a fiele o lau sieta mai titi. Ia, o puipuinga Tātou, mantua, tautua nā. E i lava vaenga ma tāwhanga o atu o lai whapea mai. A wani e sopo ia tua atu le lau papa lea. E tā ele lava pe te whaamalu i luma mai. Ia o nei e saunga le muna. Pe o lapta inga ma. Ia mal tau longolongo. Moni lea wale fwe wafa ai ui fwe tau ma whanwhana la tau. E la tātou sa wali atu lava pole otam leo tātou. Iai. Ia e watusta whawhiwhianga Savelina whatalo whatu fwoi nei tātou woi e mafuta mai lungo le tātou alata. Tā wō lavenda leo mafuta mai. Oi sole tālo whai. Ia. Ai wa umase tau mawhutanga lavenda le. Ioi ai le. Tatu fia. Ia alo whatele atu. Ioi lo whatu po kalame. Saa mai tisi wasa mua lea. Samale fitunga fa tu pulanga si tae au mau Samoa
Masani lana toe upuna whaima. Ia toi whaamalo atu i lau whaafunga anga le nea wa uli, tautua maasani lawa ale siufonga lau mua. Savelina pea leina ia tā woia olo o mafuta mai i Perth. Ia. Ne mafuta mai ia le sunga ia nau whale tolu. Ia lefa mai o mtoi susulu malo sile lai e vevela o lato i Perth. Ia, nā la, o tonu. Ia, a tono le se ngo le tau o lo ia lalangi nei taimi ia vela la tasila tonu le vela la mo ia tele va mau. Ia ala lo vai ma tele ta fenga isi vaenga o le lalangi. Ai o le tulanga na wa pe o neile na fa la lo ile li poti le pe fo na fa ilo ia tatu telefo. Li poti le ai mata o tau le swing o le tau i le lalangi. Ia pe o le oa iele wala aua i la tau fo i lea le komiti, ia le komiti lea wha avao malo, e wha atatau le swingo le tau. Ia o le ripoti lea o lo o meisela pata inga malosi. E te tau lawa e tunu uma o na wha anatinati o na wha inisinga yo inga wha asawa le pāne tau la langi. O na e tu sai ma wha awhitau li onga onga e o ia ia pe ale i se nga yo inga e whaia ia i pion wha lia le tei fono o lea fwoi whala aptonga le IPCC, e la lato pe pofa amtalanga ia le pe tolanga la le o le climate change ia po le swing on tau le a fiela langi wa vela mafanfana ia ma tolanga e pe ona iai i le neifo i vaita le la e pe ia maua mai talo fai sui le i Perth le fa pe ai vevela le vevela lato ia alelo no vaia ia New South Wales ma i Queensland i nei ma to ainga na i Queensland na lafo mai ata i tu le messenger mai i o le tūlanga nā le mātou, le lai fiu toi melia tu iai po o le ala tūlanga wai lātou po o maua lawa i le whaafita auli. I le taimi nei, ia ai pei o le maenga nā o lo iai, ia ai ana pe o tūlanga nā, o le sawa i le reporti nā taimi nei, tolu tesmale ono biliona tangata no whaini. Sio maanga le taimi nei mtuala mtia lava le swing o le tau, Iwa se lau miliona lau wha ingo tangata au mauman no whai la tai talwhatai fo i o lo mtoa pitola matia mali suinga le tau. Iau te loa tātou ia whailinga luenga e whai titi ai. Ia pe o vaenga fo ia pe o sunu ino la pisi ia po pepa ila e mana ia tātou lau tamai ngai o inga la vai fisosoani ai ia po le whatonu ina mai fo i le tātou pulenga anu. I mea le tu eseseino o la pisi so pauna o la oe tawhai o e whai e fsosoani i le ngata fsosoani i swing o le tau e fsosoani fo i nei tatu tangata le whainga ruenga fo i ia vaenga ia po ia whala putuputonga o le lai o maltaimi nei i le isala le tatou la pisi o na winga lai matua le lei a tatou le whawasenga o tatou la pisi moni lea ia wale wa matano vai le wa no wa le lei a tatou ofisa whainga o tatou la pisi se le lei wale fa mai e fiunga le lipu le whaasala tangata pia se le vaenga e toela na la pisi Ia, Savelina o toi fitu minute. Au te lola atasi na whawhiwhianga pupu lea. Tātou fo i mai, ia on tātou tala noa fo la ia i le soifuanga ta alo fo ia se taswheo li i ta ua fo ia tātou atu nuu lea sa whapeona tu umalo le vai as o tanai. Mana ia. E
Ya malo lava le on sa nei aso ya talo sia wa mawas fa malo stino tu sai foi mal nei ya wauli ya lo ma tiu te to lua to pea ia male uso ya ana ia ile nei foi vai ngole aso tau long fo inisio vai ngolo o fa yona mato mawaina ya pe la vona I fautuanga man to fo tato ngalwenga ana ia ole tau long fa manato a pe e le fa pe e tato tia o atu o lo ia le to fa ia male sila fia ua lava ile malo lau fa fonga ia ena on nai nisi vai ngolo umfa on tato ma pe lau au nanga ne soi fo malo loina a le mo mai ia fa matalanga taua ai mo lo le fa maonia lo ai ngai le covid ia mfaiona ona vala watu la vaenga le bonanga soi fo malo loina ia fa sino o ia ngai vaenga le MSD ma wal so sonio pusa mea ai ia mo tangata wai lo fa no fo esia ia wale mafaiona toi fa in fa atau e tauno no foi tono fale ia ai al watu so soni la to ia tu sai foi ma vaenga fa senga el malo nei vai tai ia Savelina mama na tua fo ila na tato tangata fo ia le fa maonia awane popole fo ia I le vaenga tau seleni ona foi le no fa no mai atu fo na file na ia ua o lo ia ile so soani an malo tupe o fa anga le malo I mo fa fainga wenga ia e tonge nei tangata ia ua fa maonia ai le o tangata fo ia le e close contact ile fa maonia no tangata ia fa maonia ia ma wal pole o fa ma ia sa o le au tata o la mal fa ma ia alu au pe o me ma sanwe tai pe fo le o tali mai o leisi ia na fa pe ia wa fulu ia o tata tali mai pe ia wa covid ia le o tata o la mal fa ma al fa tuanga mana ia le sa mai fo ia ele vai ngol soi fo malo no inol fai al pusta so tele o tanga tata o ele fai pusta ai la wanga va ai o pe pui nga tele na fai tu ye lua fai atu ai mal tolon tol ia fai le pusta e pe pui nga sili na a tono fo tele lo polo ta mol fa ma ala nga ta pusta ia na ia mana ia mtoi fa manatu atu ia tatu tui pui le ai o la wa ia tau lava ia e fai lo tui ia o lo ia tau fo ia tele ele fai so tui ia ai langa o tatu tau tui lang ma lo si lava ia ele pui nga mai fa mai sa ole ia mal talana ol pole mali o le la ngale se fe on fa longa tui
Ia va mai. Ia langa le fa pirtani e pisi solo vo va mai. The more you worry, the more you hurry to the cemetery. Ia wa vola pela fa Amerika. Va mai ole pe ole tele lo pole. Ole fa nati fo na lo ali ole. Ia. Ile e sao ni me lango ma wai tato ia fa me ol pole nei vai tau ia ai pa wale me ole tato pui malo se ole si so sani le si mol pui nga ngan lu fa tas te le savelina e tal no va e sa no ni vai ngalia i le fa e fa le lo le lunga o ya ma toi wai tangi o le dairy o fa to lo na fifa upunga la tu si lunga e fa tau la to le vape toi fa tau la to le sikaliti ai mata te le lunga ia fa upunga na tu se fe mai. I smoke because I'm stressed about money. I to se el tafa. I quit because I'm stressed about money. No ina e tau mai. E ala na ula lista ngata o no le stress le mafau I me tau tupe. Ai ala foi lana na quit pe musu ai. Ona lava o lai stress I me tau tupe o lai lana tupe va tau lana sikalit. Mana ia. Ia o man tu pe fa upunga pe nai fa os fie foi tato la le wingo le mele. Ia pe o isi te me fa mali. Ala e mole ala ia fi mel fe autono tama ilaina nai. E au mai tato pe folana ia awal pol. Na. Awal popole. Tato uma lava lo fe la vata si mal fa mai. Na. Ai ole na tawa ana. Ole o si le lo pele o man tal no ia vainga ele leia la kapili sa ta alo foi la pia so ta ole la pea vainga sa ta alo la kapia so ia o si ole stasi foi le a tamali ia ilonga foi le ta alonga wa e va toi mol mau isi va mai a ole ia jona lomo ana mo va ainga tunga mala to inga malosi to inga malosi le ia o peo matai e ia fesola ia. Ia. Vai inga tu inga mal. Le sa tele an ta alonga le ta alo ai mo le otpeleki. Vai atu ai le tolu sfuru iwa an ta alonga. Mai le valu iwa ai le iwa tolu le sa ta alo ia e te iwa alu i le pertani. Ia. Na alfa awa wai lana ta alo le piliki. Aina iwa ila le taimin toi fo I mai alu I Samoa ta alo ai mo le manu Samoa. Ia. Ini tasi iwa mo le ipo lalolangi. Mana ia la misia foi lea tamali. E pena tala ititi mea te whanongo ina lava o ringo. Te tasi leo swafa na te whanongo ai. Wa ainga tunga mala Inca the Wing. Pe ole na ingona sa pe sa faa. Pe sa na ingoa foi lea e pala au pe. Anto foi la tamai ia tamata alo e pe ila tau ingona ia peo Julian Savia li fa ingor pas. Ol pas sa ole. Ya tu te le lapo ai ingor nicknames ava ala na ia tatuanga nei sa o ai. Taimio ta. O sa. La ele o ta ua. Ai fa ia onga le sia e ave vai le sia. Mai ta we tu fa malo lo ta we la wa me pa. Ia peo tu langa na. Telefoia le alofa o tangata e tributes ia I longo foi o penga te whailangi. Ia mo le foi li tamali o tato atu no. Sa le wa sa il temina no foi samo. Ele se vai temina matato foi samo. Mata atu la TV. Ela le pokalamena ta ole pole tala no la kapi ele ta unga le TV tas. TV tas. Pola tolana le to tolu mai e ma muliang tele Brian Lee ma ele stangata na tolu ia masio eli wa pe sio eli e fa il pokala asa itala no le ia male sungala ia va ainga tunga mala ai anga mali ole me te fa tole mana i ol fa Samoa wa pe o so i te fa tole le fa Samoa ia ta alo ol pelekim so va tu i le vai te nei Samoa tuale le ia mala no fa Samoa isa ia le mali la ola to pokala mena sa fa email TV ia le foi sa ia sia tamali ene ai vai te mena le sa no foi Samoa ia telefon lan tau tua misia foi wa pe sa so soni foi ia to le tai David tua pe sta sina wo to leni ma
O taimi o leila na fusu. Tausonga le waenga na. O ia nala. Ia pe o tātala noa i o na o nei tangata o alo sa mo le fo i sailonga tālonga. Ta uai fo isi o tātou atunu i Samoa. Ia. Tau sia ia i le mo fo i se no fuanga tō mau i le langi e lo na nganga. Moni le Savelina ia ono le tātou taimi ia e vatule Wati au tanga festa whatou whai na ia tātou woi e whaafonga mai lungo le tātou frequency tasi ono te sima tasi whamo. Ia, le nā sā mua le tautua mo nei aso mai le tai on le lai le to lai fitu se ia pa ia mal nei taimi. Ia, maa lo lava le whaafonga mai e lātou o lo mwhaiona whaafonga mai pēr malangolango mai le tautua le si ufonga lau mua i lunga le tiol tasi ono te sima tasi whamo. Toi amatalia fo le whaasala unga tai au mai le to lai fitu. Ai a whai lava mwhaiona e maua le Facebook, ia ma le YouTube, ia po le app fo ia le tātou le tō, ia ma whai lava na e whaawawe na whaafonga mai, tāle tasi on toi awina leo talafo, toi awina atu leo talafo, ia ma toi whaawawa toi le tātou tautua se ia aulia, le tō lai lua mo le taimi nei, whaafatai lava le whaafonga mai. Yes, you
Te whaatalo whātua whaawaponga o talafou malisi ufonga le lau mua mō le ne yaso. Wauna ina le au popota imta aputau le suwinga o le tau i le lalulangi, atunu umai na ia whaanati o na whaia nisi ngai o ingai whaasawa i le pāneta. E tu sai ma se ripoti pitolata mai o le Intergovernmental Panel on Climate Change. O le ripoti, o se lapata inga malosi e tu sai ma whaafitau li o ngaonga o iai, pe ale isi ngai o ingai whaia i le suwinga o le tau. Pe ona whaaliele te taifono le IPCC, Hoe Song Lee, i sa lātou pe pau whaamatalanga. O le toi whaafo inga ma le puipuinga o le tolu sifuluanga i le 5% o le lau ele o le lalulangi, o na swawai manino, ma mea o lau nono whai le vasa. O le a tele lava ni whaamnianga e maua mai e le si o manga, e au fia i matangata soifua, pe ona ta ua le ripoti. O le taimi nei, e laloi 45% o le ele, 2% o soawai manino, ma le 8% o mea ola i le vai, o lo ini vaenga o lo puipuia, ma o le tele lava whaatulanganga whaanga solo i puipui ai nei no fuanga, mai le suwinga o le tau, wata ua fo i le ripoti ele o lava. O le taimi nei e 3.3 i le 3.1 piliona tangata, e no nofo ni se o manga mtuala matia lava mai le suwinga o le tau. Mai lata le iwa se lau miliona, le au whainga o tangata e au maumanu nofo, e lata i talafata i lo mtua pito la matia mai le suwinga o le tau. O le awhaasa o loto e Presidente Volodymyr Zelensky, nisi o pāngota i o lātou to mai e tauwai, e pui a Ukraine mai o sifa inga fita ma vaenga awale malo o Lucia. Wa lata atu fita Lucia i Kiev, o se aia lata ile 3 miliona le awhainga o e ononofoai. Mai le o mautinoa pe ave e sea tangata mai le a ai, wa o ofo i Ukraine tangata le ngau singa o po muafi. Wa tufa ina ato le pulenga ni au upenga iso o se tangata mana o i pui lo lātou a ai, ma lo lātou taulanga. Na whaalia le Presidente o Ukraine. E to osfulu ono whana witi Ukraine ua fasiotia, ma le isi 5 na manu no ayosfa inga Lucia, o le whaamatalanga le ali Presidente. E silia ma le whaafe 5 se laule o whainga o fita Lucia na fasiotia, ma ua wala au fo i fita Lucia e na ia la fo ia lātou au upenga, ma o ese mawainga au a Lucia, watalia fia Zelensky. Nisa ua whaia e malo i sifo e whaasanga ia Lucia, le whaape o matua au maia ilalo, le maa losio le tupe a Lucia, wa wala au fo i Zelensky le Unia Europa, ina ia whaanatinatio na whaavanoa le au wala, e o fia tua Ukraine, o se suyul whaala potupotonga. Wasainia nei New Zealand Britania se malilianga o whaatawa inga sa loto, e atangia mai le tele o tiute malafonga, o le a ave e sea mai le tele o loa whaatawa toni o sila i fafo, o le whaamoemoenga o New Zealand, e na ia whaatup tele ina ile au telenga o lona tamao a inga, mai ona vaenga ese, po olana GDP, ile vao le fitsalau miliona, ma le tasi le biliona ta la, na whaalia le minister whaatawa inga New Zealand, Damien O'Connor, o le whaanaunango New Zealand ma Britania mo lea malilianga, ina ia o atu le whaiunga le tausanga nei, wa amata whaamamaluina, pe atalia ina ma whaamaoni e palemene a malo e lua, na ta ua le palemia Jacinda Ardern, o le ale tutongi e se tiute, e au fiei o loa titele nei e peo a ano manufasi, pata, malesisi, e fisoso an tele to e vave whaalele i el tamau ainga o le atunu, na ta ua le minsta, e se 5 miliona tala le tiute au whai mo waina whaata wato, o le a ave esea, e ili valo se 10 ma le se lau le tiute o le hane, o le ale to e tutongina, o le amwhaifu ina awina mai nisi o loa Britania e au no ma le tutonginga ni tiute po la fonga i New Zealand, e au fiei sukalati, o caravans, manisi o loa teo tino. O le toe tasi le minute le itu la esful malilua le vailuang o le pole a solulu le vai sonei, o le a le toi whaanunofo e sea i tangata ni usila e toi tali umai au se talia, ai o le pole a sofa Riley. O le amawhaiona toi tali umai tangata ni usila maisi vaenga o le lalangi, e au noma le toi whaanunofo e sea pe atau no uile atanu. O subinga ia na whaasirsila le balemia Jacinda Ardern mai le balemene i le au aulio le asonga fua. Ai e whaanunofo e sea lava tangata e tau no umai whafuele i whaiani tuipui al COVID-19. E te tono no whanga i whaanunofo e sea i tangata e tau no umai whafo. O le pole asa sana te talantua iani usila, ona whai tuto a iona tangata o loo i au se talia, ma o le asa sifulwhao mati. Saulwa i fofoina ma whai e tangata ni usila, maisi tangata e anga waa, ona malanga maisi vaenga o lalangi. E ulufale mai le atunu o peitai, o le oto itu mai luma i le toi tasile meno te le itu lai se fulma le lua,
i le vailuanga o le pole a sofa raile na sauno Ardern e whaata ua pea le whaingo suenga mo le vairusi e te tau tangata umalawa e malanga mai o na whaile suenga o le rapid antigen test i le aso e taunu uai ma le asolo na 5 po le asolo na 1 e te tau na restala suenga rapid antigen test ia whaamaonia wa fia le vairusi ma te whaia seisi suenga mulimuliane o le PCR. O le aso sana tu ina tu wai se fautuanga polo Fesa David Skek i le malo. Mana i saunua e tāua pia no fuanga i whaanonofo isi ai tangata. Ai ona o lea ua Yesu enga le rapid antigen test wa yailo la tau talitonunga. O se teimi tala fea ngaile nei e ave isi ai tu ungal whaanofo isi o tangata taito tasila vaia mo tangata ni usila ua mai a umatui pui pui. Na saunua le minister mo le taliatul covitis fluiva Chris Hipkins i le vaia so taluai. Sa tauli mai nei le maloni fautuanga pe mo mia peo na whaanuna fo isia tangata ia i o lātou ainga i le teimi e taunu uai ini usila. E whaitau se lau whaaputunga tupe o Kiwi Saver ma tupe lo Innovation Company Lucia whiawhi ni whaalaputuputunga te tele o lo ulanglango ina le malo na ta ua Barry Colts o le pulisile le Mindful Money le upenga ta whailangi fsoswani le olo o whailoi company umalava o Innovesianga iai Kiwi Savers e ao ona sila fie tangata e le o langolango ina ya lātou whaaputunga tupe me malo o Lucia na ia ta ua o Innovesitu samal se lau miliona ta la e au vifa aputunga tupe Kiwi Saver, supa ania weta a New Zealand, tupe University Company ma le ACC, e le te lele vai ngā tupe pe a foile lalangi pe tai, e elo lato tal tonunga, le ato o telefo itangata le atunu e popole, e wha pe i te ua wha o ngā lato tupe langolango inai Company Lucia, i se teimiolo o wha amata uina mawhase o tia itangata lautele, e vai ngā au a Lucia. E 2 miliona tala se vai ngā tupe ua foa i New Zealand, mo fiso sani e tiliwa mo tangata Ukraine. O toi whaapopo le Unia Europa nisi tu ungai whaasanga ia Lucia. Whiau whiele tāpuni au ala i lunga o le ea e whaasao na toi uia e waalele a Lucia. Whaatase mal po local silia male afa o tupe whaaleo leo whali tupe a Lucia. O whaatau ina fo ini au upenga e tusa male fitse lau 5.2 miliona tala. Na whaaluina ai, maave i Ukraine, sa whaasisila Ukraine, o le po ana po, le na tape nei le whiloa inga i sui le malo o Lucia ma Ukraine, moni talno ngai whaile tua o yo Belarus, mai le iau while Presidente Ukraine i le au malanga, na whaatono ina Presidente Vladimir Putin o Lucia la tōwanga au, ina ia no whasauni e tali atu, ia tunu uia te ita i le neito. Samana o Lucia i se mali le ngai manu ia itu umai lua, masa amataina le whilo ingol sifulul po na po taimi New Zealand. Na whaali al palimi a New Zealand Jacinda Ardern, e ono toi whaapopo fo inisi tapu, ale atunu e whaasanga ia Lucia, pe toi ei fo inisi aseta Lucia i tono New Zealand o le ata haufi. E ta alonga, o whaasila aloa ia Dame Valerie Adams o le amalo lo e le toi ta alo mai ta alonga a Feleti. Mana ia whaamaonia lea whai ungai au kilani, i le tae au na leilai lumolo na ainga o ana wo matustala i le atunu. Wa malolo Dame Valerie ai ua 2 bine euro na ia mawaina i ta alonga Olimpeka, tasi le siliva tasi le apa me mea. 3 bine euro mai ta alonga malo taupulenga, wha siampine o lalangi, mai sifo isu enga siampine o lalangi o ta alonga i whai tono fale, e wha sa mano malo ai. Ma ua taulunga ilo na soifua ta alo, mai le 20 tausanga ua toa nai, sa whai masui le malo New Zealand, e le ta alonga o le tongi polo mamafa. Tala whauia ma le si ufongo le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Taile tō tātou toi whailoa ili nei tae au fau, le aso mua le masino mati, ai o le whaopoponga o tala fau mai Samoa. E le Italia e whaamasino mai New Zealand e tō lua, tālo sanga na tui nā tui tue lua ta wala atu e lātou loia, e lātou e tō valui na whaasanga i le tangi a le fionga le teitai o le malo, le fionga le palimia, fia mena o mi mata afa, lo lātou leu sta i o ni whaai unga le whaamasinonga,
Malo lātou lafo leo ni le fonga e tau mai na ngā ruenga whaamasino o le whaamasinonga mawalunga Samoa. O i lātou e toa valu o lo au fiai le fionga teitai o le itua ngai o le sa avema teitai o le malo le tele o tausanga. Manisi o sui o le vanga whao bufai le JPP. E au fiai ma le sa avema whongfitalai o le mota le fionga le au pepe to le fua whaafisi. Peitai e le whaatasia tu le whaangasolonga o le whaamasinonga ona o ngase o lo whengai maia. O le sui teitai o le itua ngai le fionga la wofo fontoe la wofo. Le fionga le ala le pule rimoni a yafi, o le tamaita ilo ia ia mai yava visikota Peteru, ma le sa avea mawhaila utusi le ofisa o le fono, le tō whātia tia cram tualo le lei, ma le sa avea malo ia sili, sa vale noa ma Reva Betham Annandale, ma le sunga le sui whaasale lau al TV tasi, le sunga tau le au sumai sio e le alo whaifo. E lua vaenga o le tāna sanga na whaaulu le whaamasinonga, e au fiai le tauleanga ina le whaamasinonga, ma le whaalawelawe ina leo whaai unga whai le whaamasinonga. E le wala aunga mua le mata aupule nei le whaamasinonga, na whafonga inai whaamatalanga tustusia mai a ila tolo whaasanga i le mata aupo, na wholasia i alanto loia a lanto whaato e senga uma i lanto, na tu inato i lumba le whaamasinonga, e tusai o tūlanga o loo tangi ai le fionga le pāle mia, Mandisio sui al vang whao po whai al fast, ma ua tālo sanga tuai i lantou ia, ina ia tue ave tua whaamtalanga o no lato lafo. Wai lumal whaamsinonga se pe paua mai o na saini e tu ume lua, na tālo sanga i naile le whaawa wino le mata aupule nei, peitai, na tongi whawhoi whaamasino e tō lua mai New Zealand, ma Rayan Asher. E na ua mai ai loilonga mua nei mata aupu, ma ua ta oto e nei ta lia se aso e lawi nai le whaai unga. O le whaalawe le na mua le pampenisine le fionga le suifai pule o sa fata numero mua le fionga le anamarani posini e le aso se fulma limo le masino mati tausanga te nei o leo wha maunia mai e le sui komisino le mtanga luenga leo awa pa aulongo i tino Filippo wa tau fia i nei se li es fulfitu tausanga le matua e le molianga o lona sasunu ina leo le pampenisini, mu whaatasia tue ma le loli ale ainga e whaiva a whangota, lea na ngā lua e lea li i tala vau. Whamaunia mai e awa pa au, o le ata video na maa ua mapue ina le me pue anta o le pamu, na maua le iai le teimi na utu e le loli ale i tu ainga o le taina, sa ti e i la toe to tolu le pito i tua, na tutua i le li i lea seafi, ma tongi anga i le pamu, e le teimi a utu le loli. Na whaalia se tasi o le ainga, o le loli le malanga tuai i tala vaune i to tolu, o le loli e whaata wai a tasi o waa whangota mai si omu lava, o le temi nei wa amata na toe wha le leia ngā luenga o le pamu sa wha le angaina, mai ua mai a fo i le i fonga ma le whaato e senga le ainga o le televona tu lai mai e le wha fita auli e le fionga le whaipule malona ainga. O lo wha wausu e su e ngā leo e wha sanga le mata aupo. Ua whaisi mawalunga o le tau o le swao u mō le nei masina o mati, le ua whaalau ilo mai e le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio o i se pepo whaamtalanga, tau fau o le swao e afu atu i le soa so momo mati. Sau no le fionga le minista, o le asi i tia le tau o le pensini, mai le lua tāla iwa tolu sene le sa iai, e le tolu tāla se fultasi sene le lita. O le tiso, o le asi tia le tolu tā la fitu sene le lita, mai le lua tā la valu wha sene le sa iai mo mua, ma le koresini, o le asi tia e le lua tā la onus furuiva sene le lita, mai le lua tā la wha sfuru onus sene sa iai mo mua. O le tau mo o loa tau swau mo le masino mati lua whelua se fulma le lua, o lo wha tūlanga ina mai le tau o le swau i Singapore le masino Januari, le sasi tia i lunga le tau i le vao le se furu tā la, e le se furu ma le lua tā la Amerika le paelo swau. Sa whamawina le tu maupeo le tau mol whela awa ingo le swau i lunga le vasa. Ai pitai, sa maita wina le vai o le tau o le whela awa inga e le tā la Amerika, pe a wha li liu le tā la Samoa. O lo o te le vave le whatupula i o le mana onga mo o lo tau swau. Nai lo le au whainga o le swau o lo ngā o sia,
Ai mai se lava mai atu no i te tono le OPEC e peo Rusia a nga i ese atu le lanolangi mai a fianga matauti o le whamai. O le sofa ina whaata amilo e vaenga le militele Lucia tua o ia Ukraine. O lo tu lai mai se popolenga i le whaamautuina o le ngā o sia ina leo le suau. O le ale a avea le matulanga e maa walunga tili ai. Le tau o le suau e maise le a fio i la tu e whaata wina le nei o loa a nga i atu i le lumanai. O lo wha wausu e su e ngalmatanga luenga o leo leo, ma tāno sanga i nai le fisoasoa ni e le malo le atunu o. E nisi lantou te loa se wha amtalanga e wha atatau i le televau se furuono tau sanga le matua, na moa o ta tielo na tino wa manua mai ua le loa se mea e whale wha atalipasi sa valalo i a pia. O le televau se furuono tau sanga o lo iei manuanga mai o mai le aso e le malamalava, mai fōringa mai reporti pe ona ta ua wa paaurongo i teno Filippo, e fōringa mai na whao o lima iei nisi sa isi no whanga, ma awina e ai whaata atia le no whanga i pe ona ta ua. O le lis furuono tau sanga mai le afio anga o tanga, ma ua mai alongo le mtanga ruenga o leo leo lona ainga, e na ia fisoa soani au tau fia i le whanmai, ma sai nia le pepa mo se malienga, e whai ei se ta o tonga mo suenga whaapitoa, i manu anga olo o ia te ia. O le mtanga ruenga o le fui mo na o lantu ave le tino le talavou le whanmai, e na ua reportiane nisi na tawane iai, ma vala a waile fiso soani. Sau noa o pa aua mai te wina, o i no whanga ia whataripasi sa valalo ia pia, wa tele nei na nga i e talavou, e lama la mai nisi o lo lantu va, ma whaatupu ai vevesi. O tala fōwia mai sa mo manuia ne yaso, whasoi foia. Sekia, Samoa, Keputso, Radio! Ia, toi whaatalo whaatufu il nana, whaafonga mai toi awina atua tātou tala fōu. Ia tala mai Samoa, tala fō i mea lo tupu i New Zealand nei, ia manisi vaenga o lalangi. O le usfulu iwa minute o te eileitu lai tasi i le nei fō i awa oli. Ia mantua fō le tasi le sa whail fō sanga masani al mitanga luenga o soi fō maloloina. Ia i le tūlanga o lo ia ia la whainga o tangata, le maua i le whaama i le aso ma le aso. Moni le Savelina ia te rovo o fo i taimi o tatou lau ngātou. Yo, tatou lau ngātou nei aso ia. I le au whainga fo i o tangata fo i ua whaama o nia virus nei aso. Ia, tu sa o le au whainga o cases, ia po tangata fōu fo i lea le ua whai suenga ia whaama o nia le whaamai. O le sola e sifulu i waafe, 5 se lau ono sifulu ma le ono. Se fulu i waafe, 5 se lau ono sifulu ma le ono, ia tangata o le ua whaamaonia, fōu whaamaonia i le COVID sifulu ma le iwa, pe ona whailo i le whai numera tele, i le aso, ia le whai ele whorisanga le whaatonsili o le soifua maloloina, i le taimine le whaangasolo i fo i fisili. Moni le ia pe wa whaafe mon tupu le wa upopo ai mai le numera na file sa sfuru whaafe mon tupu. Sa o le. Ai le vavai atu ia o tātou lava, toa tele lava tangata wai whare mai. Moni se le. lau, Moni. whaasfu ma le whaatangata wai whare mai. Ia. Tau se lau, o leo te whape, tau se lau fitu tolu. Oi, tau se lau whaafana nafi. Tau se lau fitu tolu lo wai ai. Si ila velunga le numera. A le ua to aiva i tono potu mo ngase tinga ina. Pe ole o whai numera ia le tate whai amota wawa ai. O wa atu mo lo mai. Ia ua whai ngtalo na watula mai si ngase fo ia masani. Ia ua whai ngtalo le ini mea e poni potu fo i wale lava e mo nei tangata ngase. Ia malto aiva le potu ngase o tinga ina. Ia o le mo i lava a lea e le o toa tele tangata i potu tinga ina. Ia tali tonu ai o mantua fo i le sa fai mai fora sanga ia por sa noanga fo ia nai ana le la lua po kalami sa menina. Pe e maa le mau o le tangata fo i le woman fai le tui. Nai lo tangata i le isono tui wa fai ia. Ia manai fo i toi fa manatu toi le vaenga lea. Ia numera na tatou
Keise se po tātou tangata whaamaoni al virus. Toi te lava luas fulu afe. Toi ti a luas fulu afe. Hunt Valley, tolu se lau 5 Ia o tou, le loa toi mo Wellington e makapiti, ono se lau iwa sfultasi. Toa tele. Tele, toa tele mātou. Ia, te lo fo ia la tumutumu, wāti tumutumu wai al vaenga le whai tests. Tai whai le la tau wota, tau whai otanga, tai whai la tau test le nei aso. Ia na, ia lau ngā tongi na nei aso. Ia, al pui ngā lava le me sile o na a. Io e whai tatou puni fonga. Whaamalosia lava puni fonga ia. Maone ngalo lau pasi. Lau vaccine pass. Sa o le vaccine pass o la e wha o ngā e ia me te aluatu polisi. E me se lava whale ainga. Ia te aluatu a fesili e lau vaccine pass. Ia po lau pasi lea e mwhaina e loi wa oman whai o tui. Ia na e alua leiton o whale ia. Wa isi whale ina on fesili mai ana al whaali. Ia ma le lotu fo. Ma le lotu, te loa te le ka le sia ia lo whaatawa ina i le vaenga lea ia. Ono le puipuinga lava le malo la tuno. Puipui tātou. Ia le tātou foia ofisa Savelina ia le foiwa. Pensau no la fionga le lipu le whaamalosia foi whaali o lau pasi e te urufane mai tutono le tātou ofisa. Tātou ofisa, Io e mo le puipuinga lava ia. Ma le isi mea te ua i isi mea tupu pe isi si o tātou e whaamaoni le COVID ia a leilo po la lea so ia o tangata i o i o le saf so o ta ila talata ia whaingo fifo ina e whaiso so e ngā matulang whapena o le taua lava lai lai whaawawa le taua i o Ukraine ana. Tā lo whātua i lava i naitina fo i mo nei whānau o sulfa i solo so ese me ono fia feo la tulo ono le ele loa po a fe e umaile. A vaila le siri poti la tamaile i ewa pe a malfase lau male onu tangata ia lau tele. Tangata lau tele le tunu ua o le ua maali liu. Ia maisi ua manu ai leo sfainga le alusia le tupoi nei tonu i Ukraine. Ia ua silia male 5 se lau afe tangata fo ile ua sola ese ma Ukraine. Ona o sfainga i ele Jamie Nate. Ia nei tangata a tau le 5 se lau wafe. Ua matua tua tele lava nei fo i numera. Ia o whela watu whaano fuai. Pe a wape o le sosolanga i no utua. Oi e mawe se mapusanga. Ia masito o file mo e walwai taimol tau malulu. Ia tate alofa tawa ia tue fesi ta i solo whanau. Ia amu ia tato i New Zealand mo i lava lea e pepesi whaama ai a tato ia ai olo ia lava nei o tatou a inga tatou ia pea o matunga ruenga ia pea tu o atu fo infana wao sa olele ia la vatu sa fa fianga Savelina vai foi o tapo kalame le ia uli Sivaru ole tausanga Sa fa'afua se I ona tu ule puapuanga Ole taunu mai ole sitima Na taula ile tauna Au e fefe Ole fa'ama I se afa Au e fefe I'm
se fulu I le pasina o lu matua E le ai se te te I le vala au mai I luna E le ai se te te I le vala au mai I luna Ia ngalo la vale tamsala Pa atapea I se nuku Ele o ainga ina e tanata Ia ngalo la vale tamsala Pa atapea I se nuku Ele o ainga ina e tanata Sangi funala au Ae ala usu ita I le whaiwa o mawhau Tanu polo upopole Ne I te I uale tanu lau Tau uai le upu Uale au le ina I lau Au e ae Se I whai mai sau upu E tua I mi mala E tua I manu Sau funala upele Kau masina I pumai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Teine petua inia O usata fai Ole au a mene ilunga Ai pupole no uloto Ona o santupua inana Ne ililo utuma Ae ali na utuma Au e ae Se I fai mai sau pupu Te tua I mi mai
Ia malo lava nei whaafifianga mo nei au au leo leo te lua sfulfitu minute i ona tā leo le tu lai lua tā wha lua i whamai al tātou tau tua sa tal novo i ana vaenga le i le ta alo le sunga ia vaenga tuinga mala ia le ua whai ilangi le fōlaunga ai ona nei fo le whaasisi le whaama vaenga ia a se tasi fo i o tamaitai Pasifika o tamaitai le tonga luna pe ia tonga pe Cook Islands fo ili siona pito a pe o tonga lona tangata no Dame Valerie Adams ia o lela ua whaama vai alo ia mai li talonga fo le tongi pulu mafa shot put ia le ua matua longo ai fo ini usila ile mau fo ia le tamfai le tamaitai Pasifika ia ia wa luas fu lua tau sanga talu na taalo ia tamaitai le i taalonga ma al foi le fa ala wi loi fo ini usila ia malana foi tata ia pe le wa tolu sulu fitu ona tau sanga ia ai ma fo ia e se lo ta peta tu lia lava ia taalonga fo ia pe a fai ni ia olele ale taalo ia Valerie ia vai nei tongi e whaatu tati ai ia Valerie oka ole matua ia ila siona usole e le fo isaru i taalonga le Olimpeka o vaenga le o e mana onga whaapitoa ia fo isa pine o fo isona usona taalonga le na fai tau sanga taluai ia lopo o ia le wa o ia na sa fai a onga ia no winga pe le o wha mawai mai nem taalonga ia ole aliliu atu le avea mastasio faya onga ole amtoa manuia ia ni tupulanga talavo le o ina le fo i tama ita ia le fo avele fa ia nga tele a New Zealand ole Dame fa swa faina fa pia ia Dame Valerie Adams ole mana ia fo i se fo le talenia fo i tata alo le fo inga mana tuasion tuanga ni fo le alo le basketball e se foi le mana ia mata ina foi ia o taalo le alina ia wa le wato lua e siana fa nau ia ki moana ma ke paleli ia mau foi lana ia le taimi ma futa ia malona inga sa olele ia na pe o nisina vahenga o le nei aso aleva vat foi ana le ua wa approved ia po ua fa maonia pe fa tangaina ia le whaonganga o le vaila aule o le Novavax, le tui pui lea le Novavax. Whaonga i tono New Zealand e mantua foi. Wai pe o isi tui, pe o tui le whaisa le whtau mai si tangata i whapea na le foi le tui la le Novavax. Ia le FPA whetau i foi mona isi tangata ia le whai tui. Ia tono le atil to te le ia le whai numero tangata i whai tui pe le wa mo le tui mo na isi tangata i talwhia ngai mo lato. Mana ia wale pe e whaatali peta unu o mai New Zealand is taimi nei masina. Ia. Mana ia foi ia wa Saulina ese malava e pe anta ua foi au popota male ma au soi fo maloloina tate soi fo maloloin ese malava ia tato immune system. Ia wa iri nistanga ta fate ta ingo ta ua a failo tu ia te ua e le ai ma se a faina o ia wa ilini ngase tu ma wa fa pela o e ininga in mai tu ma ia te o failo tu i pe tinga ilo tino le vai so ato pe vai ngai ese foi lia in te ua a se foi lia tata no ia tata le tu le inga tu tui na ia ai online ta hua tele ni vai taimi le tata fa no no tu le songa na na le la si tamata alo fiti foi lia savelina le sa o maliu nei va so te ia o le COVID le whaia ni o na tui. Le masi tui wa whaia. O tala na istanga taia sa maute masanela sa whanno fo isia. O lātou ainga uma ona na amata maila ona i tamaiti. O tamaiti ala ina mafo ono le aonga le na COVID le na maua le virusi. Ma ia pe tasi ala so na mama ivo ele pe fulu pe fiva. Tasi ala so na fiva le sia so ava ila le ula vale o tau fituli solo pe ele me ia woman fight tui mana ia fa fitai ba al puipuinga le mo nai fa na se manu pe te wo inistu langa onga tu ia mai sana i tatu tanga Pasifika wai pe o le mai fo ia fa maunga Io tātou e whaingofie, whaingofie ona a fia i tōlanga whapea.
ia ona o isi mafuanga o pe o ngase tu mau si mafuanga ona o fale no foie tutumu mantona i tatou ainga no fatasi to tele ia tutumu fengo fiena pisi atole mai lesi lesi Moni le savelina ia la sulfito Januari le na amatalia ia tuipui ana i whanau fo ia lima sutasta sang ia te montua valu vai aso e le vau tui mo mal tui lona lua ia te lopos fai unga o mati a toile valu vai aso a fika tuai vai aso o mati le e fai tui lona lua na i whanau i o mai a tui mua mana ia o no tele wa onga le wa afia le fa mai te lo vai ma toi po ruoto ai te le a onga ia o ia la ia fuanga po plans fo ia le a onga e pe le a onga i le tapunia te we tai au tolo wa ha te lo foi te le a onga la wa e foi se a onga foi le sa mai foi tala fo ala wano i le si a sole a onga le St. Michael's i le a onga lo to i taita ia le o le aonga foi le tulanga lua ia le na mawele tamai titi po le tangata o positive o fa maoni al fa ma ia le na le tapune le aonga ai a ona i tuli nei ia tele foi nei tangata Pasifika e a onga i fa na wina ia ona i tato fa na ia tonu na tapune foi mal farsa le se lo tun fa ia sai na le pitonu ona ia manisi o te lo manisi a onga wa afia ia ai ole me taulia lava o le puipuinga ia fai le tui puipui moni le ia la vai foi fa fia tuai le sunga tau langa tanga loa faiva o le launiu le nei oli tau tua si fonga laumua Yup. Thank you.
se fautuanga le nei mo o e la sa mone fa avai pe o ile tua mo o e ana mua lau fa alo alo umau malau ana no i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana i au umau matango fie mai lula lele susulu mai ia i tane wa ave o e fai ma o se na matango fie mai lula lele susulu mai ia i tane wa ave o e fai ma o se na matango fie mai lula lele susulu mai ia i tane wa ave o e Ia toi whaatala whaatafot, ma lo lava o le ua toi sfutasi minuto njalo le tu lai lua tan lua whaamuta fultatu tau tua. Au ni se wainga le pe wawa ia tu lava iai ma lo i fafo. Ia pe o le tala la walunga lava le o lo iai pe a tu atu i tala ia tu no i fafo. Ia o le taua le ua whaia po o le o sa whainga wai pe e tauana tau whape o le o sa whainga o le ua whaia. Ele ma lo Lucia le whaasanga i le atu no o Ukraine. Ia ai mali fo le va tu le atale ele pe palea ana. O le mau yo le me sa fa ia tu ai ia. President le Vladimir Putin ma. Nala ma le vaenga na pe ni ana fo tu fo ilea fa moi moina po fo tu au tu mo me ta po tau ta mau ainga. Pe ona pe ne fono no le tulang fo ile man tu na fai lolos fa inga. O solo ma lo i sifo. Fai tapu masa pe fulani usila ia na sa fo ie o fa sana to e na to lau ele mai ni usila ia tangata i tono el malo Lucia ia mai si sa leva va i el malo ni usila e fa pena fo ilai malo sifo ia wa pa fai anga i tulang wil tamau ainga ia na la le fa taula to fal tupe mai si mo onanga tau tupe ia pa ua i loa male au ngao la tau tupe po le rupol ea po le ale ta unga o le tupe Lucia. Ena pa ua na nafi Ia. Songa fua. A nafi. Pe a fua fo ile ta la Amerika. Pa ua matua matati ale pa ua maulalo o le ta la lea po le tupe lea a Lucia. Ia malato fal tupe fa leo leo la nae e a fo i. Le fifo le pasene na isa iai pe... Sa iwa te sima le lima. Ia. Ia le pasene o tupe turui ia. Ia. Na. Ia ai le wa si inunga le lua se fulu pasene a. Na si ia lua se fulu pasene. Ale fa mai po lua va stalwai. Pe o lena to asi iai to asawa i le iwa te sima lima. Ia le vola uto i si i maulunga lua se fulu pasene. Ia ono le tali atu le ua ele lautele ngā fatia le tūlanga le ua. Matua whaasanga atu ma lo ia i whawhi sifo ia ma le atu Europa ia ua matua whaai nai ia na tau tupe ia o matua ai pe e mon mawina o isi tangata pe mantua te wha atu i kiu fo i anga i masini tala tupe a i wana nati tangata pe sili la vei tua la tupe te ua le mawhai ona. Te rose whainga le leilea mo lato mo tangata lau tele. I ona te iloa o iloa i le rope umalwai aso nei. Ia mantoa le toi maua Tunisia wala ananga atu pe mai isi atu no. Te leo isi atu no ia wa whemei wa frozen ia pe wa tau fia foi ia. Na. Ia le ala o tupe tutonu. Na. Ia o iloa ai le rope te umatu nei vai aso tu vai aso po toi whau po polisi 5%. Na. Si e lunga tupe tului. Sa o le leia o le tūlanga nā le piwa vai atu ia o whawhita auli nā le ua whiangai nei ma Lucia le Jamie nei pe lai mana ia le uswhai ma le manatu fo ile po whawalunga le ilona malo si wha a militeli. Ai leo titi roi la toa na tamau ai. Na to tamau ai nga ia pe le svai mai pe
o le valu tausanga talo, ile sa ta pena i alfa ngā māloa Putin, Cristiano Lucia. Moni ia inga la po ni tapu whapea le mamawhai ono tuu atu ia isi mālo, ia pe ia lato reserve po lato tupe whaasau, vu ia whaapa mālo nei, ia o atu lawa i le ono se lau tolu se fulu piliona. Ia e pona la, ia ua freeze, ua whaaisa. Lo whaasanga tu lo mālo ia, tangi atu, ia se i whaaisa lau tupe ia whaasau. Talo sia e fai se swinga ia toi ilo foi lato mta upun talo foi nei tangata Ukraine pion tatala noa. Ia ele o se vaenga fai ngofiele wo o iei nei tinama nei whanau ia nei tamafo i wo. Ia o toa tele. Mantola sfarai le sa fatoa a matalia ile le o se whainga le ai. Ana a matala vai se lau torus furufito o fita matangata Ukraine na maliliwa ile sfarai. Ia le wo mai nei no mera na e taua mai oka. O so o si itia lunga ia no mera nei tangatai. Sa o lele ia le utato vava ia to fai o le tau te vesi fama. Ia le watu la i mai nei mea le os fa inga Lucia. Ia le foi vava ia saina lo vatu watu le e America la na tuli e President e Biden ia la na ta i foi pastangata i longa lava ia lui oi. Se i vai le mele te was fa ia e saina ia Taiwan. Ia la voi vatu le ta fana mai mea tawa. Ale ali i wende o i North Korea. Korea i ma tu. Ta whanga na i o peletua o i voile mai Japani. Ia. Matua va. Matua le loa me le utupu tato la langi taimi ne. Ai le vai atu i ne tato uso i Amerika Samoa Savelina. E le vai matau atu nei le itu laulua. Le mai tau atu o ono sfultonu lato. Tangata whamaunia. Lato ripotile na mai ana nafi. Talo fai. La foi lai maua ia Amerika Samoa ile. Vaenga le mo tato umi o kiwi i testing stations ia po vaenga le patino ina isu engor virus. It's tonu la le o Amerika Samoa. E leila na tonu e faisu engor pe Samoa sale. Ia e lona winga Amerika Samoa talo fai ia. Tano se ia muli ia muli pea ia le puipuinga Yesu ia male i nei i soifo tangata ia me se fo ile ia fa mai nei o tato uso i Amerika Samoa ia e le level fai ole siaki mfai le tui moni le ia kautuanga masani ana moni ia talo vo mona ia tuno ia nga te leo tato lavai nei New Zealand ia fianga i fo i marfa mai nei vai taimi ta olele e ai onor ta taimi Savelina o toi fa minuti ona fa muta foi leo tata tua ia ai i stato faftai ia ile malo la tunu ia le faftai tele lava ia te uto lava mfaiona fa fonga mai ia mama futa mai fo il tautua masani al si fonga la mua mai lava le taon le la se pa ia malnei taimi le aso ia o se tautua fo ina le fa amalia nai ia o tau fina ngalo ile ne yaso ia fa mangal mai e to amatali fo tato o nanga ile to la fitu tau e manatua o la fa au pel tautua i lunga le app o nis o tato po kala misa fa nga solo ne yaso mfena to tato ia mafalo fa fonga i fo i lunga le tato app se ia ulia lava ia le tau e mol taimine fa tele lava fa fonga mai manuia ngalwe hotel ne yaso ia fa soifua ia
tio ua tato whanu mai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, ia so le pongisa o mea umana whai ngata, o nei tā sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga I pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa I lima lona I matua, e ai le si whawhanga o le lau mua. Ua la lau nei o le whanga I pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa I lima lona I matua, e le si whawhanga le lau mua. O le tai au le tala lelei, walai o le tato penei, ia so le pongisa, o mea umana whai ngata, o nei tai